tātou nei, I le na whaia I tātou.
O te whaatalo whātu le anganga whaaloalo. I le pa ia maurunga tātou atunu ma le au whaafonga le nei tai au fau. Ia vi ele lofo le tua. Wa mwhai ona toe taita i mailo uto usoi fuamanuia. E me se fo i se ora le au whai ngā luenga. Ia wala fo i tātou maftanga le wa matalia le nei aso. O le aso ngā fua le nei, le aso lua se fulu manatasi, le masina o mati. Lua fe lua se fulu ma le lua. Tā lofa lava. Ai alo maia, o le tātou sauri ngā loto le nei tai au. Le atita ia lea, e le sunga i le tausi matanga luenga, Reverend Missionare tuita mai, le kalesia me totisi i tau ai Wellingtone, usi maia le whaafonga. Sua whamanu malo, o le tātou ali o Iesu Keriso le au e tō tasi o le kalesia, o te ofu alofa ma whātalo whātua i le nei tai au. Tai o e kalesia ma le au whai ngā luenga, ma se foi o nei whai te au ma whaletua pensione ma lo manu malo. E māma tina mātutua tāpua i mai maota malawa, i malu le atunuo lo whaafonga mai tātou tāpua inga. Whawhailoa i poi tau tai o le sā o le tātou ritio, o le a whaafoina po kalame o le nei asu. Samoa, o maia tātou tāpua i atu i le atua i le nei tai ao. O le vitalai ngāro tātou o li o Iesu Keriso, o au nei o le malamalama o le lalolangi. O le muli mai ia te au e le toe sabali o ia i le pouliuli. Ai a te ia le malamalama o leo le fou. O le a tātou te talo. Le atu wai. O mātou wala au ia te oe le nei tai au. Fio mai alo wanganga. Fio mai alo wanganga pa ia e saunia o mātou roto i le nei tai au. Ina ia mawhai o na mātou whai ai o le nei tāpua inga. Ma mātou tāpua ia tuai ia te oe. I le anganga atoa ma le whamaoni laka. Wao lo suafa Iesu Keriso wa mātou te tālu atuai. Amen. Tātou pese, ono le vi inga o le atua o le a tātou pese ai. Pawheta i le atua e na ua alo pakua. Oh
o tātou le nei tae au. Le a mau mai lava le whasinonga le tusi whaita waso le kalesia metutisi. Tusi le profeta Yeremia o lona mta upe sifuru maritasi. Whaita wina le whai upe iwa e tau pi mai le whai upe sifuru marifitu. Whaafonga maia o le au whaita wina. Ona pitalai mai lea o le alii a te au. Ua iloa le fau vale i tangata o Utah, ma e o nonofo i Jerusalema. Ua lātou lili watu i a mio leanga o lātou tamaa na bua. O e na le mawhai o na whaalongo i au upu. Ma ua lātou muli atu i atua ese au auna i a te i lātou. Ua solia e le ainga o Israelu ma le ainga o Utah la upeangainga na uosia ma o lātou tamaa. O le mea lea o lo whapea o na peta lai mai ai o le alii. Whauta o te whao o le malaia i a te i lātou. Lātou te le mawhaia o na sao ai. E ui lava ina lātou alalanga mai i a te au. O te le whalongo lava i a te i lātou. O na o ai lea o ai o Utah mai nofo i Jerusalema. Ma lātou alalanga i atua na lātou whaamu i ai mea manongi. Ai lātou te le whaola lava i a te i lātou i ona pōro lātou malaia. Awa i utai, o le tau a whai o ai o le tau a whai lea o watua. Ua o tau whatuina po i pata whai taulanga mo mea e maasiasi ai. O pata whai taulanga lava e whaamu ai mea manongi i a paala. E whatatau li tau a whai o ala i Jerusalema. O e nā fhoi, aua e te whātonga mai mo le nei nuu. Aua fhoi e te whaia se a uenga, o se whātonga mo i lātou. Aua au te le whaalongo i a te i lātou i ona pō lātou te wala au mai ai i a te au ono lo lātou malaia. O a mea whaia lau pele i lau whale. Au whaia e ia mi o leanga e tele, ua mawai fhoi tu whaanga pa ia i a te oe a e whai mea leanga. Ona e fia lea. Na whai ngoa e lea li o le o libe lau o laola. E matango fie e lale lei o na fua. O le tālili tele lava ua whaamuwina ai o na lau le afi. Ua ngā wia o na la. A wā o lea li o au o le na tutoina oe. Ua whetalai mai e ia le maalaia o le ao o ia te oe. Ono le a mi o le anga le ainga o Israelu ma le ainga o Utah. A lātou whaia i a te i lātou lava e wha ono ai i a te au. I lo lātou wha mū mea manongi i a paala. Tau lava i le nganga o le atua e wha pupula mwha mana malama. Ana pionga sa whaita wina. Tu maufo i a te ia luna vi inga nei se i o i le wha vivau. Le launga i suapa mamalu o le atua le tamā, le alu ma le nganga pa ia. Au se fe au foi mo tātou sa moa i le nei tai au fou, o le nei aso. Au tuo le nei aso le tusi whaita waso le kalesia. E malaia le nuku e furitua i le atua. E malaia le nuku e furitua i le atua. Ta au pas fulma tasi i Jeremia, peisia i o se i tu lau. Na toe wha manino mai ai e le atua i a Jeremia. Le tautonga ma le whiangainga na lātou o sia mai Israelu. I le aso na o ese mai ai kupito a o whiangai ma o ngā umu e tunu ai le ua mea. O le poloa inga le atua i a Israelu. Ia o tau whalongo ma whaia mea uma e tusa o na o poloa i atua i a te o tau e whai. O na whaia i lea o tau mo unuu a e whaia u ma o tau atua. O le whiangainga lea. Pai Israelu manu o le atua. Ai pai le atua ma atua o Israelu. Mai le atua, ia whātau nu lava le tautonga na o tauto ai o tau tamā. Tau te sapi manuia ma o tau se ei te mao ainga. Nu a ta pēr sua susu ma le meri. Lea ua o tau iai nei. Na tari fia Jeremia i le nei fe au. Peitai ua le tausi polo a inga Israelu. Wanga ngau e Israelu le tautonga. Aisia, le whalongo. Ua taitasi le tangata masavali ma le fina wale o lātou roto le anga. Ua furi tua i le atua. Pai mai le atua ia Jeremia.
o te whao yo lātou lunga, upu umo le tautonga na o whai atuai, ia te lātou, aua lātou le whaia. Mai moanga manino le atua le tusi sa paita wina mo le nei aso. Maua sila pia ai le atua le fou vale o tangata i uta o nofo i Jerusalema. Wa tuu le polo a inga pa ia le atua, ma le fea ngainga na o sia, ai whaia lava le mea e tuina nau iai. Wa toe muni lava iala le anga na whaia o lātou tua a. Le via wha longo i le atua, ai muni atu e tua ese ma au auna iai. Pai mai le atua ia Yeremia o te wha o le maa laia i le nei nuu. E le mawhaia o na sao aise e tasi. Usa lava pe alanga mai ia te au te le via wha longo iai. Le anga lava le nuu e malo ma maa aloto. E tau watu iai le fe au ai o ala langa i tua wha pau. Na te le wha ola ina i la tou, mai lo lātou mālaia. Pai mai le atua ia Israelu. Israelu o lea whai o ua ai, o lea whai foina o atua. Ua e whai ai pata whai taulanga e te maasiasi ai. A ua pata whai taulanga nai mea manongi ia pa ala. Ua whai pata tau lea whai o ala o lea ai. Mai le atua ia Yeremia. Aua e te whaatonga mai ia te au mo le neinu. Pe te whai foi se auenga. O te le whaalongo ia te la toi o na po e wala au mai ai ono lo lātou malaia. Talo whai. E le fia whaofonga le atua i se nuu le tausi polo a inga. Se nuu fau vale, ma le fina u vale. Samoa ai. O le upo le profeta o Yeremia ia Israelu. Ua whai ngoa o le rii o le olive lau o lola. E mata ngō pie la le leo na fua. O le tā lili tele e wha mū ai, o na lau le afi ma ngā uia ai o na la. A wā o le ali na tuto ina oe, ua whetalai mai e ia le mālaia o le ao o ia te oe. Au tu o le nei aso e mālaia le nuku e puritua i le atua. Samoa e le tau wha whewhe fe au o le nei aso. A wā o le unga leo le tangata e puritua i le atua. E mālaia. E pea ngai mapai ngata. E iau le ata o Israelu. Wa fuli o la tua i le atua. Le whalongo i le atua. Le tausia na polo a inga. Au auna i atua e le aini ola. Ola fau vale ma le ola fina vale. Upu moni. E leo le atua wa fuli tua mai. Le ai. O tātou wa fuli tua i le atua. Eita. O le atua e te ngese lo na toa saa. Ai mua lo na alofa. Po ngai lea na ia liu tinu tangata ai ala ia Yesu Keriso. Ma fio mai e sa ili tātou e ua puritua atu ia te ia. Talu le anga sala. Se ia li liu i tātou na ia tātou walo le lei i le atua. Ia sala mo matia i mea tātou te malai ai. E tātou walo le lei i le atua. Whapesa ngai ma le atua. Alo atu le tangata, alo mai le atua. Usitai ma whaalongo le tangata i le atua. Tausia na polo a inga masava vali i o nala. Whai alo na pinangalo ma whialo lo whai. Na vea leo tātou ma o live lau ala ola e mata ngō pie ma lale leo na pua. O amatangi vale o whainga tae o mai. E le ai se lau e whamuina o se lae ngā wia. Wa o le alina to ina i tātou, o le atua lava tātou te ola manuia ai. A whai o le a alo i te au manga luenga o le nei asu Samoa. Whai le atua ma fia o lo wolanga lui. O ia e alo ifo, alo ane, alo atu, alo mai. E se lua ai o tiute manga luenga. E manuia foi whaiba ese tātou te whenga iai. A tātou whapesa ngai ma le atua. E te ngalue fia, e te manava fia, e uma le aso a le uma ana mea mata ngō pie. Pauale nei, Samoa ai, ia tātou whamaoni i le atua. O upo le apostolo Paulo i le kalesia i Korinito. Korinito tau te lema whai o na inu i le ipu a le ali i atua ma le ipu a te moni.
tu te le mawhai ona wha tofu sia i le lao aia le ali i atoa ma le lao aia te moni. Tu te wha ono ea i le ali. Tasi lava le nei mea wha malai anu. O le inu i le ipu te moni ma sao wha i le lao aia te moni. Ipu e tau teva ai ma le lao aia maasiasi ai. Ipu e se ai le vai yaso ma le lao aia pai u le manui ai le vai yaso. A o le inu le ipu le ali ma sa fai le lao aia le ali. E mali ai le loto, ma ona ai le nganga I mele lei. E a mata manui ai le vai yaso pe au manga luenga, ma fai u fia ai lo vai yaso. Manui ngā luenga ma fe au le nei yaso Samoa. Manui a fo tapu a inga le au mātutua. E so ni mai le atua I faiva le au fai ngā luenga. Pa manui atu le atua yeo pa fonga ma mau mai. Aro pangia foi le ali pule ma le au fai ngā luenga le tātou le tio. Si ufonga le lau mua, ma ona polo kalame fai. Ono Yesu. Amene. Ole a tātou talo. Le atu ai. Le atu e mali e ai o mātou mana o I mea le lei uma. O le na te whaafo wina o mātou tala vau, whaapi o le ai. O le atua o le ola fou, ma le mālosi fou. O le atua e te mau ai ngai lo mātou wola I mele lei. O le atua wana fou ai maile nei aso e whai maaso whau popo le soi pua, ma le ola ngālu ue. O mawai atu le matau o le pong saa. O maile malama o le aso fou. O ai ese a le fia vivi, ma le fia whaafitai. A wāua mātou taritonu le atua wa e moli maile soipua au mailo mātou wola. Mātou sāvalia le amatanga o le neiva i aso fou. Pāwetai tele I lo wanga le lei. Pāwetai tele I lo alofa. A mātou mānatu natu le fōlaunga o le nei sang. Fōlaunga e tumu I pua ngā, ma whaingata, ma lutau ese o le soi pua, ma lo mātou wola ngā lugu. Ma eulo alofa tausi mai. Ma eulo whātasi mai a te mātou le ala o mātou sāvali. O lo alofa lava o saunga le mu, ma lave ina ai lo mātou. Whaafitai I fe au le tala le lei le aso ananafi. So se fata faita ulanga o e kale sia keu siano sa mori mau wailo upina ngā. Vi ia oe le atua I lo wanga le lei ma lau whaasoa mo I mātou. Whaftai o manuia ngā luenga e kale sia keu siano uma. Manuia lo watunuu. Manuia nei o mātou a inga. Manuia sa moa malana tāpua inga ma le lalolangi uma. E ui I whaamai o pepesi. O taua foi ma fe vai inga. O lo longa ma mafui ma mala whale nātua. Wa le mawhaia ia mea o nā vese ina lo alofa I a te mātou. A wā o lo alofa. O le alofa e tū I te whanga loa so se lao so se vaipa noa. E iai lo alofa mo I mātou uma lava o lau whana. Pāwhetai e te le tau I mai e tusa o a mātou wā mionga le tala whiangai. O e tari lava malo wanga le lei mo I mātou I aso umala. Ma e saunia pea I mātou lo fina ngalo whamangalo. Pāwhetai tele lava le atua. A vea foi si o fongo le lau mua bana por kalame fai mala leo e moli ai lo fina ngalo. Ma mātou tāpua I whaatasi ai mou tangata I lea tae au ma lea aso. Pāwhetai ia wala o e sauria ma ngālu ue mai ai lau au whai ngāluenga ngālu. La tū te whaai loa le tala le lei whaatasi ma le whaafia fia I lea tunu. Ngāluenga ai kāle sia o ngāluenga tau wātia e ma whalau tele le mālo oe lea tua I le laulana. Pāwhetai lo alofa mai. Pāwhetai foi whamanu yanga o atu nuu o mātou nofo mau ai. O mātou mōri mau
i le tele o lou alofa fa'amaoni mo matou fa'afetai lau tusi paia ua o ai matou fa'atonu ai o matou ala ua se talitā i tagata fa'atuatua a o se meli sua malia i o matou ngutu ia matou faitau ma a'oa'o ia ua fioga fa'afetai tele le atua e ala i lou agaga paia o oe lea ua e afio mai e fai ma fa'amafanafana e fai ma fa'amalosi au e fai ma fa'aloto tele e fai ma pesoasoani mo le ola galulue o lau fa'anafa o mafai ai ona matou malolosi iau galuega ese fa'afetai Iesu Keriso lo matou ali'i ma lo matou fa'aola o tu'ua lou mamalu i le lagi ua e afio mai ua e liu tuna tagata fa'aolaina le lalolagi ma lavea'ina le lalolagi iā oe le auala silisili ua saunie oe le atua ua e ui mai le sa tauro ina ia fa'aolaina le lalolagi iā te oe matou tatalo i lenei taeau o matou tautino o matou āiga o au e kalesia o le atunu'u ma faiga mālō o āiga ma matua o le lalolagi o matou aulotu ma e kalesia le atu ai ua leai lava so matou lelei matou te fatu ese i oulu leai so matou lelei a fai fo'i e iai so matou lelei ua moni lava lau tusi pa'i e o le wau le taeao ma le sau e vave ona mou ma mavaea matou te to'o tuli ma le agaga o le loto fa'amau la ma matou fatu ese iā te oe ina ua faia mea matou te loto iai ae tu'u lou finaga'i le ali'ie fa'amagalo le soifua ma lo matou ola galulue mea ua fa'ale tonu ai la matou auaunaga iā te oe ia e fa'amagalo a matou upu fa'amagalo mafaufauga o matou loto fa'amagalo lo matou ola galulue ma le fa'atinoga o au fe'au aveaia lou maliu puapuaga i le sa tauro e fa'amagalo ai matou ia alofa mai le tamālofae matou teo atu ono le lalolagi ma matou tatalo mo nai atunu'u o fia maua le fesoasoani ona o taua ma fevaevaea'i pea o fesulu fa'i solo ai ma fia maua ai le lavea'i tamā'apa atu o ua aoaga lelei tupu foi se alofa i taita'i o mālō saunia se ala lelei ma le matagofie auā se file mu o le lalolagi wa foi fa'ama'i ua o'o mai lavea'ina i matou i ou aoaga lelei e ala i so se auala ua e sauia ia alofagia foi nai atunu'u o iai lologa ma mafui mala fa'alenā tua o tau ese o le soifuaga ma le olaga e lavea'i mai matou alofagia lenei atunu'u o matou iai o Samoa fo'i ma le matou fa'alogo i afiaga o le fa'ama'i le ali'ia ia malu i matou uma i ou ao mafanafana lofagia galuega e kalesia keusiano lau au fai galuega ma nu'u lotu uma le atu ae soasoani mai lou a'ao iā tei matou auau o matou filifilia au fe'au galuega lau au fai galuega e leo se galuega faigofie ae fa'alagolago lo matou ola galulue i lou fesoasoani mai ma lou alaga lelei mo i matou na ufangia le soifua tautua ou tagata nai so se mea soifua galulue i le ao atoa ma le pō tauatina'e o āiga manu'u ma lau e kalesia ia iai lou alofa e lē mavae matou tatalo o ai o mama'i e tausi i ou a'aoaga lelei o ai fo'i o maua i fa'anoanoaga ona o lau vala'au fa'amaisi e lou agaga tamā ma tinā matutua i maota ma laua ma aiga ia iai lou alofa e lē uma alofagia a'oa'oga le fanau fe'agai ai lenei vaeaso malutia i ou a'aoaga lelei le atua e lē lava a matou upu e oge fo'i o matou manatu ae matou tatalo ia e alofagia la matou folau fa'amanuia fo'i lenei atunu'u i ona taʻitaʻi mai se o vaega ese o unaga ese o lau fanau alofagia foi galuega fa'afoe o lenei aso i le tiufofoga o le laumua lau au fai galuega galulue ia maua le soifua manuia ma le malosi e fa'atino ina ai auaunaga mo oe
Whamanuia lau upu le aso ana nafi maso uma o lo mātou wola. Wa lo suafa ke riso o mātou wole mtitalo atuai. Tu mau yo mātou lunga lo manuia le atua le tama. E lofa tu noa o Yesu ke riso le alo. Ma futa mataita ina I mātou e loa nganga pa ia. Nei tae ao e o I le whawa vau lava. Amen. Amen. O le nau whaafonga le tātou atunuu I le tātou sauninga lotu, te lea le sunga I le tausimtanga aluenga, Reverend Missionary Tuita Mai, le kalesia me to tisi sa mo I taua, ia mātou te mole atuai le nganga whaaftai tere lava, ia I lau sunga I le tausimtanga aluenga, ia tu sai o le tātou sauninga lotu, ma le upu fola, o le neitai au, ia whaifo I lea maoso, wa fo I le whiangai o le tātou atunuu, I ngā aluenga ma whaivalo filimo le nei aso, whaamania le atua, ia I fuafuanga o le awhianga ia I whaaftai tele lava, whaaftai atu le tātou o whaipese, ia movi inga o le atua o le tātou sauninga lotu, whaamunia le atua o le nei aso. Ua luas fulvani minute o te ainei le tu la fitu le si fonga lau moe Wellingtone, watu le inga leo le atua, mai le kalesia mea to tisi Samoa I karai stete, o le whanga solo I lea o le tātou porklame. Good morning, talo falava. Hey
le taya, si ufofonga o le laumua, aso ngafua, ile aso faraile, ile fitu ile taya, ata o le taya. Ko klame le ato le tai au, toi wha malo, me toi wha talo wha toi le tātua tinu. Ia, mafuta mai fo le tātua ala leo le nei tai au, tasi ono tesi ma le tasi wha mo le si ufonga le lomo e Wellington. Wha fo ilunga le tātua Apple mai wha longlongo mai ai, ia le to tere lo whainga luenga, ulunga fo le tātua Facebook, malunga le tātua YouTube, le tai au, si ufonga le lomo e Wellington, malana tautua, le asonga fua le nei, luas fumu le tasi le masino mati, talofa fui. Ia, ma lava. Lava ia te reuzo, wha foi le amalosi ni tai au tātou e whairoai. Ia tātusi au lo mabu o malos. Ia, ia, whaftaile atua o tātou au lia mai fō rina ia sa fau. Tātou sa valinga. Ia e tu mau a le tausanga. Ia e sui fo ia aso. Ia le o tātou au lia mai le aso luas fulu tasili nei. Le aso lua. Ia masino mati. Ia, whaftaile atua ilo na lofa malonanga lei. O le fo tātou tu e mafuta le tautua le se fonga la mua i le nita iau. Sao le ia, ma lo lava le folau. Na son fua, ia, o le aso i whātutu ngataha pe le whamei to tele. Ia, o tātou whātau moava tu fo le whai ngone fo i masina. Ia, tele lava nei tātou paanga mawolo mo me le tautua ngole tātou ala leo. Ia, mes fo i leo ngole tātou awala ese nā no i whasa lau ngole app. O le YouTube, whapel tātou Facebook. Ia, malo li tu i fo munu ia. Ia, ia manatu o tau whai tu sa tātou le alofa o le atua le nita iau. Ia, mo fo i o tau i fua la lau li lei. Ia, le fua mo fo i se ora lau whai ngā luenga se i tulou. Ia, wala tātou maftanga. Ia, o fo ringa lava nei tu te vai mai le aso, ma le aso, o le ata iau, ma le ata iau. O fo ringa fia fia. Fo ringa fia fia. Eula fo i na fia tātou i whaanoa noanga fo i ma maftianga. Ia wa fo itala ave ia mai le vaenga ia o le lalulangi a misi o tātou tunu Samoa ia o le nganga lava ia mo tātou le ola fia le leia le to mua o ta por kala me le fia fatalo o le ave o se tala mo le tātou ainga le mai mo Samoa fa lo mai e wol popoli aua le popoli o le fa mai ia e pe o le fulu le vatu fa pena ia fa pena o mo fa yo tu ia ma na ia tele na a wol popole le va ia tu tala la tamai tu so na file o le sa ia se la viva sfulu no to tia lu se la uta to cases foi o fa ia tanga tala mo va ma ila mo me se vai ia se la viva mo tu pule mo i pon lo vinga la se wol popole wa le popole wa o mai no na ngona popole mo fe me ia o le mena le mautonu le isfa mo ia fa pea la vo na we fa fonga mai sa mo wala i lo case o oe polo ainga e we te poli fe tau fies furua fe tanga te mo wal fa mai ni usila ala pe al furu masani to te lo tanga tau fila tu tau na mata to i fa pena mana ia sa o le ia wala fa na mo fa ta inga ni so ainga le fa ingon vai aso ia o langona la sa mo ta to fa to a mata ina fa mai ni usila no na sa wa le tala to atasi le mo ni usila
ile tolu sanga talu ile tolu sanga talu lua tau sanga talu ia o ka se tato fe fa ma ia o ile le tato nata uma ile tato uma nisi o tato ia le nata ia sa o le ia pe on ta o tu fu ia o le pole o le mela we ma to New Zealand ia ma to we New Zealand ia o fe ola ma fa mai mo mo ma fa mai fe o ai ma fa mai ai fa tasi ma fa mai el taua o le tau nua to fa mai ana o mai alo tui o se me le o mo New Zealand mo se le fio to ya Samoa ele tanga tele positive ala o positive no fio no fol fani ia esa ele o positive ele o mo va ma ala o vili pengal me o positive o lo tupu New Zealand mana ala o tupu o matan sa ele va pengal me ngamo tanga tele positive le case ia ala vili fa lo me no fol fale le la va so pengal me ala vula apangal me nga felicia wala su e pe mo a ona mo ia mo volo le un tanga tele ia wa e fenga tai fa pengal me ona va pela o po ile le fale le o file test tu sala mataulia to tele tanga to ainga e la wono fo o le test le tanga to ainga lai positive o ia le negative o le wono fo ma senti ma la fo le result de tanga to na ainga i o le pule pi fa ngale ele paula le va nga ele o e no la wala mo o le ala wala mo fa pela we tanga pepa ilana e vatu ia fa lo testa mo lo tu uma tu tono tanga pepa o le tala la pule mo moli mai tanga pepa na pe mai le aso te sa wa pe mai fo i pe sa wala moli pe le la tu se sia mai po la na mai ave lo le lap su e lo le me le sa mo lo puis ave sa o il fa su e mo e le fa mo se puis le sa wele vera na fa lo mo ta tu le si la o fa ia mi opina ele smelle e umito fiti ele umtele ma lo fa filo ia tu tatu tu no yo e fa filo ia tu le pa ia mo lunga tatu tu no ele sua yo fa la ngor tala le sunga fa fa ngainga fa tu pa io e kale si se umalava ia o fa talo fa tu foi ia itama mana itina ma tu o tatu tu no tu tausi ele ngata itono ainga fa pe foi tono mo tanga se fa talo fa tu le nita yao pela foi se va nga o e mai mo mai lunga tatu Facebook ia ma lo so fu mania fa tai foi le mai mo mai lunga tatu app fa talo fa tu ma lo lava le fa fo mai ia fa talo fa tu foi le fionga le komsina sile Samoa i New Zealand nei le fionga ia le asi pari tami scanle ia mo fa nga luenga fa talo fa tu ia fa pe foi so se Samoa lava tanga foi le mal lama tatu ngana le tau tua ne se fonga la mua ia ai me se foi tatu kala me atal ta mo tatu le nga fia ia wa foi am tali o nga luenga le nei ta yao le o toi 2 minutos tale tu la valu na va tu fa fia nga le ia matai fo tatu fa fia nga le ta fa nga soro le tatu programe good morning talo falava Sila
tamawainga Pongalo mata tongi itamasina Matua wasanga maya poli Na toteleilo mea whanu minumi Samoana, Samoana la mai Sisilifua, fatu itanga mai Ule matumua, sila ili afautua Ole au ole malo, loto mau Samoana, Samoana la mai Sisilifua, fatu itanga mai Ule matumua, sila ili afautua Ole au ole malo, loto mau Samoana, Samoana la mai Sisilifua, fatu itanga mai Ule matumua, sila ili afautua Ole au ole malo, Ia whatala watu maloso I fua se melfa fonga le tātou tala o le tau. Na melo fisa le vai tau le so, ia ngai timu le tai au, na mataleo na isi na swinga. Whasolo atu I le fiafi. O le aso a tai au, ia o le valo I e langi le lei le tau. O le aso lulu, ia ngai timu I whai tū la. O le stofi I wha malu malu I fo ngai timu le aso whareile, ia au oa ma paolo le aso whareile. Lono winga, I fo ringa mei tau paolo, ma tau ngai timu ni vai aso. Ole ai ka piti le so ia e to ulu te munga fa pe fo manu atu ma fanga nui e mo wila papa fa tili nule o naki wai rapa ia e to ulu te munga le so nei pa pe fo yo spei tau po mamal to ulu te munga le nei aso ole maulalo le fo le malulu fa moina olo yai ile se furu mo le fa le nule o tau po ole e ma fan fana o fa moina le maulunga lu fulu tasi Tawanaki ma whanganui. Au kilani le so, ia e langi le lei le tau, e mo William papa whai titili. O lea matana walo ia mai le tau au kilani e ono iainai te munga mawha I se taimi o I le neiva yaso. Hamilton e wha malu malu ne yaso e mo William papa whai titili. Wawa aile moto I saute, ia le Sony, Blenheim, Picton, Motueka, to ulu te munga le ne yaso. E fa pena fo fa malu malu ne o klai estete langi le le tau Queenstown ta nenen ma Invercargill o le maulalo fo le malu luos fu matasi Queenstown se fulu Invercargill o le e ma fa fana luos fulu fa mawina ta nenen fa pena fo ma klai estete o le telenga o le tunu ne yaso e ala le lipoti official va I tau ma tele ina ti munga le moto I matu nei se I vanga au kilani le langi le tau o le motu fo I saute, o le pito ulunga o le motu I saute. Fa solo atu I le lo I lata I lo ngati tonu le ikala estete, e to uluaina I te munga I le yaso, ai langi le lei, fa solo atu I le lo le motu I saute, le Queenstown, Dunedin, ma Invercargill, langi le lei le tau. O pia au o le yaso tolu sifuru fo le vela lufu luono le mafan fana. O le angoto I fo le lai le so Wellingtone, I le toi lua sifuru ono minuti le vanu le fiafia nei. E oso a ele la tai au, lufu tonu minuti te ele fitu I le tai au a tai au. Fua le manulu fa mawina Wellington manutu a oi, ono ye le lima fa solo ilunga le sifumal tasi. Ono ea mawhanfana fa mawina ono ye le va lufulu tasi, ye po le lua sifulu fo, fa solo atu le lua sifulu ma le lua. Luna winga, o le atau ye se le mawhanfana o le tau. Talo le tai mo le au fa ngota le aso, Wellington e sua le tai le te au le valu I le tai au nei, pe le tai I le afo le lua I le au auli, to e sua le tai te au le afo le valu le fia na nei. Po le lua pe le tai te au le valu le te au le ono I le tai au nei, sua le tai te au le sefunu ma le lua I le au auli, o le toi pe le o le tai le toi sefunu fitu minuti le fitu I le fiafi. Ia o le tala na o le tau ma le tala o le tai mo le se le fia le atunu, ia ai se ia o tai au pe au lia, ia o na maua leo le tatu tala o le tupe, ta tonu le avanoa nei ia o wha manuianga o aso I fua. O whaamleanga wa soifua le neitai hao le aso luas fultasi nei o le masino mati.
O ila to umalava na soifua mai le yaso, family atu le atua, yo to wa soifua family tele, ia ma mo ni stau sanga stele mo utou, fa popo ni si asu tele, ia ma ia family tele le atua ia te utou, family atu pele tato imeli, le aso whanau at samoacapitalradio.co.nz. Ai ole tus fai tau mo mai lea i le evangelia mataio, suiani lau tus pa ia, na yo au tafa, mataio lona mata upo e se fulu manatasi, lona fai upo e lua se fulu mane valu, ia o tau o mai ia te au. O tau uma o tinga ina ma mawhatia i avenga o au fo ia malolo ai o tau. Mātai o se fulu maritasi alono fai upo e lua se fulu mane valu. Ia o tau o mai ia te au o tau uma o tinga ina ma mawhatia i avenga o au fo ia malolo ai o tau. Manu ia tere lava o tau a soifua le pesel nei ia mo o tau. Far
E fatala fatu le tino fa ma lor soi fu menu e smel fa fonga va va ile nei tala fo ile tala fa sol pito lo langi me na tupu ile soi tu sanga mo vai ile aso luas fu mal tasi al masina ne mati o le sol tu sanga e tasi tolu fa iva ma leva telefa mo monga nei e pe amale tolu afe tanga ta utaia na mali liu ile aso ile aso le nei e ta o le black death ia po le aso o le oti e tu tonu o se tasi o nuu o si amani e tau Eford. Tau sanga tasi 5 o le aki epiko po ia po le Archbishop of Canterbury o tangata e suafa ia Thomas Cranmer na whao o iele oti le so ma le tele o ina tau na lango ina ia le Archbishop le nei. I le taimi na pale mai ai. Ia tamaitai o Mary e avea matupu mawhaao le malo pe tania o le afafine leo Henry le valu. O le solta usanga e tasi valu lua iwa o se mafui e tele na lulu le nuu leo se pania e ono afe tangata na haafia e lata o soifua le asole nei. E whapea fo se mafui e na lulu i tutonu o le nuu leo Tokyo i le solta usanga e tasi valu 5 e pe ama le se lau ma le fitu afe i la tau na afia i fo iso i fua i le so. O le tausanga e tasi iwa i le so na whaalau loa ai i a le ingoa o Soviet Republic. Ia polisi ingoa leo le mahalo Lucia. Tausanga e tasi iwa tolu 5 i le so na alo ia i loa le suia o le ingoa o le nuu leo Persia. Ia Iran. Ia matua fo i tono le tuspa ia lo ia le malo o Persia. Ia po metai ma Persia. Ia o Persia la. Ia o le ingoa na o le nuu leo Iran. Na lo ia i le so. Ia le alau tato i loa nei. O tausanga e tasi iwa tolu 5. O le asole nei le tausanga e tasi iwa ono 5. O le li o Martini Lutelu. Ia po Martin Luther King. La amatilia i le so, ia se savali te te na ia taita ia. Pe ama le tolu afe tangata na latu savalia tono nuu leo Alabama. Ia whailoa tuai, ia le tūlanga o le aia te tau o tangata uma i whainga pālota Amerika. O le sol tausanga te se iwa 5 na lafo tuina i le nuu leo Ethiopia, ia ana pūlenga whatupu. I le mai au le tolu afe tausanga o vea lea tunu lea o se kingdom po se malo e aiso na tupu. O le aso nei tausanga te siva valus fulu na whaeloa i le Palestine o Amerika o Jimmy Carter o le a le au wai i a Amerika i le Olimpeka lea la atari malo i Moscow le lau mua o Lucia. Tausanga te siva i wha o le tamaitai o Ana Pequin e se fulu tasi tausanga. O ia le ulua i tamaitai ni usila wa ia maua se whaelonga e tufanga whaelonga le Oscar. I lana tofinga sai ai o ia o se tamaitai lango i le atati whanga lea o le Dapiano. Ia po le Best Supporting Actress i le ati whanga Dapiano. Te le matamata fo ila ule atal nei. Tausanga e lua whema le tolu i le son a matalia i le aso whapitoa. E amana ia i tangata SSA tono ni usila e ta o le Race Relations Day. Ia o le sola, o le ale lanu, o le ale ngangana, o le ale tu ainga tangata. Ia e amana ia i le so i le aso se luas futasi o mati na amatalia la i tausanga e lua whema le tolu. O tausanga e lua whema sfufa na vea i Rusia le nuu leo Crimea. E ui na matua le fifie iai i atunu o laulangi. O le tausanga i luafes furvalu i le so, tausanga te nei, na whato ese ai, ia le tangata lea e ana le Facebook o Mark Zuckerberg. Ma ia tau tino ai se mese se, ina ua whiawea i se whaamitalanga pe ama le 5 miliona o tangata i whaonga ina ia le Facebook. Las whamanatu nei le malo o Iran, ia po le malo o Persia, e ta o le New Day, ia po le aso nei ta o le ato o le aso mua o le tausanga.
whātāua e lātou le aso nei, ia e whaifo e malātou, ho ia sa malolo. Toi mawal whapoponga o tātou tala te masani whaafitai lava. O te toi whātalo whātu le amatango nei vai asa whau tātou tino. Alo mai o se whao pōponga o tātou tila whau mai Samoa, le tau tua se whonga le lau moa. E o mai lea wauli le aso ana nafi le aso sa aso lua se folu o mati, lua fe lua se fulu le lua. Wa wha amaonia le se lau iwa se fulu le ono lea o wha i o lea tino. Wa tau aveina le sia mo le COVID-19 fulu wiwa. O le se la wiva se fulma le ono e to wha mai se la whai, ai se la wiva se fulma le lua i upolo. E leo iai se tasi wa wha maonia mai o loo saunga le mufoi, e lanto uma le moto manono tai ma a poli ma tai. O le aso whareilo le vaiaso te nei, na wha maonia ai le to atasi wa maua le wha mai o COVID-19 fulwiva i se la whai, mai o loo iai le talitanunga, o le aso tofi lea na maua le te maita e na ia atau a veina sia mo le COVID-19 fulwiva, a e sa wha awa o pewhai ngā malanga i le wā o muli whanua ma salolonga i le aso whareile na so ai. Sa iei le talitanunga ma tālutalonga le atunu, a whai ai o mai le wha mai i Samoa, ia te tau o na pui a pēr sala whai ina ia saonga le mu, peitai wa le o lea moe mitinga o wai ai le temi nei. O nei le tūlai varua ngai le tūlai lua, o le a whaawa waisi aki mo le atunu i vaenga wa to whaina, mai o lo iei le talitununga, o le a te le foi se isi numero wha o popo, taluai le sao tele, o le wha mai wa pepesi nei tua i le atunu lau tele. O le asfarilo le vai asun te nei, aso se funma le valua mati, na tau nuu manuia mai iei le whainga malanga mai fiti, wa lewa na tuua mafua se taimi, mo lea whai ngā malanga e toi te liu mai ele to tele o whanawa onga, sa ili a o onga i lea tunu o fiti, o nisi o ilanto ua mai a wha ai longa, fantase ma se tasi o tamali e lea tunu sa malanga si mai malona whalitua i intia, lea whato a maua lea vanoa e ui mai ai fiti, ma ua tau nuu manuia mai lea tunu. Wa mai asu enga mua le pa sese ma wa wha mauni mai mtanga luenga le soifua maloloina. E lei se iso a fia il wha mai po sia mo le COVID-19 fulwiva. Mai o lo wha nofu e se uma i lantou. Mai o le tae au nei e toi whai ei le isi a lantou su enga lona lua. Ai o lo tu mau pe le se fulma le lima le au wha i o le pa sese le wa lele fantasiai ma tausi soifua e to lua ma le avita vale Samoa. Lea na fia le whaama i po le sia mo le COVID-19 fulwiva, i le whainga malanga lena taunu mai i le aso ono le masino mati, mai i New Zealand, peitai wa silia tuai lona sawa o le whaateli no le pepesi le whaamai,
e na ua sao mai tua i tangata lau tele. O nisi o laasanga o le numero tolu po o le lanu mō o iai pui ngā le atunu u mo le whaamai, wa vai nai le atunu i sone, ma ua whaamalu nai e peo na ia i lalo la sanga numero tolu, mo pui ngā le COVID-19 wiva. E tu samale se fulmal tolu sone ua mai a whaata atitia ma whaafuina o nanga, a wā lava le whaititia o le pepesi o le siama i tua le mamalu le atunu lau tele. O ia sone se fulmal tolu o le valu mo upolu, ma le 5 i sa la whai. Wa whautu eina malosi le malu le atunu, e na ia whaau ngā au nanga o lo i te tonu o sone taitasi, a o iai pesa mo i tapo ma sao la sanga le fulmal tolu, mo le pui ngā mai le whaamai a wā le saunga le mū, ma wha ai titi ai le pepesi o le siama. Mo au nanga e le o mawhai o le whaatino te tonu o sone, wa mai a whaata atitia ai mai se lava in whaalawe whaafua sei, e mana o miai au nanga mole muli nātu i mōta ngase i upolu masawai, e iai whale tupe o whale talawai. Ma isi au nanga mo o mia, e mawhai le polo ingo whaalawe whaafua sei, o na whetu na i tālu sanga, e na ia whaasau i naola masoi fua tangata lau tele. Mo se whasoani mo ia au nanga mo o mia, wa whautua ina i le malo le atunu, e na ia whaafso tai pele ofiso whaalawe mātu i atu tupu whaafua sei, i le numera iwa fitu. E mo le motu lava ia upolu, e ono whale mai whaai tu malo lo o iai, ma le whale mai au tu po le whale mai tele o tupua tamasese mea ole, e ulu mato tua. O sa la whai, e whale mai whaai tu malo, Patase mal fale mai tele o mali e toa tan mawhili le lua e toa sivi. O i o lo fua ye le vai no sone i le motu i savai ma le motu i upolu. Ua whapawhala fuafanga o mo tāpenanga a le vaenga le nupi wha, sa fuafua whatau nui nei le aso lua se fulma le lua le aso le antai au. Mo le atoanga le 5 fultu sanga lona yupeli aulo, na fuafua e whaia e se solo mo se savani tele le taulanga, ma se solo ta avale te wina, whatasi manisi vaenga e whaai longai, lona 5 se fultu sanga talu o na tula i mai Samoa. Peitai o le asofarelian to e whanau i loa e le ofisa sili o le nupi wha. Le to e whapawhalai o ia fuafuanga oma, taluai ona ua iai Samoa le vaenga lona tolu o pui ngā whaavilavi tupu whaafua sei. Wa whamauti no mai fo e le ofisa sili, sa iei le fuafuanga mo le aso whaapitoa, o le amatanga o aperilo le masina fau lea, wa fuafua ai se pasene po se tului wha au popo, e tufa atu mo le atunu, e le mua i teimi o le ato e fo i le atunu i le vaenga mua po le level 1, o ana pui ngō whaavilavi tutupu whaafua sei, o na whaana nati lo leo na tu inatu, o ia mea alofa mo le au whaisao whanga uma le atunu, o lo o restan lai le nupi wha. Wa whaala e au fo i le ofisa sili le mamalu le atunu e ui o ia fuafuanga tāua na fuafua mo le aso a tai au. A numera tasi lava lo lātua nganga e ave le wha mua, ma le wha tāua le pui a leo le tātua tunu, e le wha mai wa pēsia ai le larolangi, wa afiai masa moa. O nisi o tala i mea na tutupu le tātua tunu le whai ungo le vaiaso, whasoi foia. Tālofa lava o le vaenga mua le nei o telefou o le si ufonga le mua mai i Wellingtone. O le tala mua. E iai vaenga o le motu i bātū, wāla whai mai i la pata inga o ti munga mamafa ma winga lolo wā o le tau i le nei a sangafua. Ai mai se la vali tu malo Northland wha pe ai fo i ma au kilani. Nā whai loa mai le ofisa o le tau, o ia la pata inga e le ngata i au kilani, ai wha pe nā fo i o nā awhia ai le Coromandel ma le Great Barrier Island. O matangi malolosi ma timunga o le aafa ina ai le tulanga masani o fe malanga inga i le so i se vaenga tele o le motu i mātū o le atunuu.
Sa whaalia mai fo i o le a whaaso solo maari i fo i saute ia winga ma tūlanga whaale tonu le tau i le nei asonga fua. Mai ua whautua ina ai awe ta vale ina ia whaai tete i lunga o le awala ai mai se lava i le teimi pisi o le usua i mai i ngā ruenga i le nei tae ao. E whaani malanga mai Samoa o le amana o mia pase se umai malanga mai ai e whaia ni o lātou suenga o le whaamai o le RAT, le Rapid Antigen Test, i le teimi e tūlau ele mai ai ia whainga malanga. O le nei fuafuanga sa whailo mai whalawa i tele le mta ngā ruenga le seifua mālono ina na nafi, ona ua mai tawina le tele vave o le siisia e lunga o la whainga o tangata ua maua i le COVID i le lautele o Samoa. O le stofi na tenei na lipo tia mai ai i le tangata mua i Samoa ua afia i le COVID i tua mai o no whanga o loo whaanofo e se ai tangata malanga mai whafo. O le fuafuanga la e pei o na whailo mai mo pasese ia mai Samoa. O le a afia i lātou o le a taunu mai i ni malanga whaatulanga ina se wha i nā i vai aso ia o luma nai nei. E ta ilua ia lātou suenga po tests o le a whaia mo le pasese to tasi o le suenga mua i tu tonu o le tolus furuono i tu la tarua na taunu i New Zealand ma lona nua i lona lima po o lona ono aso talu ona iai i New Zealand nei. O le a tufa ina i pasese te tasi ia masini e whaiaia lātou suenga nei o le Rapid Antigen Test. O malanga e whama i Samoa e a fia i lea fuafuanga fau, o le malanga lea na taunu i au kilani la stona ais furuiwa o mati, whapea ai le malanga o le a taunu mai i au kilani i la so a tae au, la so luas furulua leo mati. O lona tolu o malanga mai Samoa, o le a taunu i au kilani la so luas furuiwa o le masina nei lava o mati, ma lona wha o malanga, wha moe taunu ane i au kilani i le aso se fulu o Aperila. O malanga umanei o malanga le kompaniwa lele o le Air New Zealand. O lo o whaatausanga ina leo se fiso sani atu o le mamaru le tinu ono se whaalave na manu nu ai ni ali isi to lua i apahat i le po o le asto nai. Whaalia mai leo e whaapea o ia ali i to lua sa vali i le awala tele o le Ferguson Drive e latane i le pamu pensini o le Caltex Rimutaka e na ua oso fo ia e stangata pe tusa o le afo le valu i le afiafi o le asto nai. Na manua ti ngai nai i le tasi o la ua ia ma whapeona au ina atu le whale mai mo se tautonga wha ana ti nati ma o loo i pe o ia i se tūlanga ti ngai ina. Wha alia leo a o le itupu le wha lavelave na mua na vala awatu i a talu le nei e to lua ma lipo ti atu i leo e whapea e ia se tama i tai na muri mui atu ia i la ua ma ta pue o la ata i se telefoni whea vea ai. O loo fia i loa leo pe ia i se sotanga o ia me lua mai o loo whaatau sangi nai i anisi o malu le tinu usa ia i le pamul nei o le Caltex Rimutaka i le vā o le fitu fase fulu ma le valu fase fulu i le fiafio le stona ai ina ia whaafasota ia tu le ofisa o leo. Ua pa ui lano la whai o mai fau o le COVID-19 furuiwa ai alu i lunga la whai tangata e tāo fia i tonu o le mai e tu sa ai o fwai numela na whalawa i tele mai na nafi e le matanga ruenga o le soi fua mā lolo ina. O le tala wha noa noa e to o iwa tangata na maari liu ona o le wha mai e au fia ai le to tasi i le tonu o le tu mā lo wha le mai o le Capital and Coast i Wellingtone. O isi ngase na maari liu e to o wha au kilani to o tolu le Bay of Plenty ma le to tasi i le Waikato. O mai fausa wha mawina i le sa e se fulu ma le lua afe ma le lua se fulu o se pa u ma walalo lea pe a wha atusa i le se fulu walu afe ma ona tupu na iai i le wha ai unga o le vai aso. O le nei au inga e au fi ai le iwa se lau lima se fulu ma le fitu o tangata o lo tonga fitia i le tonu o whale mai e se o le tunu e au fi ai le to o lua se fulu ono i le tonu o vaenga mo mai ti ngā ina. Whaalia wa peo sa wha inga o pito maa urunga leo nisi ua tau fie le tonu o potu nei mo ngase ti ngā ina taru ona pepesi le COVID i le tonu o New Zealand. O le tu malo au kilani e lua afe fitu se lau ono se furu walu mai fau sa wha mau ina ia nafi e wha atusa lea i le wha afe tolu se lau wha se furu ma le ono i lea so tonai.
Whalia le mtanga luenga le seifo maloloina, o lo mai tauina le pa uifo pe i lalo na le a whai o mai fau i te tonu au kilani, a o isi vaenga o le tenu o fe maumo wa i lava le tulanga o la whai tangata a fia le wha mai. O lo masalumia fo i le mtanga luenga a tonu pe o le pa uma o lalo o mai fau i whai unga le vai aso, ona o le toi titi o la tau sa whaia ni o la tau su enga po tests o le wha mai ko viti. O le Hutt Valley, e whaasa lau whaasa fulu tolu la whaia mai fau sa wha maui na i le sa nafi ai o le Capital and Coast e fitu se lau wivas fulu ma le lima. Luas fulu ono mai fau na liputia mai no whanga lo wha anofo e se aitanga ta malanga i tua oia le tunu ai e lima a fe luas se lau maltasi le a whaia tangata sa whaia o la tau tui pui pui o le busta i la sa luas se lau lua fulu lua isi sa whaia o la tau tui pui pui mua fa se lau ma le fitu sa whaia tui ta i lua o le wha mai ai lima se lau fast food fa la whaia toma iti na whaia o la tau tui mua ai fitu a fe lima se lau walutasi isi toma iti na whaia i o la tau tui lona lua e pui pui ai mai le wha mai. Lipotia mai le musu o le taitai o se whaalapo tonga te te i le malo i le aio kalai estete e to tongi ia se pili e si dia le lima se furu afe ta la e whapea o le tau ni ngā ruenga sa whaia e mafua ona o la tau te na whaia ia Novema, Desema, ia Anuari, whapea ai ma Februari. O le nei pili e le pūlenga o le ai o kalai estete ua uma ona tu inatu i le whaalapo tonga i ngoa o le Freedom and Rights Coalition lea e ita ia i kalai estete stansi o whaife au o le lotu o le Destiny Church e ngoa ia Derek Tate. O le a whai a tō pili nei e tolu o le council e lima se furu afe, lima se lau tolu se furu tolu tā la. Aina ta ua mai e le pūlenga po o le council e iai fo isi pili o lo ta pena tu inatu i lea lawa whaalapo tonga ona o nisi o lātou te e sa whaia i le māsina le nei o mati. O le pili mua sa le tau ona tu tongi ia i Anuari, ai o mai nei e le aise mea ua tu tongi ia. O le sa na nafi sa tau ona tu tongi ai le isi pili, ai o le pili lona tolu e le tau ona tu tongi i le aso luas fulu o Aperila. E ta ila na wha alia mai e le li whaife au, Derek Tate, e na te le i maua se pili, ma e lea i fo iso na wha moe e tu tongi se mea o ia pili, tu sa lava pe ave le mata upu i le wha masinonga. E iai se tālu sanga lau tele o lo tā pena ina, e whautua ina ai le malo New Zealand, ina ia malanga fua i le aisi tu tongi i tu tonu o pasi, mana fua afi, ia se vaenga tele o tangata o le tunu. O le nei tālu sanga e pei o na whaasara lawina i lunga o le i tu lau o veso ta inga tele wawave e ngoa o le Our Action Station, ua whaatalu sanga i naile minsta o au wala o whela o inga o le li Michael Wood, ina ia malanga fua i pasi mana fua afi, ia tangata umai umia, ia pepa fo i nei mo o nanga lau tele le Community Service Card, whapea ai fo i matangata onga umai le tonu o Universite ma onga maurulunga. A tōma matalabau e lalo le luas fulima tausanga le mātutua. O le whaalabok tonga i ngō o le Free Fares, o lo taula mua ai le tāru sanga lau tele, mai na whaelo mai se sui o le vaenga o le li ngō ia Ryan Hooper, o lo lātou whanonga o lo o iai, ina ia to tongi e le mālo tele, ia lea fuafuanga e wala lea i lana tala whaatau o tū le tūpe a matatu i le tausanga fōu lua afe luas fulu mal tolu. E sidi atu male se fulu tolu afe la whai o tangata ua uma o na lātou sei nia lea tālu sanga lutele o na taru o na amata o na whaasa lau mai i le whāma sina ua mawai. Ua tau fia e le malo Australia le toi whaatau ina atu o lana alumini i Lucia i se vaenga o lātou sā ma tapu e whaasanga i lea atunuu o na o lana o se whainga o Ukraine e pei o na bevela i nei le taua i le vā o ia atunuu e lua i Europa. E le ngata i lea, ua whaia fo i le malo Australia nisi fuafuanga e fesoa soani ma lango ai i le malo i Ukraine i le taua o loo ngā fia ai. Whaalia mai i le pālimia Australia, Scott Morrison, o le nganga tonu lava o le tau fia o le toe whaatau inatu o le alamini i Lucia. Ina ia le mawhai ai o na toe ngausia e le malo tele ni a upenga
e au fia ai whana, o me o pulwhana, pa pe fo i me tau wha atonu tonu malo losi. Sa i ala puta i ai kompani de tele o lo i tonu Australia, o le neisa, o le amatai tu ina le lei le malo tele o Australia, mai e matua ta ua le mautinoa, o le a poloka ma tau fia la au ina atu o i o loa i Lucia. Whaadia Morrison, o le a fōhai wha mea alofa atu e Australia i a Ukraine, ia ni mea whai ngā luenga wha awhita fita, a tohai fo i mole koale, e langolango ai i la tau i le pui ngoro la tau tunu u mai i o sa wha i ngā Lucia. E tusa ma le 2 miliona tā la le tau ni o loa mai le fita le malo Australia, o le atu ina atu mo Ukraine, e tusa ai o se mali lienga i le vāo ta i o malo e lua, e pei o na wha loa mai i le aso nafi. E ese mai le vaenga i le a whainga i 7 miliona tā la o viso swani wha military Australia wa umon au ina atu i a Ukraine. Sa hola i le pālemia Australia o tangata Australia uma e fia so swani malangolango i tangata Ukraine i ua so sola ese mai malolatu o tunu u ona o le taua o le ama whaia na to esea mai a latu la fonga ia vaenga tupe o le a latu fua i nātu i e wha lapo tonga o loo viso swani malosi tangata sufai mai i Ukraine e tonu o tunu e pei o Polani, Romania, Slovakia, whapefo i ma Hungary. E ai ia se pati po o se vaenga whai o malo fau o whaawaina i le tono New Zealand i le teimi nei. O le nei pati fau o whaingoina o le Democracy New Zealand mai o lona te tai o se tasi sa avea mua mo whai pule o le pati a le National o le li e soa whai a Matt King. Sa i e whailo mai e whapea o le na pati fau le nei o le atu malosi mo le puipuinga o le saolotonga ma whai ngā malo wha demokrasi. Mai o le wha momoe au tū, ina i tū wha atasi ai tangata le tunu e au wala i tūlanga e tū mauinga māsani e wha tāua i le soifuanga o so o se New Zealand. O le Leo Matt King sa ave ma whai pula le National mai le tū malo Northland i le no hoa inga o le lua afe sifufitu se i o mai i le lua afe lua sifulu. Sa i e wha ilo mai whalawa i tele il wha ingona vai aso o le a ia taita ia le pāti fōle nei le Democracy New Zealand i le pālo te tele o le aso a ia le tunuu i le tausanga a sau. O le nei ali isanga lue mo mua i le ofiso le leo a o le i ulfale i le pāle mene o le masina o Februari na mawai atu nei na wha mawai ai o ia mai le pāti le National a e whaatasi atu i le te e le sa whai e luma o le pāle mene mo aso e luas fulma le tolu. I tālonga, ma loia le li New Zealand o Tom Walsh i le pine apa me mea i le ta'alonga o le tongina o le puruma mafa po o le shot put i le tawanga whaavao ma lo sa whaie le ai o Belgrade i le whae unga o le vai aso. Le luas fulua te si tolu tasi mita le mamao o le tongi whae ua Walsh na ia maua i le pine apa me mea ai na whaadia o le mamao o se matati a fau lea mo ta'alonga i te tonu o tunu o le Oceania. O le li nei o Walsh o lua na pine auro, lua fo i pine apa mea ua ia manu malo ai i ta alonga nei wha ale wao malo i te tonu o le waru tausanga ua tua na ia tu nei. I kirikiti ua le manuia le taunga whai o le au kirikiti e tamai ta i New Zealand le White Ferns e ho atu ai i le semi-finals o le ta amsango lipu o le lalolangi e pei o na tali malo ai New Zealand le taimi nei ina ua whaia ina ia Engelani i le lata alonga i au kilani ana nafi. Sa tuli e Engelani a i lua se lau mo le wha le White Ferns, ma e toia o le masanga a e maua loa ma le ai whaasili ma manu malo ai Engelani i lea tā alonga mata ina i le Eden Park. Whadia whapea a tonu e ono maua lava no New Zealand o ai pea i le semi-finals pe a whaia malo la tau ia Pakistan i le lata uta alonga whai o le pool o loo iai. Ia ma whape foi pe a whaia ina uma Engelani ma ini tia ia la ta alonga o loo te toe o le tāna sanga. O le whai unga nā le nei wha o ponga o talafou.
whaftai le whafonga mai le tino na o mai atu ia tala mai Samoa pe ona una mai sunga ta se salam sam ia fa pe foi tatu telefo pe foi na atu le fionga ia la wano ati lawa te whafonga le tulai vale tau nei le ulus ful tonu minuto te nei le tulai vale fana wa onga manuia onga la fenga mo tonu ne yaso ia mo sta fa ia onga ma o sola malolonga ia saure le ia ia o tala na sa fa ia ta o ia so ia to metile temi le ile to fa pe na ta metile temi le ia so sola malolonga ile o te fa pena so sola al malo longa pe o ta ua ia le tele ta metile o te min le to style ia tarsia ma wa fa gol tsa e pe ole ia nga fo tato por kala me wale to tele ni so inga ye mai mo mai Samoa ia le tatal no ta ya o popole ia nga fo mo tato inga ye fafo Amerika New Zealand Australia Hawaii atala no mai ngai sa mo foi o popole vili sa mo foi ia wal time nei la ngona fe me ila yele to tele on no pisi ol fama ia vili e fai se tala o popole ia ele fa pe e volele tau te fa feina la to ia fa no tele wal o mele o mo nei no fa longo tu ni sa ta se sa ile so tofi police for o ta uma ia si teine le o fa pe o va ver fa ilo le tangata le na pisi e fama e o le puipuinga o le tangata sa tauna ta o le teine e ta o le se tasi o ia pita iane ono le ufa iloa le la vea tu nei na fa sala lau e si teine la na video o le ata ilunga o le Facebook e ta ua tu o a ule nei le sa maua ele keisi community po o tu tangata lau teine e o fa maunga la teine o si teine o le misionare Amerika ia nei sa moa po o tonu e tau sanga ia la sa uni e to e fo i Amerika e ui lai fiti va lelea va pe le tio a alu si teine fa ma vai solo ia na wo ma o le fale ainga ma alu Utah fai lacto Bible studies ma vai ia na groups o lato e kalesia le nga luai o tele ni US manu ma alu to fai sana fa tau marketing sangu lato e fo ia fi fieste ia fa tu langa test wo negative positive ia o lalai pe le winga fo le tal ele ai se mafuanga la so na fai ai tato si teine le e pe fo nei usila a pe o le upi pisi il fama ele o tosu e va pe o fela e pisi a moye e o fama o pisi o tu tu la foi ma mixa mo le no lockdown il va yaso tu io le tua pi pisi al fama ya ma o me fo le a o le ma pe fa pe mo le fama wa pe o tu langa na pi isia ya me a o ne fai lo hala tu mo ya awal fai loa se vai pale mia le mal pale mene a New Zealand le to ti a fia o matanga tel fama o la vel ele la vel pale mia ne la ve mo le na masala isolate o istanga tel pale mene le te veto I mean sta ma ni sul pale mene la o mo fama ele e pe o le fulu ia le fulu ia vai la le fa la ustene le la ve mai sa mo missionary le tin tal volio ia o a ungo ia pe o le fulu ele ai ma se me o ia la ngona ia o ma nei foi fa lo to tele il tatu tu ma ia ele ia ma se me ta se o la ngona pe o le fulu e fa pena la ta ua na o le tatu tatalo ile ia ma fai le tui pui ia ma le tulanga le foi na o tatu fale Samoa fale Samoa e fa ta lai vole ia ele ai se volele se vai rusi tono le fale pe fa sa vidi fa fole so ato sa o le ia fa lo tele to tato ainga mai mo sa mo o foi fa for mai vili ele ainga fa instala fa o poli li fa lo tele ai fa fi ai la to te lo te o min lockdown sa mo wale fu ai umana nei se ma wale tai me umai wale la tal no mai ta se sa pe a fa le valu fa mi stato li poti fo sa morto la stato tu ala vai fo stato pese ia o te lo e na minute ona so ta ile ya ta se sa ia ma lo so fu tai mile o luosu 20 minuti o te nel valu. Awa no na suaka wa vai lo
Ya to e fa watu tato fa fianga na ya pe mai al tato tanonga mai le sunga ta sesa le fa ta mai Samoa ta ro fa ta sesa ma ro se fu ya langi mama se fo maua ya lo sunga tasi le ja foi me se foi ya tu foi Hello. ya pa tu mai Samoa le no sol wa mata fo ni va ya so e se fo ya ma lo se fo tato tu no la fa fo pa nga tato le jo ma lo ta sesa fa tai foi mole tau tua mai Samoa ya e se fo ni tai au mato manato e le stato li poti a mata de tai au e fa te foi le si le fiati le tunu se vai no tupu ina ya o mai le tunu nei tai me masel tau o le tau ele va nei el tal fa tai pia ma los el palacio timu e ana ma le tolu minuti a le mama fa e na uma na te se matangi fo le angi na tau atu ba uma tuai ia a el tura vete o matua la ngona le palacio na o le timu lanto ina o sa o alu le wale tu atu ta ilu mato ta office o le inta vale so tu asuia ese pe afatu se le son fu le ntene ma tu va ma le son fu ne ya o se ni le son fu le ntene ya online ma tu ave vesi ma tau pau ta vale ta vale pi fu le mo le o tele pa o nga fa na un ta pengal ayo o me ne son fu to sa o a to le nei vai ai so ni man nei vai ngol tau langa ia pia malo usi ta ila le tunu le tapu ma va o ye ni te e mamalu mal fa fo mal ta to e mamalu wa nei tau langa al fa ta ia pia sa vai manu tua le report mai ai solo tu la o i vai tele le sta o i report o tam sanga mai ni se ai ngo le malu le malo e tau fa tu fa tu le ne tuke ba le pui nga le te kolo i nai tato ta vale malo la se o hai solo e o popole tanga ale le wa lu lunga ile o fa yo o tato o tanga to voi wa afia le u tangia ni si vai ai fa te o le mamau mai o tau langa tang fa mama no o le fa te na nu tu o ala vai nga lo afia le tapu te mini loka uma foi fale lo ya te o vai nga umaya o le tapu ni lalo o polo inga umaya le au mai a se mantola se puru tolu le polo inga se puru tolu le ya polo inga ia mai o vai nga foi nga ia le e tapu voile I mean vai nga ia tapu mame o tapu ni nga luenga o onga o bisinisi me uma lava ai se ivanga nai la le tula e valu anga ile tula e lua au nanga lai me se pulu ma le tolu le e au fie pam pentini o fale talavai o supermarketi ia ma fale mai bang pa pena ia fa au fie lai te tonu ma no fanga iu fa tu langa te tonu sone ma tu le fai ia au ni to mai uma le tau langa e mai ma tana o le utu fatu fai sone tai tasia e valu sone nei pia i nei polu la tau ia lima mai sala fai o le lawa o ai tu tonu fale o loana o le fale si vang nai fanta la vai o wa ele o sone uma i fanta la vai tu ranga pena i mama i tinga ina fo ile ele nga fatie ta tu fale mai fai tu malo i ona yelo o wala fo ile le se pepa fa ma ni e kolosi mai pui nga leo ia a malo le fa tu langa la tu po ia le tele e anga il tanto fa mai tele ul moto tu fa pena fa la moto sivi ia vai ngala paula na o nanga fo ia te tala te mine ia mo o nanga tau fa tupe a wai mo ti no fo le la fo mai nai se le ni tanto tanga tu langa fa penga tala le si vai ngata o le fa ta o pui ngale nei e sa na o mai se te mai ti tau langa tao tao fi fa nau ya man tu o li tai uma tu yo tato fa nau pe o mena le tau e fa lo ngoi na level si u leo na tato no le popo lenga le e tau la ina i tato fa nau ona ele so on tu pui ma nei e el fa so lunga ma sa le sa fa so e o me va ya solenten ai po ia lo tato fa ia ile ali ya el fa ma siamo voi tuole
te tātou tangata lau tele. Toi fsile tu la vai le tapu ia mavaenga i e sa tala. Nei le valu le tae au e tau i le lua i la o uli le iei na i vaenga i whapawhala mo le atunu. Toi loka i fo ile le umo le lua tau lale taimi. Yes. Tā le lua i le au auli. Mai le valu nei le tae au. Ia e tau le lau te tala le temi nei. Tau le lua? Ai le te tālanga le iei. Wa tau le wale te tusala. Ma le te tālanga le wai le temi nei. Sa tumu vai lo lofi no tangata le taulanga. File mu. Wa fai la lua vai sone. Au file mu le te tālanga le temi nei. Pau le vaenga le tuli le te tālanga nei pito. Tili au na tāua. O le oi fai siaki. Le oi fai siaki. Ia te amu ia auto. O nai tu fafua ia vaenga i fai siaki po le rat test. Nai tu fafua. Tātou i nei. O le mele sai. Tātou tala noa i le vaenga le a o le io o mai le lockdown le tātou tino. No maua siam. Aso le te nei. Io o mai le aso lulo. E fitu se furuta lai fai i lau siaki i fale fo i fale mai fo i tu ma oti. Ola. Oko. Fitu se furuta la. O le fale tala vai, e lua se furuta la i le teste tasi. Ai se lau lima se furuta la i le pusa. E amitola le pusa le na lima ia. Ia, lima. Na le lima. Ia se lau lima se furuta. Pena fasili sa o ye ma sili ia vai kai tau tia so tau tia le ye la ni ta sa ye ni fale va pito la vai sa mo yo ile tu no fai test ai le to tongia na wo nanga to fo malo loina o te mi nei la ina o fa tu langa ia polo inga le wita to le la sanga du mertol o le ala ua o fai fua ma mo le atu test fua a fale tala vai ma fale mai na le sa e ta wetu tong e le o ofia la fale tala vai au ia il soi fua ma lo ina le tato fale mai ma fale fai tu ma lo ia mano fange usau ni e pe vanga tu risi o ile fo o vanga le ile fa sanga I vang fo le onga fa fo mai fa sanga I mal fale fatunga o lunga I ile mo to tua malesi vaenga fale mai le o vanga le asa ye pa sanga I mal fale o lo fo le step ring pale lo ta meta alo na ina step o vaenga la na nei e fai fu umala e ta to test e mile nei le fai fu o le tulanga le leila na mo te mine ala so mai tawina to tele ni si o e fai test o mai tawina to tele ni so fue matas ile so fa rele la lenta tanga ni le man tuala le sa amel polo ingal pole so fua e no mai al fono al capeneta e ta lu se fu male lu o la asanga numero lu nga I fai ai o lo pole vai lu al pole tas fu lu pos farile o lo la asanga todo to dia pe al pole stof ile le pole so fu mo maute ile la so fu o ya min sorry le pole so stof ai pole so farile ia o se elo le vai nga todo la so farile la la to tele le al mema tau tia o le to tele le wo mai ni to yo mai fo I ma pa to ele tanga ta uma ele ma uma le tu wo mai nei ma tua fa so sai le ma ta mai tai fo ma oso a ya tu ya le ai ma se tu e ta si u fa el to tele va ila le to mai le si vai ngale o mai ma fai tu o mai ma na o lo e fai no tu te mina ai ana fa pe o mai le vai ngale fa pe e ma fai ona e fai le se fo mai fa pe ye le la tu ma le lu po le to e te lo la tu te talia ina le se le mal popole ai o le sa ta longo o vale tau sa so le ta te o fo tua e fele le tua e la vai la tu ia o mai mo le tilo na lua o tau mal temi ia pe mai e fai la tu test wa le aso le tala e fai test ia le la o mai na nafti pa tu langa men sol le lua na ko se la wiva se mo le ono ta te la le test le fai nei ile atu wa to ia o tala le longo mai e se tasio le fio anga mai manono tai mantola manono tai le pe po fam talanga le au mai nei
el tato malo ele ye se tato se tasiwa fia e fa ba ni ai fa ma i manono tai ma apoli matai ai vala au mai se tasi nei manono tai o le fui sa vala au anga ile e se tato le tio fa sala lau e tam sanga nai fo mai o le man na to mai ine e to sopo mai ai pe ma fai ona watu ni sui o mtanga lengo so fo malo loina e fai ala tu siaki i motu ia ona ola wa ta oi le pese tasi manono tai nei tai au e wa pe o le meale le fai ai ia o le fa tu langa mai o le atu maula to ina fia fo le va le na sa le so no masti se fulu lima ia o la to la ia no me tanga te wa fia mai le tebile nei se lau va se fulu maltasi male to se fulu pa pope mal to se fulu maltasi le wa fa no fo se ne fal mai to lu ngala ina te mai malo si anga le tito le fa le va ai ma te tu na va ngal fal mai ai le yese si fa te o tinga ina yese si fa te o tinga ina pe ta fil ai si u po bang fa pe na po tu tinga ina ai le la o sa mal tala fa no sa na walta to malo ia loka ma pui ia tala fai ia pe avia se no fanga foi lele ia sao ngale mutanga ta el malo la tino i tala fai ai alfa mai nei po ale la mo sao fai sa sa ta se sa o afela le uma lockdown ma le fo uma ena nei o le po tai au po tai au le so lua e fa mai ai e te taula o na iai se fa si langa a mai le tato malo e ta wala mai le fiong al tai a o le io o le aso le afia tao e longo ai le tulu poile o le ali ki la sanga le la ai toi fa umi e mai tau e mauti no lava mama sa longo le tulu e fa a wanga e fa wa e a po i le sa le ma o le fo i motali tonu motali no le tulu tu langa le o le fa ma ia o si te mai ta ile fo le na malanga me America le tu e fo i le va le sticky desperate o le fato a mawe na wale pela na siaki fo le mo le malanga ai le uma o le va na tu o fa mai tau malo va na tu ta sa le si fesi fam le mole o ai la le tulanga le wa fo le mo le sila fia le tunu o vaenga lo tutupu ma fa yo tanga wa fia o le malo le la mai fam talanga ia pe o so fu malo lo ina wa le mai ta watu le o to ia fo ini fatal tanoanga le media Samoa mal tanga le so fu malo lo ina i vaenga fa pe o le malo la le la fa lo long mai le la fa long mai le tunu fa talanga mai po so fu malo lo ina manto fo itasi o le se fu malo loina o le malo ana le ye le vaenga le New York po le vaenga le puinga o fa la tu pa po se e nga lu o le vaenga la le tu tino na le malo la tu te o mai fa amtalanga e lua la a wala sa we fafo ia fa amtalanga ia mo ma ia reportia ale mai le ta ia le tunu o ia il ta telefono o le committee fa la pa po se i le vaenga le ia lalo nga lu fa tasi o komiti la le fa la tu fa pose le nga lu fa tasi ma le soi fu ma lo ina e ma fai ala tu ina mai la tu fa amtalanga i lunga i lata mai e ma fai fo ona sau mai o ile e avele la tu report i o le kapineta e ona fonga ina le ta i le atu pe o wala i lu en fa tu ina mai ia pa ai moni la o te nei e wa le wa amata fo tu ai le vaenga le tu stala la toia mai le so ona ele to tali ni fo le malo me le so ona wa ki le posto fo le la fiong te tai o le malo e so o le wa mai tawina te o tele na fono ta te le te fa ngai na le so te vaenga pui nga fa te fo le mai le te sil fa mai ona o le fa ya si sa tele te le nei le ai mai se la o le so yo le aso ni o le vaso o le ta na pension ni na ta pam tina ma tu vai te tenga la le la ye o le la va vai fole o le ase a wala tala pension e ta la pension ni a fai ma fai ele vai nga le
o le sa ule pension na tai tata mat ona tala se tala vau po se tangata le manos ma nei tele awa au mai ni foi la tala le pension opa ia e tau fa fo o nga tamati o le ale tu lango o fa alu lungo pe so ta inga pe le o nga fatia le tele wa o nga tau le va ya o le temi nei ia le wa fa nga pe o me ia le sa ta pe na pe le van ta pe na mai ia le ta tu no ma le o sa na il tanga venga lo piso wa on ia me le fa nga i no peng ta fa lang ia le va nga ia le alta tu universite o sa bolu la to fa nga i mo le van tu lunga le muro ia la to o nga fo in pa na wa on o le fa la o me temi ni le fa tu langa me fito nga senga o va senga fo ia fa na le ta tu ten no vanga le lunga le universite ma kolisi o fo ia avele le kolisi ma lunga avele lo fa tu langa me wa fa ia create mo me wa fa ia mo me kulupu fo ia po fo le a tamete a ngo le va senga ma le va senga e lunga le messenger fa nga le messenger mo fe so ta inga mo so ta inga o te milo to va senga ia so ta ile fa ia o nga le si kulupu le na fa lunga le messenger ia te milo to va senga ta pena mai to su enga le ma le mele o le temile o to o la na fatino lungo le sum e fa nga la fatino lungo le sum ala so se la fia fo le o te le ngai la mai tau o nga fatia na ya inga se use computer ni laptops pe fa tenga la ni usila tu fa o mal malo laptops chromebooks ya inga le o ya fa nga ta mai mai ma wo pe ana fa pe na ta to tu langa la na le vai ele le fa le va enga le mo a onga ia o tu lang pele o le si ainga o le si ta mai titi o le telefoni analog la tom pai mai fa nga tala o mi ele ai se laptop o le ainga ia pe ta si fo le laptop tu fi ta mi tia onga le o le na ainga e o foi la le telo le o onga o le o lunga o peng ta pai lang ia la to por kalame e a onga ia ta tu tele no lai vai ngai o onga pa te tai a onga mata a onga tulanga lua ma pena ili na pena o le mela sa fai pena mai tau le te mio sola sa fa tu langa vai nga foi e mai api aven batunga luenga ina tau le fai a onga avele ainga o te mai titi a fa pe o lua na yo lua lo lai ti foi le o ul fai a no na tu le wala ve na onga le tu le e to sa ta piki ia na tu le a fa pe na api e pi le wala na ta fai te ni ai o man te nei ia le ai le ai ngo mo foi e la fa tiel tu langa le o mo metau data foi o internet na telefoni e fa nga ai e fa ia onga ia wa ni si ia te lo lana e ka le se foi le lo e ta tu ta no e ka se wa ni se e ka le se na ia le o la tu te nga fa tiel tu langa foi o le sum fa le lo ta foi vai le lo ia lo e ka le se mo ia e sa ole ile lockdown mo sa mo le terminate lau oe masio ainga mana ya wo mai la tala ya oe e se swing o le lockdown mo ya oe ma le terminate tu langa o le fa pole e me fai no fa pe atu le lockdown mo ta to tino sam to pole am se memea o le terminate wa silia langa le wo mo ia me wa va ai tanga tala tino masala la uso silia tuai le popole o le tulanga le fa popole tele nai ma fo pau to tele o fa na la iki na fa na yu o ai o no tulanga ele mai na mar pui la to tulanga tui pel vai na ya o le te vai tu le wafiki mai nei ele si fa talanga muli le mali vai ngol so fo malo loi ia o lanto u mai to se la wi fa se ful male ono le na tia to tolu ia tato frontliners ia FBI au finga venga foi tai mo au langa le wala de ai ia ai tu langa nai te lele se senga tu foi le temine vai le temine sai mo o le pine fa ma na tala to le va no to fai fa tu foi ma le sau tanga te to o le temine sai vai se ta vale temine ni ma lo pisi tu alfa o pisi tol fa mai o se mai lunga ni ia ni si foi le pe wa i le temi nei lunga le awan a tu langa na o matua sile no folo le fana ia manu le atu na to ia
ma malu pui e pe o tulanga popole na le tatou tunu ia le tau mai mau pena fa pe o le ile mele o le tele o ni tatou masini fo e testa de rat test tu ai ele popole na testa kwa la negative ia vai tu sau sau ia mai tulanga la le fato au tan ia tatou tunu le tau tele le fa ngai no tel fonga mo le pe wa ole le to ia ole a foi le mato fa no le newsletter e mai po le verso ele te nei na wel fu fuanga le vangol soi fu malo loina e le to italia le vatuo ni vai la au sa mo pe ala le to e fai ni tui e sa o el fu tala le ole ata fia o fu fuanga le malo ta fi lo le astro stene la toia ele na aulia ai sea ele to au mai on o fu fuanga le malo ta fi lo mo o vai la au ye to toe wa fu mo ila to ye to fo I mai mo le tuilo na lua ma le posters ala fa lo tata ye le to e fai ani tui ele to e tu ise va no ia ole na to no wa ma wa mai a ila to ye fa lo ta ia pase po wa mana va no pe ole pa ma ni no nga le ba pa ni no nga le wa uma se te le lava sa tu wa va no le fa lang le tu ngai la to ye o ka se le va fuenta wala awal penga malo tuai tani na matai e mai fai tu o mai penga malo fo ta tu se nei ta wa na ta ole ta wala ngale pe ta wala nga no fuile o mai fa le va o mai fai tu o mai ia o mana te no o ti we ta wala ia le ta what to doing ngale ma alta tu penga malo tu le poisa le poisa ta pensa wa wai ta na ia nei wa na o ma ta malawa la o mai tangata la o mai mamalo le atu e mai fai tu wa uma nem tau alang to tu uisia va no Malaysia va no lungo isia va no mai isia va no ele o mai ya ai umalo wala aloka la fa uma vai la au ya AstraZeneca ai tala tu los parele mortes ai sau lo fa la vela velo forma ala ma ko ngali na tu o fa tai go nei wa ta tu Samoa tele no pe si Samoa ele se kale si e lo tuai o fa tingala e ma faina saulunga e le fai au le kale sia ia le polo inga ma tu ala lo tangata lotu e pela nei sa faina va no nei fa fianga e tu ala lo i tangata Samoa nei e o fai tui o la sa si le fia o le ato no le mafu anga na le o ai nisi e fai tui ia e pe ole tulanga pe ole misterio le il totele o tatu tangata fo ile ole le mafai el tanto malo ona tawa na winal filifilinga sa o loko tangata ai totele el tanto nunga le ai e tele fai se au ma fa tengingo e kalesia sa una ia o fai tui oi ia ma ina ia tele e o fai tui ia o filifilinga la valtangata ia o nisi foi e to ikiti lava e tanto nunga fa le kalesia la total te nunga ye ta fi mamma we pe ele ele tu alto nisi la ina to na le me manino na nisi la to na na una inga nele lenga na e te min to ta la le pa no ole la to fi nga sa lo to la na ele fe ni tui le la o ile so for raile e o tanga te fight test ole la to fi nga sa lo to foi la le wo to tu le mo to tu fi fa la to tui ole la le pe tu na fa la to tui ole sa mantuala o se mantual pa ni va wala vai ngalo se ko malo lo ina na so ai na to ya sa tu ye le va no tole ole mele ta tu Samoa e fai fole na ole nei ole alu lofa o sta e o fenga lu o sta ia le fenga lu ole me fo le tu ala lo mel tanga lu ngale malo te ta to tu le temine alo lofa ele o tai o me mo tino le tai lava le au fenga luenga tato se ko matluina la to ye te mo o vaenga o manuel malo vaenga tine mu o le tiute o nanga o mai te mo e mo o nanga i luma pito lu yo tai na lava ye o no sai foi ma o lava on sa ia le tulang foi le o lo vala awa to foi le official o le se fo malo lu o le mele me ai le tadi meses ono sai o le tu ala le tato tu lava papale ono sai su ko tau le ai ni se o fo malo lu o le no fa no fo estel to tele
uti lava le ia latou o le mela le te talo mele le malo le atu i le aso le nei mai lava le weekend ma le aso nei ngalu lue paatasi a maua la ngalu lue paatasi tulaga le o puipuiga ina ia man o ina le a tele o le sao na le atu i le au whaingaluenga le soifua maloloina ai a pe o atu fo ilele una i mawhaatinga mawhaavevesi le au whaingaluenga le sosoani la le mele tupul tato tunu e ni sio a inga na ela vea le au whaingaluenga le leina i luma front line ia wale o ia inga laua tola wapi ia le mele ngā nunui mele le unoa lau whaalonga tata le wa afia i mara a inga o le tangata nei o tola wapi luas furvai tu la whaingaluenga ona le au whaalonga tata la ia o te talitonu ia o le mea tuai ia le atatou se ilonga ua mule lima o le tapa le le ofi ia ai tatalu ia leo o le ua tu alalo mtasi fo le whainui le tae o le popole New Zealand Fias furu afe tangata ma wal fama e pe al furu masani pe vela o tases a alu o sei miru mai sa wo mo na lo video sole wal pole na pe al furu masani wal pole ai na ya ma wala va no tale fa tu pe mo le so mo tu pe la foto fa pe fo tai au sa ole ole la mentul o ta si vena o na ngale ta la le va no ta lai mo le sol nei e te mia whaatulanga mai le walu tai au le lua le awa uli. E te talai la au nanga e tala tupe. Pe o le so lulu le na maa waisi tu fine le na maua ele si a maa. O le nani ai mantuala. O le ua maua i le teste le. A le asala lau solo i tuol. A le aso lulu le na maa kuma ua fine e whaila siaki. E malanga i titi. Ia na o le iwa le tai au le sai elta mai tai le anga ile se pulmantasi. Ai mātau nuu i nā le nofuanga tonu ana i le tā ele te ala i titi o se fultasi. Waru ese nā anu atu lo. E alu e mā atu. Ai mā iai nā, o toa tele nei tangata nuu saina, voi le fio i Amerika e ui e tu lai titi le whainga malanga le. O le whai atu la o le saina le sai ei. O le la, tapa ia nei vaenga, e ono sa ilava, nei security foi le. E tau na whaamana malama me le atu nuu. O le ai ma se va voita e lua mita o se me foi o lai ia tulanga foi o ni pasisilanga o mea ia o feme te anu te tongi ele lua sepunta la e whaile tui lea se la ono se puru ta la e tui o takata le sa mai whafo ele se pēmi samo us whalau samo e au tato ia mo tangata mo e lua sepunta la ia male se la ono se puru le si tui wa e lua le PCR e se la ono Tui po le test. Ia ai lo skuta la le rat test. O le test la le tui. El test. Tale le saina le to tonu i le mele matu te ia. Ai ve excellent tal fo ola tu lo fai. Tili su melo sunga le fa fo i le. Tale o lo manatu ia matu i te tonu. Ia o fatu le su security le si uto le security fa mo. Eso vai la au fulu so sentaisanga e fa pastia ai au le saina le o le sau lotel au le faito tole ai la amal security le male vai la au sentais pa sentaisa o malimo o tangate au ta for sein ai tu sein o fa o le saina le lo fa te fa mai i va ngale au ta o so o ya ai to inga pesa o nei le tasi le o ni le amata me le tau tua so inga na le tasi anga le tolu ai to fa fonga tu le tunu nisi update po nisi lipoti au no le wata le iwa tau tau fo faftai tele mo li poti le tai au ya tala mun muli au ala val popole ya mo le li malo po fo tatu e mo le au fa lo tata ya tau ya auto jas esa fo mo nei tai mi ya se fo ya mo ni asa tatu tudo ya se fo tala mai sa mo ya mo ya le fa fonga O te toi whātalo whātu le amatango le nei vai asa whau tātou tino. Alo mai o se whao pōponga tātou tila whau mai Samoa le tau tua se whonga le lau mua. E o mai le au auli le aso ana nafi le aso sa aso lua se folu mati, lua fe lua se fulma le lua. Wa wha amaonia le se lauiva se fulma le ono le au wha i o le atunu. Wa tau aveina le sia mal COVID-19 fulwiva.
O le se la wiva se fulmale o noi to wha mai se la whai, ai se la wiva se fulmale lua i upolo. E leo iai se tasi wa wha maonia mai o lo saunga le mufoi, e lanto o male moto manono tai ma a poli matai. O le aso wharilo le vaiaso te nei, na wha maonia ai le to atasi wa mao le wha mai il COVID-19 fulwiva i se la whai, mai o lo iai le talitanunga, o le aso tofi lea na mahua le te maita e na ia atau a veina sia mo le COVID-19 fulwiva, a e sa wha awau pewhai ngā malanga i le wā o muli whanua ma salolonga i le aso whareile na soso ai. Sa iei le talitanunga ma tālutalonga le atunu, a whai ai o mai le wha mai i Samoa, ia te tau o na pui pui a pēr sala whai ina ia saunga le mu, peitai wa le o lea moe mitinga o wai ai le temi nei. O nei le tūlai vadua ngai le tūlai lua, o le a whaawa waisiaki mo le atunu i vaenga wa tofeina, mai o lo iei le talitanunga, o le a te le foi se isi numero whaao popo, taluai le sao tele, o le whaamai wa pepesi nei tua i le atunu lau tele. O le asfarilo le vai asun te nei, aso se funma le valua mati, na tau nuu manuia mai iei le whainga malanga mai fiti, wa lewa na tuua mafua se taimi, mo le whainga malanga e toi te liu mai ele to tele o whanawa onga, sa ili a o onga i le atunu o fiti, o nisi o ilanto ua mai a wha ai longa, fantase ma se tasi o tamani e le atunu sa malanga si mai malona whalitua i intia, le whato a maua le awa noa e ui mai ai fiti, ma ua tau nuu manuia mai le atunu. Wa mai asu enga mua le pa sese ma wa wha mauni mai mtanga luenga le soifua maloloina. E lei se iso a fia le wha mai po sia mo le COVID-19 fulwiva. Mai o lo wha nofu e se uma i lantou. Mai o le tai au nei e toi whai ei le isi a lantou su enga lona lua. Ai o lo tu mau pe le se funma le lima le au wha i o le pa sese le va le fantasiai ma tausi soifua e to lua ma le avita vale Samoa. Lea na fia le whaama i po le sia mo le COVID-19 fulwiva, e le whainga malanga lena taunu mai i le aso ono le masino mati, mai i New Zealand, peitai wa silia tuai lona sawa, o le whaatele no le pepesi le whaama e na ua sawa mai tua i tangata lau tele. O nisi o la asanga o le numero tonu po le lanu mō o iai pui ngā le atunu mo le whaama wa vai nai le atunu i sone. Ma ua whaamalu nai e peo nai a ia lalo la sanga numero tonu, mo pui ngol COVID-19 furuiva. E tu samale se fulmal tonu sone ua mai a whaata atitia ma whaafuino a onanga. A wālawa le whaititia o le pepesi o le siya mai tua le mamalo le atunu lau tele. O ia sone se fulmal tonu o le valu mo upolu, ma le 5 i sana whai. Wa fautu e na malosi le malu le atunu, e na ia whaao ngā au o nanga lo i te tonu sone taitasi, a o iai pesa mo i tapu ma sao la sanga le sfuma tolu, mo le pui ngā mai le wha mai a wale saunga le mu, ma wha ai titi ai le pepesi o le siama. Mo au o nanga e le o mawhai o le wha atino te tonu sone, wa mai a wha ta titia ai mai se lawa in wha alawe wha fuasei, e mana o miai au o nanga moli muli nātu mōta ngase i o polu masawai, e iai whale tupe o whale talawai. Ma isi au o nanga mo o mia, e mawhai le polo ingo whale lawe whafosei, o na whetu na i tālu sanga, e na ia whaasau i naola masoi fuo tangata lau tele. Mo se wsosoani mo ia au o nanga mo o mia, wa whautu ina i le malo le atunu, e na ia whaafso tai pele ofiso whaavelawe mātu ia te tupu whaafosei, i le numera iwa fitu. E mo le motu lava ia upolu, e ono whale mai whaai tu mālolo o iai, ma le whale mai au tu po le whale mai tele o tupua tamasese mea ole, e ulu mato tua. O sa la whai, e whale mai whaai tu mālo, whaatase ma le whale mai tele o ma le toa tan mawhili le lua, e tua sivi. O i o lo fua ye le vai no sone, i le motu i savai, ma le motu i upolu. Ua whapawhala fuafanga o mo tāpenanga a le vaenga le nupi wha, sa fuafue whataunui nei le aso lua se fulma le lua le aso le antai au.
Mo le atoanga o le 5 sanga lona yupeli aulo, na fua e whaia e se solo mbo se savani tele le taulanga, ma se solo ta avale te wina, whatasi manisi vaenga e whaai longai, lona 5 sanga talu o na tula i mai Samoa. Peitai o le asofarelian toe whanau i loa e le ofisa sili o le nupi wha. Le toe whaapawhala i o ia fuafuanga oma, taluai ona ua iai Samoa le vaenga lona tolu o pui ngā o whaavilavi tup whaafua sei. Wa whaamauti no mai fo e le ofisa sili, sa iei le fuafuanga mo le aso whaapitoa, o le amatanga o aperilo le masina fau lea, wa fuafua ai se pasene po se tului wha au popo, e tufa atu mo le atunu, e le mua i teimi o le ato e fo i le atunu i le vaenga mua po le level 1, o ana pui ngō whaavilavi tutup whaafua sei, o na whaana nati lo leo na tu i natu, o ia mea alofa mo le au whaisao whanga uma le atunu, o lo o resta lai le nupi wha. Wa whaala e au fo i le ofisa sili le mamalu le atunu e ui o ia fuafuanga tāua na fuafua mo le aso atai au. A numera tasi lava lo lātu wanganga e ave le wha mua, ma le wha tāua le pui a leo le tātua tunu, e le wha mai wa pēsia ai le larolangi, wa awhiai masa moa. O nisi o tala i mea na tutupu le tātua tunu le wha i ungo le vaiaso, whasoi foia. Talofa lava o le vaenga mua le nei o telefou o le si ufonga le mua mai i Wellingtone. O le tala mua. E iai vaenga o le motu i bātū, wala whai mai i la pata inga o ti munga mamafa ma winga lolo wa o le tau i le nei a sangofua. Ai mai se la vali tu malo Northland wha pe ai fo i ma au kilani. Na whai loa mai le ofisa o le tau, o ia la pata inga e le ngata i au kilani, ai wha pe na fo i o na awhia ai le Coromandel ma le Great Barrier Island. O matangi malolosi ma timunga o le aafa ina ai le tūlanga masani o fe malanga inga i le so i se vaenga tele o le motu i mātū o le atunuu. Sa whaalia mai fo i o le afa aso solo maria i fo i saute ia winga ma tūlanga wha le tonu o le tau i le neia songa fua. Mai ua whautua ina ai awe ta vale ina ia whaai tete i lunga o le awala ai mai se lava i le teimi pisi o le usua i mai i ngā ruenga i le nei tae ao. E whaani malanga mai Samoa o le amana o mia pase se umai malanga mai ai e whaia ni o lātou suenga o le whaamai o le RAT, le Rapid Antigen Test, i le teimi e tūlau e le ele mai ai ia whai ngā malanga. O le nei fuafuanga sa whailo mai whalawa i tele le mta ngā ruenga le seifua mālono i nā na nafi, ona ua mai ta wina, le televave o le siisia e lunga o la whainga o tangata ua maua i le COVID i le lautele o Samoa. O le stofi na tenei na lipo tia mai ai i le tangata mua i Samoa ua afia i le COVID i tua mai o no whanga o loo whaanofo e se ai tangata malanga mai whafo. O le fuafuanga la e pei o na whailo mai mo pasese ia mai Samoa. O le aafia i la tau o le ataunu mai i ni malanga whaatulanga ina se whaa ina ai vai aso ia o luma nai nei. E ta ilua ia la tau suenga po tests o le awhaia mo le pasese to tasi o le suenga mua i tu tonu o le tolus furuono i tu la taru na tau nuu i New Zealand ma lona nua i lona 5 po o lona ono aso talu ona iai i New Zealand nei. O le a tufa ina i pasese te tasi ia masini e whaiaia la tau suenga nei o le Rapid Antigen Test. O malanga e whama i Samoa e a fia i lea fuafuanga fau, o le malanga lea na tau nuu i au kilani la stona ais furuiwa o mati, whapea ai le malanga o le a tau nuu mai i au kilani i la so a tae au, la so luas furulua leo mati. O lona tolu o malanga mai Samoa, o le a tau nuu i au kilani la so luas furuiwa o le masina nei la o mati, ma lona wha malanga, wha moe tau nuu ane i au kilani i le aso se fulu o Aperila. O malanga umanei o malanga le kompaniwa lele o le Air New Zealand. O lo o whaatausanga ina leo se fiso sani atu o le mamaru le tunuu ono se whaalave
na manunu ai ni ali isi to lua i apahat i le po o le asto nai. Fa alia mai le leo e fa pe o ia ali e to lua sa vali i le awala tele o le Ferguson Drive e latane i le pamu pensini o le Caltex Rimutaka e na ua oso fa ia e stangata pe tusa o le afo le valu i le afiafi o le asto nai. Na manua ti ngai nai i le tasi o la ua ia ma fa pe ona awina atu le fale mai mo se tau nga fa ana ti nati ma o lo ye pe o ye se tu langa ti ngai na. Fa alia leo a o le itupu le fa lave na mua na vala awatu i a talu le nei e to lua ma li poti atu i leo e fa pea e ia se tama ita i na muli mui atu ia i la ua ma ta pue o la ata i se telefoni fe ave ai. O lo o fia i loa leo pe ia se so tanga o ia me lua mai o lo fa atal sangi nai i anisi o malu le tino usa ia i le pamul nei o le Caltex Rimutaka i le vā o le fitu fase fulu ma le valu fase fulu i le fiafio le stona ai ina ia faa fasota ia tu le ofisa o leo. Ua pa ui lano la faa i o mai fau al COVID-19 furuiwa ai alu i lunga la faa i tangata i tau fia i tonu fa le mai e tu sa ai o fwai numela na faa lawa i tele mai na nafi e le matanga ruenga o le soi fua ma lolo ina. O le tala faa noa e to o iwa tangata na maali liu ona o le faa mai e au fia i le to tasi i le tonu o le tu malo faa fa le mai o le Capital and Coast i Wellingtone. O isi ngase na mali liu e to wha au kilani, to tolu le Bay of Plenty, ma le to tasi i le Waikato. O mai fausa wha mawina i le sa, e se furu ma le lua afe ma le lua se furu, o se pa u ma walalo lea pe a wha atusa i le se furu waru afe ma ona tupu na iai i le wha ai unga o le vai aso. O le nei au inga, e au fi ai le iwa se lau lima se furu ma le fitu o tangata o lo tonga fitia i le tonu o whare mai e o le tunu e au fi ai le to luas furuono i le tonu o vaenga mo mai ti ngā ina. Whaalia wa peo se hawha inga o pito mau runga leo nisi ua tau fie le tonu o potu nei mo ngase ti ngā ina ta ruona pe pesi le koviti i le tonu o New Zealand. O le tu malo au kilani e lua afe fitu se lau ono se furu walu mai fau sa wha mawina i le nafi e wha atusa lea i le wha afe tolu se lau fas fulu ma leono i le aso tō nai. Whalia il mtanga luenga le seifo maaloloina, o lo mai tau ina le pa uifo pe i lalo na lea whai o mai fau i te tonu au kilani, a o isi vaenga o le tinu o lo o fe maumo wa i lava le tulanga o lea whai tangata a fia i le wha mai. O lo o masalomia fo i il mtanga luenga a tonu pe o le pa uma o lalo o mai fau i whai unga le vai aso, ona o le toi titi o lātou sa whaia ni o lātou suenga po tests o le wha mai COVID. O le Hutt Valley, e whaase lau whaase fulu tolu la wha i mai fau sa wha maui na i le sa nafi ai o le Capital and Coast e fitu se lau wivas fulu ma le lima. Luas fulu ono mai fau na liputia mai no whanga lo wha anofo e se aitanga ta malanga i tua oi o le tunu ai e lima a fe luas se lau maltasi le a whai o tangata sa whaia o lātou tui pui o le booster i la sa lua se lau lua fulu lua isi sa whaia o lātou tui pui mua, wha se lau ma le fitu sa whaia tui ta i lua o le wha mai, ai lima se lau whaas fulu wha le a whai o toma iti na whaia o lātou tui mua, ai fitu afe lima se lau walutasi isi toma iti na whaia i o lātou tui lona lua e pui ai mai le wha mai. Lipotia mai le musu o le taitai o se whaalapo tonga te te i le mālo i le aio kalai estete e to tongi ia se pili e si dia le lima se fulu afe tā la e whapea o le tau ni ngā ruenga sa whaia e mafua ona o lātou te te na whaia ia Novema, Desema, Januari, whapea ai ma Februari. O le nei pili e le pūlenga o le ai o kalai estete ua uma ona tu inatu i le whaalapo tonga i ngoa o le Freedom and Rights Coalition lea e ita ia i kalai estete stansi o whaiwhi au o le lotu o le Destiny Church e ngoa ia Derek Tate. O le a whai ato pili nei e tolu o le council e lima se fulu afe, lima se lau tolu se fulu tolu tā la. Aina ta ua mai e le pulenga po o le council e iai ho isi pili o lo ta pena tu inatu i lea lava whaalapo tonga ona o nisi o lātou te e sa whaia i le masina le nei o mati. O le pili mua sa le tau ono te tongi ia Januari,
ai o mai nei e le aise mea ua tu tongia. O le sa na nafi sa tau o na tu tongi ai le isi pili, ai o le pili lona tolu e le tau o na tu tongi i le aso lua sefulu o Aperila. Pei ta ila na wha adia mai e le li whai au, Derek Tate, e na te le i maua se pili, ma e le ai fo iso na wha moe moe e tu tongi se mea o ia pili, tu sa lava pe ave le mata upu i le wha masinonga. E iai se tālu sanga lau tele o loo tā pena ina, e whautua ina ai le malo New Zealand, ina ia malanga fua i le aisi tu tongi i tu tonu o pasi, mana fua afi, ia se vaenga tele o tangata o le tunuu, o le nei tālu sanga e pei o na whaasara lawina i lunga o le i tu lau o veso ta inga tele vavave e ingoa o le Our Action Station, ua whaatalu sanga ina ai le minsta o au wala o whela o inga o le li Michael Wood, ina ia malanga fua i pasi mana fua afi, ia tangata umai umia, ia pepa fo i nei mo au nanga lau tele le Community Service Card, whape ai fo i matangata onga umai le tonu o Universite ma onga maurulunga. A tōma matalabau e lalo le luas fulima tausanga le mātutua. O le whaalabok tonga i ngō o le free fares, o lo taula mua ai le tāru sanga lau tele, mai na whaelo mai e se sui o le vaenga o le li e ngō ia Ryan Hooper, o lo lātou whanonga o lo o iai, ina ia to tongi e le mālo tele, ia lea fuafuanga e wala lea i lana tala whaatau au tū le tūpe a matatu i le tausanga fōu lua afe lua se fulu mal tolu. E siri atu ma le se fulu tolu afe la whai o tangata ua uma o na lātou sei nia lea tālu sanga lu tele o na taru o na amata o na whaasa lau mai i le whāma sina ua mawai. Ua tau fia e le malo Australia, le toi whaatau ina atu o lana alumini i Lucia, i se vaenga o lātou sā ma tapu e whaasanga i lea atunuu o na o lana o se whainga o Ukraine, e pei o na bevela i nei le taua i le vā o ia atunuu e lua i Europa. E le ngata i lea, ua whaia fo i le malo Australia nisi fuafuanga e whasoa soani ma lango ai i le malo i Ukraine i le taua o loo ngā fia ai. Whaalia mai i le pālimia Australia, Scott Morrison, o le nganga tonu lava o le tau fia o le toe whaatau inatu o le alamini i Lucia, ina ia le mawhai ai o na toe ngausia e le malo tele ni a upenga e au fia ai whana, o meo pulwhana, pa pe fo i mea tau whaatonu tonu malo losi. Sa ia lapta ia ai kompani de tele o lo i tonu Australia, o le neisa o le amatai tu ina le lei le malo tele o Australia, mai e matua ta ua le mautinoa o le apoloka ma tau fia la au ina atu o ia o loa i Lucia. Whaalia Morrison o le afoai wha mea lofa atu e Australia i a Ukraine, ia ni mea whai ngā luenga wha fita, a tohai fo i mole koale e lango ai i la tau i le pui ngoro la tau tunuu mai i o sa wha i ngā Lucia. E tusa ma le luas fultasi miliona tā la le tau ni o loa mai le fita le malo Australia, o le atu ina atu mo Ukraine, e tusa ai o se mali lienga i le vāo tai o malo e lua, e pei o na whaailoa mai i le aso nafi. E ese mai le vaenga i le a whainga i fitu se fulu miliona tā la o viso swani wha military Australia wa uma on au ina atu i a Ukraine. Sa folo i le pālimia Australia, o tangata Australia uma e fia swani malangolango i tangata Ukraine, ia ua sola ese mai malo lātou o tunuu ona o le taua, o le ama whaia na to esea mai a lātou la fonga, ia vai ngā tupe o le a lātou fua i nātu i e wha lāpau tonga, o loo viso swani malo si tangata sūwhai mai i Ukraine, e tonu o tunuu e pei o Polani, Romania, Slovakia, whape fo i ma Hungary. E ai ia se pati po o se vaenga whai o malo fau o whaawaina i le tono New Zealand i le teimi nei. O le nei pati fau o whaingoina o le Democracy New Zealand mai o lona te itai, o se tasi sa avea mua mo whai pule o le pati a le National o le li e swa whai a Matt King. Sa i e whailo mai e whapea o le na pati fau le nei, o le atu malo si mo le puipuinga o le saolotonga ma whai ngā malo wha demokrasi. Mai o le wha momoe au tū, ina i tū wha atasi ai tangata le tunuu e au wala i tūlanga i tū mauinga ma sani e wha tāua i le soifuanga o so o se New Zealand.
o le li o Mass King sa ave ma foi pula le National mai le tubalo Northland i le no fo ingo le lua afe fufitu se yo o mai i le lua afe luas fulu sa ia fa ilo mai fa la wai tele fa ingo vai aso o le a ia ta ia le party fo le nei le Democracy New Zealand i le palo de tele le aso a ia le tunu i le tausanga a sau o le nei ali sanga lue mo mo le ofiso le leo a le i fale le parlemene o le masina o Februari na mawai atu nei na wha mawai ai o ia mai le partia le National ai wha atasi atu i le te le sa whai e lumo o le parlemene mo aso e luas fulmo le tolu. I ta alonga, ma lo ia le li New Zealand o Tom Walsh i le pine apa me mea i le ta alonga o le tongina o le puru mafa po o le shot put i le tawanga wha avao ma lo sa whai le ai o Belgrade i le whai unga o le vai aso. E luas fulua te si tolu tasi mita le mamao le tongi whai ua Walsh na ia maua i le pine apa me mea. Ai na whaadia o le mamao o se matati a fau lea mō ta alonga i te tonu o te nuu o le Oceania. O le li nei o Walsh o lua na pine auro, lua fo i pine apa mea ua ia manu malo ai i ta alonga nei wha le vao malo i te tonu o le varu tausanga ua tua na ia tu nei. I kirikiti ua le manuia le tau mawhai o le au kirikiti e tamai ta i New Zealand le White Ferns e ho atu ai i le semi-finals o le ta amisango le ipu le lalolangi e pei o na tali malo ai New Zealand le tai minei ina ua whaia ina ia Engelani i le la ta alonga i au kilani ana nafi. Sa tuli e Engelani ai e lua se lau mo le wha le White Ferns mai toia o le masanga ai maua lo mo le ai whaasili ma manu malo ai Engelani i lea tā alonga māta ina i le Eden Park. Wharia whapea, a tonu e ono maua lawa no New Zealand o ai pea i le semi-finals, pe a whaia mālo la tau ia Pakistan i le la tau tā alonga whai o le pool o loo iai. Ia ma whape foi, pe a whaia ina uma Engelani ma ini tia, ia la tā alonga o loo te toi o le tāna sanga. O le whai unga nā le nei wha o ponga o talafou. Malo va tail fa fo mai le tunu ya na uto fa fo i tatu telefou ma tala mai Samoa o le ni tai au fa ponga telefou le tula is full ma lua i le o nei no lua full ton minute o te nei le tula iva malo lava malo le tau ata i malo le foi ya to tono lo se le lo sa ni tai au fa vela la ya mo la unga lu fa tai fo ki me lo ri tio to tele yo le fa longo i tono fo le fenga wenga ya na bis voila to mai ngal fa vai tai mi o le mai wa tatu por clame o ma futa mai ma lo al tama leito tene le te lo e lo se me fa ngofie le tu o lo ainga e sau i nei ngam fa vai te sa mi o mau te vai e fa sa le longa mai fa le ulo o te tanga fa ali le mato ainga fa tu ese le fa mo loto vai inga e te le fita ngisi o nei tama o nei tina me se la vale ngatu pulanga tala vo le o tai todos fulu wa su ta o tu o le to lua mal fa na e sau iva masina sfuru dua masina pe o kamale tau sanga o valvana o te mata i fa pe talo fai ni fa ngo fiel tu o la inga o mai fa nga lu e ma lo la vanga lu fa mau o le na e man tua lo fai fa pe na fa lo inga Samoa lo fai si fa fine mas tamaro le Samoa o tatou le foi le 5 ready to minko Fenga luenga ma. Va pena sau malanga ia nete 5. Fenga luenga le fa mauni. Ma lu me lua. Wa me lua. Su era inga nei. Yo le ale me. Ole su era nei le ainga. Ole winga na le me lua. Me lua sau fenga luenga su e male ainga. Ele e kalesi e le felte e ro fa e ngali fo. Si vai va pena ile utar vo le kalesi. Ale no su nga se ama. Ia me to no fai. Na. Vai to telefone la to no menga luenga ile wo mau ia inga nei. Ia ole matua le ia ole fuafua. Na matu anga lotu pe sa nei. Wa te watu ai tono le lotu e mau ai na tono fa sa ia lau pa anga le ia. Pe se ma moe tono lotu. Aya. Ia pe se ma moe o winga wa mio a fai foi la inga ia pe se ma moe fa o pe. Sa ole le. Ia ole pe ole ma moe la mata. Ia na fai la inga pe ole lu.
Ono Ia na. Mana tu lalo tu fue. Alu me lua. Fanga wenga tala masu tu elo. ba. O le mele o le fai o le ai ngol tangata. Ia. Pio me ia sa ile papu i pui e tala no ia so temine. O le fai o le ai ngol tangata. O le isi le fa step o fa manu yanga o le olanga o le tangata. Moi. O fai lon ainga, fai le fa nau. O iai alo na ia ainga le. Pe fe o ainga i fa ma vai sa mo e o mai. A se me fang ta tele le tu o le to lo mal fa nau sa mo. Ia sa nei pese lau tol vo mala nga sai le ftau. Alu pe al maftanga tama. Ia me tiata. Ai le fai longa na me o sau mai sa mo fel to sau le anga ta o ma ta mo mela ta mo o le vai me to meti sa mo la fa fio tu fai ngori lo to meti tau sanga ni e ala sa se me teta le si fa me lo to meti ni usi la le tau ta to tala no el awol mo pacifica le fa si sia ngori tai e le tala no fai tau ni tai e se taso tamai vas furu tolu tau sanga ile mani no mai po feo ni usi la ile nu tamai le wole nga fatia tau so fuanga tau le tise o me umma le tau me ai ma me umma ia ai lau fa sala lau ile yo o ile taimel tau malulu wole ma fai to ina to kila na hita ia le nga fatia tau le power ia o maua le to tele o tangata sto ina lea e ifo lo natali wole nga fatia le tau le o langa tau penisini tongi le fale me umma anga le leilo i tangata pe fai tau fies furu tangata wanga le toi io fo i sta la feta la isi vouchers me va pena fa metala to ina so le tele mo ia tangata anga le le fa fo tu jiso manga le ia sa o le ia ai vai nei ai nga sa mo i nei tata no tato nei tele no pe sai nga sa mo ma fatia le se me ai sa wa o le mau tu io tato ai nga sa mo i nei i le ta ua lea ma fo le ele ai se ai nga sa mo fia ai sa o le va nga o se fa nga no tupe ma tupe ton fa nga me ta wa fa nga i fo la fa sa in no la va malo si mai si me va pena fa mali el tu ina na o ina no mati vai ma el tupe al sa o pe va nga me nga mo fa vai time ma wa tong ya sa o tupe sa mo la tu lo alu tina ma fa na tong ele pili la o ia vai o la ma fa ina la foto pe sa mo fa ta o lockdown o ta tu tu ata tala ile vandu nga ile lua ile o pe si fi la fa tu pe sa mo na ia inga fa ta to tele la lango le lango ina la tala ne fai mai ile mai fa nga luenga masu ese ai nga nei ai lo polenga e lo polenga wa sa ne fa nga luenga sa la 5 e to e fiu e ia sta mai ti fo le la mo ia la fa de wo nei ala lo fo ai nga sa mo ai fai lo le wo nei ai le tu alofa o le la polenga na ai mane fo lo ngona me to fa yo va pele la fa su tau sanga le si ai no la 5 ia sa o le mau le si fa to ia se vai so wa inga fa mel nei mau to mau to lua le to mau matua o le tau sanga tu la inga ni si le se vai so wa inga mai to mau to lua le to mau matua terminela la uono su tau sanga le o le mau sto a o le van mal luma tu tu sa la o li mala tala pension ala tau su sto a trata le anal mauna me to no foto lua ile to mon matu tau la fa ilangi fo longa matu e lo fero lo fa pe o sto fio su ya wala se familia ngale tu ya la tasta tu pese vai foi tolu valu lima lo fatasi wala sa usi le sila tam final ta to mo pacifica ta to la mai mo le vai nga e te manatu tau fa le am tu long va pena ya ta tu tel noi ya lo fa tu por kala mela ta to pese fiu sto ino no ta wala o le ngonga pese le lata pe al mele tu bisamo fiu malo ta wala fiu malo o mai ai fo se fa tu pese sa mo fa lo mai fa tu sa pese le mele fiu ta wala au e lo no pisil fa mai o lo tau tu le mara fa la tau tui pe tau po vo e vale la wo fa tau masua foi mai o lo kan fa to e me tala mal fa to ma to fi fa ma tau tui fa pe na mal me lo tu ana la ta pese tal ta to leina ton va lima lo fatasi la sa va ta to on one pacifica
a loa ua na o le tau toto ua le ai se mea e mawhai ua lolo to lava o le vai whalongo usita i loa mawhai fiu noa fiu i tau a langa sole o mai whau o le waa fiu noa fiu i tau a langa o na o le amu amu mai o tangata Tani ualiu tino tangata ia lelei o lau whalongo ai awai te toe nofo nofo fia fia la ia lea li iwa e sa o loto usoe o le la patainga awai te whatamala o satani ualiu tino tangata ia lelei o lau whalongo ai awai te toe nofo nofo Fia fia la ia lea li iwa e sa o loto Fiu noa Fiu i tau a langa Sole o mai whau o le waa Fiu noa Fiu i tau a langa O na o le amu amu mai o tangata Fiu noa Fiu i tau a langa Sole o mai whau o le waa Fiu noa Fiu i tau a langa O na o le amu amu mai o tangata Fiu noa Fiu i tau a langa Sole o mai whau o le waa Fiu noa Fiu i tau a langa O na o le amu amu mai o tangata O na o le amu amu mai o tangata O na o le amu amu mai o tangata O le whaasisilanga tāua, e whaamanatu atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalaunga i lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalaunga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga, o lo o au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mua mua, whaftai.
Ya, ma lo lava le siva mal tato pese. Ia le sisi o vili mai fieta noa le talonga le au le Pasifika iwo le fifia mal tato tunu le talonga. Ia la watu nei tato talonga fa ingo talonga sa ile va yeso. O le talonga le tipolo le au Pauls manu le Magic. Fasu tasi le Magic o le Pauls e lima su fitu. Ia o le Stars e lima fitu manu le au le Tactics e lima su fu lua. Na mo sa no e te matamata i le talonga taini ar tatu au Hurricanes. Ia, enough. Dala le, ia la sa usi ma ia te le talo tatu au sole. E mai mau pe ana umil jamu sanga. Ia wo umba fo. Na ia e tatu teni po rua le o inga. Le na luan skoa pe o mai taina le na skoa moi skoa lu. Ma na ia te fa malo fo ia lo tatu tinu le e ta aloi ia me se fo ia le tatu au ato. Sa. Le ungala le talonga o le au Hurricanes poas furvan au taine. Ia. Manu le au le matatu e ono o le au le matatu o le au South Island. Tasi au South Island na. Ia, na tu fa tasi taine South Island ato ma na fo. Ia. Ia, o le talonga le Chiefs, e manaua tolus fulmane lima. Le au le Blues e le eisi ai. O tau tia le au ataini le Chiefs. Tua le ia. Ia, o le au le Blues, le na malo, le vaso tene, le au le matatu. Ia, le fufa ia ina fo. Ia, ale lai, horinga mai. Ia, o le tūlanga le leista to au Hurricanes wa. O tasi el malo i, tasi el malo Hurricanes. Tasi el malo, tasi fai ing. Pena le Blues tasin mano tasin fai. O le tamisanga le o le Six Nations. Ia o le tamisanga la kapile a weono le atu Europa. Ia o le unga le nei talonga a Ielani luas fulmaleono manu malo ia Skotilani e lima. Italia e luas fulmalelua manu malo ia welese lufu tasi. Talonga so le pe malo ia Italia li pulolo. Fita ngisi lau ta. Wa pe ana fita mo ana se malo Italia tanu mai fita sang. Ia fita sanga. Tau tia so mana ia. O le usila ta malo le coach. Ai ele li sa mo le wing is futa se fa yo Yohane. Yohane vai el watu nei New Zealand. Yo ta naki el watu. Ma ia volta alo ta mana so. Le leila o Italia so. Ia o le au falani lufu lima. Manu malo ia Engelani sfuru tonu. Ai o le ia fa mo monga ia no meu Grand Slam, o le wingo le Grand Slam. O le malo o mai talonga lima. Ia champini lo le lipu. Fa mo monga le Six Nations, talu na amata. O fa sfuru tolu o na malo ia Engelani meta o Grand Slam. Fa sfuru tolu. O Wales o fa sfuru lua. Man malo tasi tau sanga lua tau sanga tu sorry. Tas makta mai ile tasiva o valu, tasiva o iva seva i la matanga se tuile o tasiva o. So ia o falani fa se fulu man malo, Skotilani fa tolu, Aielani fa tolu, ia malo asi aulea Italia le beta Grand Slam, la ngai fo Italia sa lima tunu sa tau va. Ia, to au fi muri Italia tonu. E se le te leo le au ngā whaia o ngā New Zealand e au leifa. Ia wana hua whaia o ngā New Zealand au Italia na o mana ia sa. Se mene ila fwoi whaia o ngā New Zealand i le au Welese. E le se wisa whaia o ngā New Zealand i le au Aielani. Le aile leia ia Aielani o mele mene ila o Swiss whaia o ngā lau iai. Ia. Tautia, ia o le au whalani he ma tautia la vale matanga o le leia la au whalani. Tā pedanga o le ipo langi tau sang fau.
Ia fa solo mai le tamilisanga le fai ni usila le super kapi fa pe Australia. Tasi talonga sa yel fa o le vaiaso la o le Chiefs e lima sfumaliva. Mo na Pasifika na sfululua na ai. Talonga na fai Australia le Western Force e lus fulu Fiji and Drua se fulu valu. Warreta se lus fulu fa manu malo le Repo se sfuluiva. O le Brumbies e sfumaleono manu malo le o le Reds e se fulu malelua. O le asa uwa ai fa tangata matamata i le talonga le tato o Mona Pasifika ma le au Chiefs. La o vai fa tangata matamata. Ia. Ma le vai fa tangata talo. Tangata matamata mua la. Ia. Ona o le au o le fito ata o mfai mo ne tau sanga. Ia. A fa tangata talo. Mana o mia le tato fo weki. Mana o mia nisi tangata fo ilele tai fo weki ina ia mana. Wa so se aua ila o wa ne mo mau fa tangata talo. So se aua le malo si le fo weki. Le au champini fo na. Fua la utara le au le Crusader. Au Crusader le fata mala la to fo weki tai mi le tau se vai ye. Mana ia au Crusader. Mana ia le ai pe o le vai na ye o prop. Al tato mana o miani prop fo ni prop malolos. O le tele ia o tatala me se a un fe o tala le mana ia le Mona Pacific. Tasilona. O le na taia tato au fa mai. I telefon ta longa fa vevela. Ai am sa o tamu sa. Tasi ta longa fa vevela le Mona Pacific lua na ta longa lo ia. Ia o le tulanga na ia e mo mia fo le umio ta penanga ma le ta longa fa vevela. Le au fiti le taimini e mo ile ta vai Australia. Ia. Le alu la fiti le alu so. E no tani tonunga a le fa ya nga fiti ile na to o fa va malo ai tele le fa nga ta mai tele Fiji. Ia sa mo a mai lo matama experience la fa fo peto sfuru peto lima peto van to ula wali i le matua le la ofiti fa ya le aula fiti la tu mau ya ma ta alfa ta si ma sani ata mata le offload la ofiti so le si mena ma na ye le ofiti o ma sani le si ta lo le al tatu ile ma sani le si ta lo le ma na ye la mata tatu backline ma na ye tele backline tatu o Mona Pacific ya na sina fale tonu le titi alu matato fo wet a wale si vanga le o mai tau le o fiti sa o ila utala masani le sil tano le a lu fiti ma le polo e tanga tongi le polo tongi sa o tuala mo a piki fo ile fiti sa ia vai le passing al talo mo le fos tu sa la mo el tanga tele na tongi al polo e piki ale le si a tongi me le si tu piki le e ma tu yo fo tanga tama la pile ye nei tau telefone il fa nga il aula fitu il polo pe il teto fitu pe wal polo a tong fa pe tongi e matu ai matu tia la val fa il fitu o le so fita u sa fer nga ia mal aula fiti ma au ai al pasi col polo sa e le o to ma wala le aula fiti o te le swinga o le ile fa ya onga nei o ia sa fa ya onga al malosi o le au blacks sa ia fo i fa ya onga al Australia mo e te le al si da fior tanga tale fa ya onga nei sa ye si o manga ye tau sanga tele low black sa ye fo si o manga le ale wallabies e la usa le head coach ya fit talu si mutu ma na ia ai fa to ai lo ale le yo la fit pe fa to ai mo le Chiefs mo le Hurricanes mo le Blues mo le Crusaders mo to tu atu ai mo le sui fa ya onga le fit o le Liverpool Jackson na lo fa li lo ina ia va te le sa na tanga te lo na winga tasina tanga ta le fa malo sia le fit mo me tu la fono tu la fono e sa o le oi ta mo mo afiti mo to ata le fia mata ya no le na sa fa mai la vusu no le fia mata lo vidi mai fa la fe ya ele sa mata lo vidi so mai le fia la fit ele wa fit la vidi tu sa la wa suia mai la vusu pe na ta ua ile au mata utia le min nei ta ia i pe talo e isi teine mai le nuku o Ukraine. Ia? Teine le tau vai ta longa le indoors high jump. Ia. Ta longa affiliate. Fa mai le tala toi ale tau vas teine le. Aisa. Ia ko le fa le tau. Ia. Fa le tamilu sanga i Serbia. Ia. Ana fili asi teine e ala soani au affiliate i Serbia, au affiliate affiliate Ukraine faise awala o si teinele o il malaile faitalo ia todo waso na anu ta vale lua se lo mon tupu afe mai le mamao ele na
Ia na sa o ta longa la tua so nga champini pine au. So. Fanga ta yo te min ta walu se pia no le pulu ta. Te minela o kas fanga ta to fo. Wa fo ele fo ia to fa tali mai le no ma se ile fa tali mai. Na po me po ma. Mareuti. Ia o ana va o ia no fo o tawa. So ta ile le malatu no no fo se. Ia e whenga tāwhi nera whuna whuna pāpea lai o Ukraine o mātua mara wai. Ai sa o le. Ia o le mea tupu tālo whai. Ia o le tālong kirikiti nea tamata tālong a teine nafi. So le. E te wai e usu le fia mani tāi au. O le o whai ina umani usila le tālonga le. I tālonga le le ipola lang. O le whata mala. Ia tālonga nafi. Oi so le. O talo faz teni por rua le kapteni. Wa teni por rua le kapteni. Sophie Divine. Sa fa na por rua. Ia ai o le mena le o te vai nei au le New Zealand. E uma loa tangata to afa le le te tale le e pepe e va ven pepe. Mauti noa o le si vai ngale o mai tua matua le as fa mo mo. Ia talo ngam tau tia nafi na tau su eni lava no ma engelani. Ia na la uta ifa la ai no le te min nei. Ia pe umalo na no. Oh, wale to tasi lan ta longa ia mutino ole sia vano. Ta longa le na el fa ngol va yaso ia le unga le ta longa sa iai ia ole va yaso no tonu nei ole va yaso no na lua. Ia ole stormers fuma 5 man malo la pitis fu fa. Panthers e luz fu man malo le dragons fu ono. Fano no au na fa ina. Oi, dragons. Ola utau ati au la au le ai. Ole malo ale na malo ila au. Le malo se o fa inga lo fali. Te leo me se lo fali ta longa. O bino tua ia yo tatu na lo fa ina tua ia lo fali. Titans e luz fu man malo le Warriors fu valu. Roosters e luz fu ono man malo le Eagles es fu lua. Cowboys e luz fu ono man malo le Raiders e ono. Sharks es fu valu man malo le Eels es fu ono. E mata longa lua al pono po. O le Knights e luz furuono manu malo le Tigers e fa. E mo le Broncos e furuono manu malo le Bulldogs e se fulu. Tu sono utango a uia piki la au o le toa sa mo le ipo la langi tau sangane. Utango a uia piki a wile la ufua i tama i le ita alu Australia. E matama le otu i la utango pe la utu la. Ia, se lau maina lau au. Wai isi a wali i je lo piki. Una lau fa ino e fia ta alu nisi a ni usila. E pele ni lo Brian to. Una fia ta alu ma Australia una mana onga ona matua. Ai ale piki la Australia. I ta alu le to sa mo. O le leina i numala lea. Josh papari. Ola uia au. Ola uia au wa. E i le Raiders. Ya? Ola uia le uinga bea. Au i bea. Leo la watu. O le au lea matou i e fia ta alonga o le liki. Ai le fa lili i pea fa ina. O le leina i numala lea tatou au no tango piki Josh papari le i le Raiders. O wele le i le Sharks. Ia o nanai le i Cowboys. Leina i numa. A foa le i le Warriors. Moses Leota le i le Panthers. Le New le Panthers. Papali i le Eels. Tino fa Mausili le Titan. Jaden Sua le i le Dragons. Alo i aina i o le Eagles. Junior Paulo le i o le Eels. Malusiano le i lua le i le Tigers. O tamana le i numa no tango piki. Le i tua Clark le i o i le Titans. Le numera iwa. To urua mte vanga le i le Warriors. O Harris Tavita le Warriors, Brian To'o Panthers, Crichton Panthers, Luai Panthers, Mason Lino le talo i o le UK, Tamaleo Brown le i le Eels, le ilua le ulopo fe kalapu lai, a mai pe ala le e kalapu lo na lua le talo, e male le i le o Fido le talo ke Cowboys, le nei tuana, ma ulo tam mai lus fu montu, do pe futu. Awa o tele o tamaia e to a te ato e piki volisi au to sa mo isi tam lo pe fa au to sa mo la vale na tele o tamiti lele ia pe ona tamiti na tango piki mana na ona fa ola au le i le fa ya onga fa o ye wana va to tele le nei luma pena to fa pe kleina na mana ya la au le nei luma se isi tam sanga Australia le nei luma. Ia nao ngā neo lau au, wadu te meta watu toi titi lua se furu lei nei luma pena to fa epek lai.
Ya nai mana ya lau au fue. Pule mungon. Ya na fa fa man chato di mu au. Panga cha telen tala noa ule ma na maltalo. Ai mata no mal fata wa pa inu le ma fa sa. Fa ingoa nen chato au na au fa fonga au le nei numo. Ya na chato tala na talo na. Nei cha yao ya tata noa tu nei ya ma fata wa pa inu le ma fa sa. Ela tas na tu pese mai foi. Ya, ma lo lava le mafuta mai o 3 minuto e 5 minuto na tade o se fulu. Ole e le tamana te na sa lau au te le mana fata alo ina au tatu na e mo ia o lino, mission lino. Ah, wa te vai na talo le lina te mini. Le. O tamanga la sta o petani. Ah, o le mafuanga le opikia, le leo kiki polo. Te lo toi ti ova o ma kiki a mission lino tamu sanga le vai. Ah, ya e fua ine, e tau lista man le kiki polo ine e tamiti ine. Yes, ah. Pio le mafuanga na va man do te auto supokako. Ya. Nau fa fo mai e nau to lima ya to lima ya lino tatu pekla ina wa ai fo witi umata to au ya tatu pese le ona so le mal po kalame ya o tala mena tu por sala va pito te va so pito la langi sunga alo ese pues fua Ia o a o ngā ina
sini le manongi ta utino mailo ta ofi mausalilo fa amaoni tu ma pese io o ile oti ta la la afio oe ayalu ita tu Yehova ilotama tofa ina soifua na upuata o te whatalofa atu malo whaaloalo le whawhonganga le tinu i nei tai au whatalofa atu le au whainga ruenga pa ia le tua tupu mai o le tatua tinu mal pa ia la silasi o le au whawhonga masani ale si ufongo la mua po le Samoa Capital Radio malo lava le soifo moma langi ma fatasi fo imsablina kasiano e nafa ma tatou talafou ia whapea mali tasi e mali fionga ia la wano ati lawa ia le matatano tui tatou fōwhango ngā ruenga ia amese fo ia au ili atu nisi o tala laulungo neva yaso talofa Sablina ia ngā se po lau whenga masanga tui whatala whatu fo ili o whafonga neta ia malo ia manhea tata se atu nisi o waenga o le neva yaso mo le whawhonganga le tunu. Ia, le vaenga lea masama le sa ta awa ia tu foi, ia manisi foi o tatou mawhtanga i le ase singa ma le o e ai mata i le tūlanga o le waialinga luenga le mauta fou lea o le ofisa o le haikomsina Samoa i tonu New Zealand, le i Wellington. Vale, atonu le foi na a failo atu ngā ruenga lea lo whainga i le whale o le haikomsina Sidia Samoa nei Wellington i le lau mua. Ia o lea wa lama whai ule ngā ruenga atonu e o atua le masino uni ia mataulia fo i whailo ngā tuto tasi o le malo Samoa. Ia atonu e o atua ina ua talalo ia e fo i male whale lea i peo le wha mua ruenga o lunga nao i le fionga le komisina o lo iai. Ia mai avea fo i o le ne fo tausanga ia whailonga milionos fo tausanga o le tuto tasi o le malo Samoa ia wa tauala na tuto tasi fo se whale mautu o le malo Samoa nei Wellington ia pela na awai fo ia nafi mana ia tele le a fo i le wawa ia tu le ngā ruenga ma le taatia mai o vaenga o maia ia o le mesini ia tia o le tato auto whawhelo i tato o le alo o i fo i o Samoa le sunga ia Esekia Whainga. Ia mana ia o tua ao Esekia, nei fo Wellington iai saintisi le tama ia alo ia le tina. Ia alai alu ia tusi ata e whau hoi whale. Ia ua fo ia matalanga polo keki o le whale o le malo Samoa i nei Wellington. Peo le mere mita fo i pe atu i tua ngā ruenga nei ai e wheloa i mo se alo Samoa lo ia. Ia peo le mana ia na nafi ia na i whaatasi ma le fionga le komisina, ia lona whaletua, ia manisi tato whaatasi, ia ma le sunga ia soa, leo, le malo le malo. Ia mana ia fo e vava ai e fo e matato mai mo ina le ngā ruenga o iai. Atonu e mana ia i o le ai fo e whale, atonu e wai tolu e ia fonga whale, ia ma le kāpaka lai lalo. Ia fo e ma le kāpaka i luma. Atonu mo to tele o to sa ye mo inga ta pe bo o fo le mena ile fale ia ai to la tune o sui a to o le to ia le fale le ma sanina ia la o fa o to ina le fale le o fa fa fale tolu ia ka pakala ia maluma na ile ka pak o le ile ma laite nisi na to man to ia sola ia le sunga i fo ia a fituri le wa ali o ainga le wa fitine ma seni ma to te nisi na le malai te nisi na ia na so mai fo le io mose ia le sunga ia ai ono ia o me ana te nisi la e o tala tu ne o le se malai te nisi ala o ka paka mai lunga na ia tonu sui fo le olanga mele le va ai ni ata fo ia va nga mo te pela ta to po kala mele mai sa mo va inga sa mo ni taimi wa fo isi atale na ye a wala ma fio anga a e se alva ile limas fulta sanga tal wa imol tulanga le wa ine ye me fo na e mana ye le po le wa to no fanga fa pe ye wa fa no la vo sa mo la to fa tau motu le va inga le ya le o to fa le ma fa ye le fa le te le ale le mana ye fo fanga la kom sina ma le malo o va ye tu ai o lo o fa ma fanga fa le ma fa ona no fo ma to tong ye nisi
o le leo fufanga whapea, e maua ia leo le tupe e tutongi e ia ai tā lafu pepe isa ai tā lafu o rates ia ma whai anga luenga whai o le tupe se ala ngā tupe fo le whaatino ia ma whaatupe anga luenga le vaingo le whale lea ia wai a mawhawhau le menta to i tai le Ross Trevor House a umana whaatau le whale le mena iei ai tutongi ma le tolsfuru afe ele me tongi tausanga. O lau sao na i mo meo rates maisi mau mea whai o le whale. Ia lono wingo. O le matua i te lea o le pili te tongi le tangata. O to inga tupela na i le fufuanga la tau le i le whainga le whale ma whai ma whale ia ma whunga whale ma whai o na mau te tongi e nisi. Ia mau oisi ala ngā tupe e wha tupe a e fo i le whale lani ia me whai o le whale. Pe o le au ngana o le wawa ia tu i. Ia o lo va ia moto Pasifika i la to fo i he komisina o lo ia no la to no fanga tu mau tonu ia pe o la e ta va i mane fo le tu e nisi la to pe rent la to ni va nga ia mane ia no fai fata se ala inga lo fata Pasifika se fa le fa pe pe o mane ia na ia mane fo va ia tu te le lo la o mai mo na fi male i nisi o vai ngai lau mai moa pe e moni lelo whenga msanga pe e mo moa pe o le nganga mita le tūlanga o le ia me se fo le e o sto whaava pe o nei le whionga i le hai kumsina le whionga ia le asipa le ia pe ua mwhaiona te ai nei ngā luenga mana ia te le whale toi te le ia tau atu fo i o alo Samoa ia o le o lo o wha tau taia ngā luenga ia mon sila fia o le tua au eskia le sa ma sa ni bontan no atu lunga tato le tio po kala me fa sa nisi le fionga ya ma tau tia ole ia pe ole tulanga na ia ole isi ba ngol ma esa ol ma na yo ka pa ko le am tua tele pa ka wa pele e se silia mon se fulu ta vale fe na pa ka ila lo i pa ka le ta vale ia ma le fuanga la va le ngal wenga em tua ma na ia la vale pa va ia tu fo ia ia baba i tono ofisa o potu ono laile mai ia o potu fono ia te le fo lava no le o moisi pat singan fai ai ia o matua mata o fio nga luenga pe mai ai o fo i fafola toi vaenga o le a fai te ungo fafola toi me i tonga la au matulang fa pena ia isinei tamai ile fe o mai o pesi o si o mia fale ainga manisi fale te tele i auta ia leo la ma tila mai le tu al fale le ma nei fo le vai mai lunga le view fo ile vai mai la le Wellington ia tai Wellington o le mere le beehive ia vai de le o le tai fo i fai mo fireworks pa fai nei me fo i tai Wellington ai mo mai fo ina ma nei te de te o tai vai mai le fale na ma nei ma nei ba le sina sa fasili ele insidia na eno fasili po ani fa fitauli na fia ngai malato ia fa mai te le ai nga venga fo i talu o Wellington i tau on to fai le mo pants ma mo me po fo i ho i la pala le ina ia mau sa le ia fo le fa vai o le fali alu lu ma fo e lumana ia le pole wa le la tau le fali ia ma va e tu au tafa fo le mo si ma mo me o isi fo i o me ma mo tu ia nga te tonu o fanoi au tafa ina ia mausali ai ma tau vie one isi solo vo isi temi o mana lo no wing o fa malo si ai mano fuanga ye tua oi wala o tele nga wenga le o fa ye nga wenga le ata to i ia ai to no mauti o me ai tau fa mautu e atu no pe sa mo o mtua fo il Pasifika tau vo ila na le mautu no fanga la o mautu le fale o kilani ia le o ia wa le ele tato pa anga fo i fainga pa anga New Zealand ia tau ana awa o te lol pa anga ne le se me ale na le pe lumana mo ia isi te me fe isi ia ona tama i me light ia ela nga to tele ia lo fo ma sa mo le ni tele sa mo ni yo ma ne nga luenga ale fionga ia le asi a tonu wa le fa pe o le o tau sanga muli ne o la o fo tau tu ni ia si tia e se tu mai nei ia atonu ele o Britania fo le legacy e lo o la leanga duenga telele na fai na yelo na ye taimi nei a vai le fai ngo fio na fa ma tu mai le malo se polo kiti fa pe tu mai pe as mi sia i to nga duenga tele fa pe nei ele tu pe
Ia te roi o le asi le sa va ia vo I me tau tupe le central bank i Samoa ia ko vana. Ia tonu sa fa ngo fie vo ila pale mia me fa nga malo vai atu. Fa pe ave o lailo ia vai tu. E fa tu tu ia. Ia mai atonu lo vo ia me su me tupe pa ale la vol tau nga ve. Mo ne le sa o le le. Nei mana ia tele. Mana ia pa wal meu va tu pe o tau lili al tatu vaenga. Le manual malo pe o tu tau lili al na fiu fasinga maulungo scaffolding lensa valie. Le ai la na malo sia le fiunga su al savali no scaffolding. Wa len tau polo no se vai le tau no tele I lo tu la le sa tatu va vai. Ia la sa tatu sa ngale mo uma. Ta se al mele fatali me invitation pe o te me o mo le E ta tawan tatu to e mo wina wa tatu le no. Mina mo fai me se live o le tai na. Nei mani tele nga venga Samoa la tau ia la vai. Ia ai afa pe tali isi motu yo Pacifica o tau so se la tu no fuanga nei ai o elisie no tongia. Ia mani fai me fa ta se ala ia ma Samoa. I so la pule ala tu mta upu ele o fono mo isi vai ngo o Pacifica. Ia. Ia pele sa matawina foi mana elu fa tanonga tono le o manino mal lam fo fa tanonga salwa talanoa ia I male to mai tai fai pula ya Barbara Edmonds in town lela. Na I te le mata upu te lo le a fia foi ta mata upu ia. Ia pe ia tu langa o polkiki le taimi nei le tau le soi fuanga. Ia mavaenga ia mai se foi le swing o le malo le ne le la tau minister o le spokesperson finance o tangata le la talanoa e su ia Simon Bridges te ia wa tu la ima ma luna ai o te tono ai o e se mata se a se mafuanga e te I alu se va pe e wale o fa ngolongo tu ne le introducing mai o le lato teine lea o te mai tai lea vema e peia se mea na o e tai sui e lai saua mo le fo lele e mato ia tamai ala nga luenga leva pe o lo lo winga pe se mata upu le vana vana fo ina ai na fa e vai pe ia mane le sui fo o tatu to finga ia sui au tai sui mal tatu minsta o tangata o fa le lo vai ngo tupi ia tonu e so longa le le mal mafo fa o le wala nga ese fo le o lau tau wawa ia tu na ai o nai fa mai Simon e there you wo all time o tau na loi fo I fasi singa lwen ia e se ame atonu isi termina wa vala mai lo le men tu wa me le tatu wawa ile fenga palo tali la ilona I tu malo a wa ina le sa ia fa o mai le no fo ia Winston Peters sa ia le tau fa la fo le ngo Winston Peters atonu to tamo ia te de ro po le se fina ngalo to te leo tangata palota ina pe o toi mana o ia Winston Peters po fa pe o mo folo na ia ia mo meu por kiki te de loa o lisi a lo wati auto is auto amna ia to ave 11 no ia osi e te lo mama o to ele o le sol palota pe o no fi palota tangata ia o ia ona fa ele no fa un tal fe ngai ia wale sai to ina I solo te ele na fa pe ia o den felata ia me por melo to tau a matana fai fa to sina to a pe to te lentanga te lunga e tai ia fo I na solo te ale nei mo Winston Peters ia lo na winga la e ele ava no Winston Peters lunga ia ai a fa pe le to te ia lo na winga ia sia ava no e mo mai na io le la wombai nei o Nicola o lingo o te mai tai le e ave ma su Fayetalo Nicola Willis ia e peia o I fo I mato tu malo le tau tamo e mai lo nga tau vane mo ministao o tupi wa o nga fo mato tu malo le ia se va ai poi fo I tal fe ngai tu el palot ia se fa tantani ia le wa fia mo fo I tangata mai se nei au nanga I o to risiwa tangata tafa mai faf mai se Australia wa pela sos futolo tu so le vai luanga le pola so full malu aperila le la amatana tala ile va noi tangata I tu risi Australia mai ta fauma au mai tu pe mani sila tau ia la mal fa mo le malo pe le la tala tato transmission kalia oi e lo pe mai ni passivo ia mai tu risi mai fa mata le si wala fo le o le limas full tau zanga tau fa sa o a pe le ivas full ta se nei o aso talu na fa tu waile ta langa ole mata ulia fo I fa lima
ona delay pe fa tino le talanga lo I o le wala le no follow le staff mai o le la lo so o mane to I o la tu sia to newspaper ava ila le paper vo I ni o la sa wale tu la mo ia o ana nafi I was full waso talo no fai tau mai na o fa lima ona fo le to tu le aso e tala lo ia ale wa mai nei la le fo le fam talanga ia o le la fa mo fa ungol masina ni tala lo la ia mai la tu risi e mai o te lo la o vanga fika isi fo au fai pasi o ta fa tanga pe ia o le ngalo le wala fo na o to tala ia no mai lo le fa matalo le ia o le awala ni na amata ta ta no mai lima sulta sanga tal boy ai fa lima ona tolo mai luma o to inga tala na fa ine e tau no la so le to tala lo ye to tolo mai luma ia o mo to tolo mai luma ne o mai ni ia mai lo le mo le fia piliona le na lu ia le tau fa inga o le awala ia pe o information na fa mtalanga na la so ene le tour guide le la o le pasi e alu e fa mtala to le tala anga o fa inga ngal venga le singa venga fa inga fi o al me lo ta pe na tour guide ilana ia na fa mtalanga lo pe o tful fa ingol masina talo si ele tu tu ia ta sia la me na ta pe no te lo fa mtalanga fa ta sia me so me fa popo le mo ba yo le foi na tu la na ia pa me talo si ia o le va tele ta lia ia ta la ngola wala le mana ye fa pu a me tato o fanga venga le no foi nei wo le na fio e malato wila vile vai malato skateboard fa si sa le ia wo le van fio malata e o sa vali e fo e ta wana fa te o sta vale si tu lo ve si ia al me si di la ia tu fia lo fo ia le wala le pe tala mana ia si tato tatalia me se lava mo tato ia mamau le tele o le pensini le tau sefe ia wa taunga tati le pensini atu no ngai le wala le wala peni wala tipi se tu lo fo tau sia o ese vai nga fo le o ia vila vidi vai po I bikes wa le lo te le va isi ata fa pena ia fa pe o ese vai fa pena ia mana ia life so so ni fo la titi e vila vidi vai Msanga le lua po kala me fo ima le sunga ya Dr. Semisi le tula sfuta si tau nei. Ya, yo na fo mu fa tula ngal po kala me na se I. Fa no fo nga fo il si fongo o le sunga le fo ma ya Semisi ai on. O ya le o le surgeon o le fo ma tip pilunga le Primary Health Organization I Whanganui. Ya mane fo si tato wa ipe ni tangata fo I fatui ese tato ngata Pacifica fatui ese le fai o tui. Ia po la sana ngal benga o fai e so so ni la to ina lele ia e le vai nga tawo fo ile safa no lo wacho le vai aso nei fa pe fo ita le ye ni tu pe fo ie pe e fa tumu pe tongi fa tu pe ia le malo au nanga ia tawo te pe o nanga so ko malo loina le pe fia e sene le kilomita ta si pe fa pe fa ngala to la vata vale e o ia fa tino ngal benga mana ia e le vainga na acha te leo I bane fo tata no wale te vainga mo tupe il tapo kala me po wa fa eva sutal wai satala no ai ile for the Finance Contracts Act le o fainga tai ona moni no nga tupe tangata ona te tau ona watu le lau bank statement mo tolu masina e se periota talwai alata mel te me failo mo kisi eva ai le fanga ngau tupe ava ia tu tele na lu fata wai mo fast food ma tau ma vo ia ma me o tu inga fata ngai e ni ta hoteli I va ia fal tupe ona le ma faila ia na mo lo mo kisi o te man tu tata le no na o tu la imale tu la ngalia e ma fai mal tala a tu ngai to e tafale finga lo malo ai suili faingol tu la fon ia le la o mo wa o la to e sui o leo la to e faise a wala fa faingo fia ia one I fa nga ia to inga fa mo mo e fa tu pe te na ia fo fo tal sanga tangata ia o to la ia le na le fa ina to ai le KFC mena ia le fa pe la fa ia to leo to sui na to wo lo le so nga fa ta mena I te wa to ia fia ia wai e mo I le la sui el ma lo tu la fon ai fa tadi al fa le tupe e ava e to fa tupe pe ia le tal fe ngai o la nga so fa alo tupe ina fa pe le tele le risk o tangata le
ai me siri le ua tu avsi ilo ma lo tu la fon ia ma vai si tu langa e tali ai a le si vai ngale wa mai nei le e tau ona fa tu langa le reimbursement po le toi fa langa o tupe nei tangata e o mo support workers e tau la to ile fa iunga na fa le Ministry of Health po le mtanga wenga al mai sa fa e tu tongi mo le mileage allowance po le il IRD po le official la fonga e fa tu langa mai la to le tupe e te tau ona maua e pe fa ngalo ta vale pisinisi al ngalwenga o le temi la nei e fitu iva sene i le kilomita o lo ia i tonu lo minga e pepa fo le IRD po le official la fonga ai ese te tu la fono na faila vale Ministry of Health e le ave ele fitu lima ai fitu iva sene le ai ave na le lima balu sene ile tangata e fainga alwenga luas futa sene ese ai le tio a mumusu ese midwifery o isi na tangata vato sanga mai tangata i tau sia tangata mai fa pe o isi si alu fainga alwenga ele fe le sa tala no la na posta se fainga alwenga ta umana pa sia le situ la fono fo le fair pay equity o fa yatu alwe avele mele a fata fesiri se siru to ofisa no na si la fia se siru to inga le fair le mele lefto ai ato mai dia but ya lu a fata no to ofisa afa pe ol mtanga alwenga to leva ai masi si la ina ia tala fia ngai tu tongi tangata ta voina va ai to inga tu pe ele mo i awal mta to ile fitau ya o le la wa to la ngai le union tangata ia to sila to toa ma ina ia to tongi tala fia ngai le tupe ave ele tupe le umana fa tu walu fa tu langa mai e le official la fonga ina ia tala fia ngai o le lusu tasi sene le se almo tele o le mto ile fia e mto lia la e le tau pensini le yene ele ta inga fotier to inga sene le kilomita pe adu lo ta vale to inga le tau pensini le yene ia umana ia fo i taimbia ni langa o mai me nei o tau so fonga le o tauta o te loe fa ana fa se fa unga o le ai e popole le malo le tulanga le na ele tata nonga talua i fo i dingo fina ngalo o mai pe o palasi la lo te sinda mal fa nga malo le leipo ia le o te le ai se fu inga le usa nei e o to ngam ta opule ale suia voila ya ti de ya ne di fi tangata ia malo ila lo lango tangata en malo ia a sui lo fo ia to sui fo ila io o langono nei tangata nei ia ma ia fea o leo ba ia tu wa ele tangata le na bala na fatu sanga e a fedi ma se lau kilomita e fea wa ia ila fo ile lo ba yaso o le matua itele ma tauria a fa pe tangata ba ia ni ngase pon tangata fa pe no fo fo i tu nu tu ia ele fe la tai vala la tai ia lo no winga fiu fe wa a fa pe o so mai lo ta mi sanga ya lo e va ia tanga te po la le te lau ti leo me winga uma ala le la fo le lo va ya so ia o le afe di ma se lau ia e kilomita a tango la fa li dio le fitu iva sena le IRT e tau le mo tanga te fainga winga le afe se lau ba lu lima tana ale mela e mo la toni le temine na le valu se lau fits full tala tele se nga pa efika a tonga tangata le lope utu fa to luta va le vai so pa to nga kilomita e fa nga lo na winga tau sui e fa se tu langa ina i faingo fiele nga le o tan fe nga le fa se ale uni ma o le futa ta i lo e fo le tu langa le tala fe nga tele wo le vona ye ia tono le fo mata no tangata le a salum to la ia sa tala no mo ma fa se ai me ai le ia ma se o lai fa telinga tu ia le officio so fo malolo ia o tangata yo le fa mo o finga o ile o le se ngo me le sa bli mo fa fo nga le tu a fa pe o tangata finga luenga tono mtanga luenga so fo malolo anu lai fa nga lanta vale nalo le claim ele fitu iva sene le kilomita tasi a ona tangata ele va ia tangata mama nalo le ave na lima valu sene le lopo la le talo fia ngai o fai unga fa pe ya tausia o to ia le mo me le pol kala me mai a fia i
la ua tala tonunga e toi titia tau le whai unga e sui. Ai le rope backdate e wa aine fo se me whawhiwhi e oto. Ia, sui tu la whono e toi a fua mai. Ai le amatanga o oktopo tau sanga le o tea. Ia pe amata tune le amatanga o apelila. Ai le whaatari se i o le amatanga o tau sanga whaatupe. Wa pele manino ai manato isi. Ne ai one mato fifo e mene whaato e senga. Pawan mea tongi mai tupe ia. Nga le tupe le whaato senga tau lia le ia e. E ne mwhaina utu e tā wale le whaato e se. Ia, e pe ona ule o tātara no voi e le tā ue ma le pensini. E mo i lava le ua pa u mai le pensini le taimine na ua whao popole. Ne o tuave e sele o le 2-5 sene le tau le la fonga le ai mo. Excise duty. Ia. E o le alava i le talitonunga e il taimi to yalo fo ilunga le tol ta lao no le fa wa lava le tau ale manisi tu langa fa pe sa o le mane fo fai ungal malo pe wa fa te ia fo le tu ngai o le sa unia tu malato pulu e una ia le malo ia o te ia le so mai fa pe ia le la fa afale passe se o public transport te le lo ya pena to se passi po se train la tamai nei ona file no wando no fa fi wala sa wele pa ula lo passe te le lo la wana le to ya lo ya limita la limas full e pe le tawana mai la taimi na ngata lo to sa ul no le pa ul passe ai no ya tawana siaki ava pe misi auto ye fe wa i no fo afi ma passi ma ia le usui el malo le tūlanga lea wa afale le 50% lea vo le 5% le ua palasi e ia e va ai siaki e mataulia afa pena fa taula o 10 pass fo le vai ato le netea i te ua lotu fa pe o la palasi na ia langa o man fa taule me na i taimi e le mfai ona to mai sa wi fan pe fa nga pe lo tiki a o le sila taimi le la fa tau e tauna afale tau lo tiki pe afa pe a o tūlanga na ia ia male a esele el malo Malaysia na tiute na ia fa popo fa tango o pensinia tavale e lana lusuli mai sene na na bese a savani ia lusuli mai sene ona la palasi le la wa ia pe o te sau le te va te pampensini pe la o palasi mai la lo tonta la le tau le kilo o le fo o le lita tasi a fa pe te lo to ala to lo ta la na fa ile ia lalo me o fai lusu lima sene le na tipian malo le excise duty walo no winga ona e finale lo al company pampensini na lo le suinga le a o ela te famna tu ye a wa tela pampensini le o vai o pala sila lo mai tolu ya sa langa le ai ele o lo malu lu ale tu langa le tau pensini la lang ya o le lunga se lau tala amerika ya li wa amatan tau palasi mai lalu ya afa pe sa vo lalu to ya lu ya lo na winga tu ma wal to inga tau le yel temini ya tato no fo va ai ma fa nga atonu ni si va ngale bu tu la mai il fa nga ngol ta vali mo li si yo so to al fa le lo mai ne o so to al fa le lo e o ma li si aso fa lo na lu fa lo tanga te fa ta a o ipe amatana fai fa lele va vai le ainga tala no a me mo mi ta tol ne va yaso po le ro va yaso tu se fa le la lo le lisio ta se lo fa ta mo fa ia e se fa pensi wa a fa pe fa lo fa tol lo no winga le nga tel pa ke ti o lo fa ta le fa ai tu se mala fa pensi ni le la ai kilomita ia ta pe o si va nga na e ma fa ia ta to ona va ai a wala e se feia tatou tupu. Ai halu fo le tapasa. Ia ona e o ia le fai ungolo. Ai le o melisi tung. Wa fo ile ona fo la lo mai fo le po le me tau na fa tau mo le me tau na fai. Ina ia so ni ia o e malo. Mo le tupe o lava yaso. Sa leia. Ia ma sa vali fo pe fo e la tala ile. Le fa lo le fa malo stino. A o leisi vaenga msanga pe nei fo il pepa nei vai aso o le ova vai atu fo i fo fanga le faltupele le Kiwi Bank ia pe le fo wese swing o la to pasene to lui fo i o nonga tupe fa to mau tasi mal tai lua tau sang o e mari tele la o fai tau te mea o tangata fo e fa pe less than 20% equity
tangata ia e lalo le luas fatu pasene le fo i le lato tupele o i tono le aseta le lato e pe o lato na tinga ina i fainga fale tupe au tangata ia la wa lava lana sa fanga i tono i amishala la uma me wa pe o lato ana e le ila me e la titi lato pasene tulu e tongi lato nonga tupe le la o sau o si i mai le fate si mai le valu pasene i lunga le fate si mai le iwa sene le o le si tangata mato ia te leo la afianga pe a te lele mo kesi afa pe o lana fa tau tangata o kilani fa le valu se la wafea ai si fa pe to nga pasene tulu ia o le mato te le o le tupele la tongi i ta luova ia so pa fa pe o fenga inga lena fa mal fa tupe e te tongi pe fia se la ta la luova ia so e si ilo la fa pe ia na baba ilo po ai si me la tipi wa de fa pe na le fa tasi no tong e te tongi e te luova ia so ma tongi to inga tupe le ia pe on mena la no fo polegi wa le o si tia nei ia male va ai mama fo le e to ia lu fo lunga le o si ale ta no so le pasene tu le fa tu langa mai le fa tu ia alu lunga na ia o si e fo lunga male tau ia o le va ai le anga iluma mo le si lu tau sanga e wan to fa popo ia le tu le ina ia tau fa fo fa fi tau le nei le ina fo le inflation wa pe o va ngale le tau tal so fuama ia po le tau lau tala le wei nei sa te lea le tau lau tala sa atol se lau sini al mene ne deu palasi mai lalo o le se lau sini o lalo mo se lau sini le tala ona tau so fuanga le tato a la veve le te mine ia lo ni to fe fa le al paketi a fa peri foi mo mo lo paketi o le te mi tonu ane te no foi mo lo ainga o oe o lo to lua o lo fa na o va pe o mai o la e ne me ta o le paketi e fa mo fia o le tau e tano fa vasenga po ame ma se ni fa tau o to o le mku kol vaiaso o le faleta ele o fale ese tu lo e ma vai pena o me tau o le rent o ma tau li o le rent al me tau ne tongi pon mo kesi o le pili o le moli o me na vai o tau na ava pet fa ngalwenga ai tongi lo pas fea o mea na wai te whainga wenga mo mia a. Ia na whawa senga mai lori si, o ia ila isi mea whaina tu, mea na e whai ona whai elu tō fōwhang, whiwhiringa. A o mea ia o KFC mo isi mea na, tamana de tauto e se paketi le teimina, kuka le mea vai o mea wha tau mo le whalolo, o mea na e kuka whaonga e whai kuka. Ono sa ia se tau whio lolo. Ia na tō i ovo le tō e whai le treat. Mea na e tau, mea na o le treat. Sa o leia. O vai a fufu atu fo i le tele o tone o tau mafofo i tia i le la pisi a tau sanga i stono New Zealand. I on tatou fufu le tatou paketi e pena e tau masang. O le tele o tatou paketi le i o la e toi alu atu umai a le tele o isi vaenga i tono la pisi le tia. Tu se le tia i ta la. Na tono o le mele masene tō tele o tatou ai le ve fo matou a fai le kuka. E kuka mo le vai aso atoa, ele kuka mo le pō nei mutai au. Ia na ola ia le mo le vai aso au tia ilisi vai ngā wafo e wole ama. Lo inga tau na sui, awa e kuka ia fika lepe vie mo i tia lai se tūnu i whai le. Ia ma tato toi wha. Ai awa la kua maisa sa atoa le ulu. Ia ma le situ langa vo ilea. Tato wha maasani mi vo ilea a whapea o le steak le la tau sami le a fiafil. Fase steak a tangata, pe a pe to fa le ai fa ia mai la wipo mai po fa la tasile o la tasile ale ma ona fa ona mo mi voila ia mai steak na le fa pe alternate mai tasile steak na ma to tipi ni e fa le supo wa fa le supo na la vai la io la to ele ma na veche sia pe o tu langa na ma ia atono e to wevo to nga po kala meni ai tam fa fa tai na mai fo le sau muli mau tato faso po la le mena tupu pena fia ai nga no vai tu mai fasisteka tena ia man so foi mai na vai nga so fo maloloina fa pe ia le la po ona fasisteka tona ai e tau sam ia e tonu fa masani o telo e fa pe ia e fa pizza pe a tanga to tasina o le tau fisi ia mata no mali pia se le mata no le anatomy le tino fa mai nanta
o le puto tangata e va pele la po to lo wa o le moto a va pe no file plate a to le ia o isi atu fa lo le plate o lo inga me le puta a le mana vol tangata a sa a tonu e wa mata fo na sui a tangata sui fuanga ia suis ia ai le fa pe tangata ai o ia manu fa tau me fai ona tu mo stem pupu ena sui e fo le paketi mo le fa tau o le sivanga sanga e pe o isi tangata e fain tale fain ol paketi wa pe e au nanga fo e fai paketi a tono mo e fain tamonisi ene masani ai ia a tono ini au nanga pasifika fa pe na longa lava o penga sota inga a fale tupe o le seniors sorted e la e fo i vaenga na e fai sisi o walo po sisi o tau a inga fai ona fa nga si e fiso soania e mena a paua le pisi tele o matou au te loa e tua e fia moa soani so ona vini mai pe ia na fatulanga le stemi tatano e fo i fa so wat stemi a tonu mo le vai lu mai taimi la a fai ia por kala me tato officer e engage mo le community e tato felo ai o si o me ma fai ona fa tino le taimi le ma va ai ni mata apu fa pe no tu la pe ia o ye le taimi o por kala me le so o la batule sulu 5 minute tan no nta apu le ia ale fai mato mai antanga te fa pito e por kala me ne mai fa so atu ina ia tamo fai ia mai mo lunga tato malu fo le au fa fonga ina ia tato mamla mai au wala e so ni ia tato ai au ta ia vanga le tu mana ia nai mali u ia na tu talu nei la fa ngolo fo me na tu poi o fa nga mo tu pe fa ia i fa la bela be le tu o fa ta mo pi so po ma me ia wa le sia na va nga le te le tu pe tato o ta o me ne o Manuia in tiam saina. E mini no e ala wanga na ia ma e tu le no pisu ole. Saul. Ale o fai nei mai le tupe va tu ava pe na lu ainga ita la fu stupe. Ala tu fa fu. Na tu ave le tupe o tonge. Mo te le mo pisu po to tonge la lo ne fa ia. Ia. Pe o na swinga nai ma nei fo va va ia tu mo ni ten. Ai se va vai foi se va ta mo sta tu pe e ona fa. Ai to le tato por kalami.
Toi whatalofa tu le whawhonganga le tunu o le tato tantanonga fo ine au ini tu ini so tala lau lungo le vai aso. Ya, sanga pe o le o manen tata no tu vanga yo tau mafa le ta fa solo mai I be o man tau mafa fului. E le sai linga consumer New Zealand. Polato so en pol test le sama wai mo me o pauta fo I fului mo me o I put tono. Po masini. Ia le o pe fuloi fo I ele o mama le ele fulo ngoi lona winga e na atono o le vainga le o le poka la mea ngā mo ila to ila to dishwashers e po masini fo I fuloi e se dishwasher po o ela dishwasher to fale ma to e fa ngali ma to lo po wai to tele la fuloi ia ede a ngala poka la mea ia o e wai ai sa mana ia foi o le consumer e pe te vai so mo mai li po te la su engol tato office ia o si vai nga ia matata no po kala me fa peni a o si foi te mi va to fa telefo a mi se vai nga telefo nga I vai nga le foi la na foi la to su enga I mo me po to ia fa nga masini e full way ia matu ai nga mo tablets e me o fa fo ni te wa mai pe ni te mai poloka vo ia ai tu mai lai tono o mau pusa pepa o isi la poloka e mai ai lona le afi fi pese pepa I la foi plastic ia ai sa o male o pufa ponga recycle e mfaina tu tonu ni swa vai ale tonu mfa nga ale ia e mane ala na e cha ulo va ia tu e ni tele singa duenga mai foi isi pepa mo wrappings po pepa ia fi ia na avo le cha tala macha Amelia e mai sa watu tonu I tala ia mafulu ya ele so angala na for consumers mo wane o pauta ye tenen fa nga tato ia e pili mama le ia fo ia malisimia ele o ye se fo tasi fo le wai o listemi la sa tonu ia o tele le pauta le sa tonu ia le compartment po le vainga na machine e tu le pauta ia at tele la sa le si o over ia ala titi vo la titi ede o tu sai te mi uma ale me o mai de poloka o mai ia o le poloka na tu sa uma sai se ma o tu sa foi vai la au me ton e fu lo me fa mana I la ia fo ia mo I pu me na lo me le la tu fo tu anga pe o vainga na e mo e fa sin tauta ia ai mai fo uma na ba e tu lai tal fe ngai le fo le fa nganga ia te pe ia o me foi e le fa pe la fu wal masini le te mi uma la fa alu te mi fa tu fa te si uma I pu o le si anga luenga la te fa tu ia rinse pe lulu ia fa mama mo le pipa tu e tonu I ina ia te mi fa ngai ai le titi nga luenga le masini fa ia tu le titi malanga luenga fa ia fu le masini awa tele le palpale alu tonu I ia na tele lo fo le ia le to te tonu e na tu tinga ina fo le tau fulu masini o mona fulu masini alu e fulu la pisi na wat fa tasi mai wa fo e te le mo fo vai mama e se mo fa pe u ye le fulu ko masini pe o le me da e fo o si e le o anno te le to inga pe o ngai o mai e fa mama avenga mai e fa ngo fi fo ina fa ngai ye mene fulu Ole si la va ngale mai on meta o le finish Quantum Ultimate Pro Fresh Burst le ngole o meo pe poloka ia fo e foodway ia mal Ultimate Pro Lemon Sparkle pe o si me na mai le o batu ngo ia a fa la ia mai tau fa singa tau ta pa ti ti le fo isi is fulon ta la e tots fulo lo inga fa tots fulo ona fa ngal masini ia o fulon ta la ia e fuala e oile ina fo ile fa nganga o la masini pe me le fa tu le foto ang mane fa tasi le aso e pe fa tasi le lua so wa isi ainga e le to tele ia a rinse le ale putu fa putu se tau la vole le utan masini na ta fa ngala ia se fe fo la ia o masini le wila ia to se fe ia pe onai vaenga ia so soangi wala na watu ta upuia la le ta te oi uma te mine tau so fuanga le ele tau ta eva ai la ta to po ai me e fa mo fie fa ti ele tau le so fuanga me mfa ta to fa ye ta to ina if so so ne la ngale o ya lai fa
Hadu ai si whaonga leo pe ali se motu. E pe o nei mea lai tele o amana ia mano iai ai. Pe o isi vanga ia whaasao ele tupe. Na. Ia foi lai fulungo o ipufo ia tanga tele ni masini. Ia wai tele mi whaonga le vai, toi whaonga. Pe o le tele foi le vai lai anu. Ia pe o vanga o mana e tau na mataitu. O lai kia le vai ale alu ma le vai bebela. Ia matau lia o lawa lotu le vai bebela. Ia ale tinga inga o jitongi le wila ma lea i tau wa bebela le vai. Mo i lele. Ia o mea umana e tato wa vai toi sila iai a tono o poka la me le taltano tu me tupu ia le watu mana isi fautuanga ia mai ta upu pe ona ia le tato poka la me nite tai au. O le tūlanga i le baba ato le ua i le whaatanga le komisi fo i le mom taptau pisini sutu ina atum whaiona pe i o whaatasi le company po le whalaptonga le Vocus New Zealand po le 2 degrees. Mane o le taimi nei e lua ia company te tele le New Zealand o le Spark o le Vodafone ia ma le 2 degrees na iai a le 2 degrees la na o mo palsa iai ai le sanga broadband ia mo meo ne wo fo le mfai on committee ia le ala o fatasi nei ma le company le mai Australia o le Vocus New Zealand le tele na fa ingo o le Ocon ORCON o le Ocon sa tele o la toanga luengo le fa ingo mo meo network i mo meo sota inga o wire ma o le ta o broadband le lan tau wa ila ue pim fai ona nga lue fatas le 2 degrees ma la vanga le ia mataulia ona mawala i o lako mobile phone pe ona fai le 2 degrees ia ai mai la vanga ia le si vanga le mana mi company fai telefoni ma ia wire ma so ta inga ia i wire ma ina ia tau tu sai le lato ka tau vanga ma le Vodafone ma le Spark ia o mtapo fa pe ti sila ile Commerce Commission po le tino le malo po tala fe ngai pe fa ti ai le tau vanga pa te pe umal melen tata no va so le sila malo i supermarket wana le lua supermarket ia le tau va ia o le vai mai o tanga te fa tau mo le malo ele ai ama se tau vanga o fa o fa ta se ala to tau asi o mai longa tau e o ti ngai na uma tato au ila pe le to la to wa ni company e tau va ia nai tau fi lolo e na to lua manga nai wa au fa ta si vol to lu le in ta to tinga ina fa ta si mai ala e fainga ia pe o me nai va ai to fo ele malo ile mo le collusion po le go fa ta si me o cartel po company fa pe ni nga lu fa ta si lai le la va ai fo ele malo e tal fe ngai e tu abano ia wa lela mai o telefoni fe va ia ma wire fa penale Spark fa penale Vodafone e ola alile e nela mo ta tola ia consumers po le fa tau o le time ne ole ia ta to ine ia Spark a o ta to ia te Wellington o le Vodafone ta to ia nalan ta to si fi Spark ina ia fa ngo fieno mai ma le chorus le nga we fa ta si mal Spark a mai le fai pa le fa fo le awala toso mai tonu nei ia ma fai ma le fai pa tai o le Access Radio Wellington ia o le mo so ta inga le ata to tala no ato ine porua a le alu lungo le tio le tasi ono te si mal tasi fa mo pe o le mena nei a le lawo mai ne dis company o me la fai ta to pa pasia role fainga pa anga le ia na fasiri le ia mai quotes po le ale tau pa to mai a fale pisini si le Samoa Capital Radio ia tato va e atu e po ai sa o ma le lana ia te ale o fatu Spark ia o ma to le la vai o malol tau sanga fal tu pene ia o ma to le la o le company e lo la me foi company na o le tu o tato o po fa pe mai tatano ia e me fai anto e vatu tiska me la nga ia nga mo me o tau wanga ia pe ale on fai o wai lo le o ye si pisini sim fai on la to fati no ngalwem ia o tajal me ole mai pa u pe mai si awala e fa fi tato no foi pe yo ai ale pisa tato ia no fi ale pe li te le o vi ele o kia mai ia o le o tolu ia o company e tawa ia ele o ai no la to ilo ia to no pe ole nga fo na tato por kala me fa la lo to i vai nga fa pe ni mo si fia
Ian tata no ala ia. Ia fautuanga I bata upu whapene. O tato o ainga e tau sanga mai review le tūlanga o ieto kongkala te ale o le wila. Wai tele fo isi kampani le whaiele le tisi. Ia o le TV I polkala me auto ia tele ala o ale o le Spark o le Vodafone le ia nei. Ia ale la sau ma le kampani lea. Ale la whaingoa o le 2 degrees a, le la tau aiwalengo le 2 degrees wai pe lelo o tele tangata. Ia whaingo fia la ia sa e vo le sitaimi sa e le tato telefoni e tasi lunga le 2 degrees. A o tato whaasala laua le a vo le tete sao le lunga, wai pe e whaipaanga le tete sao ma le 2 degrees. Ia valor wai ia le oto e ese ia le oto e nei na o le Spark. Ia atongu mwhai vo tato to e wawa ia le 2 degrees te mua. Malo. Ia o le whanga solo le taua mai tūlanga fo I mo meo pisinisi fo I e wa matana o ese malato o nanga I tonu. Wa I fo ila ma o nanga pisinisi a New Zealand. Le fo iwa tūlai le zero le wa pisinisi fo I e fai mo meo whamomonga tupe, taustusi. A tonu e le vai so neina e lua kampani na mai I le pepa. O le zero ma le a fo I le ngo le si kampani Fish and Pike. O le zero, o la tau taipe uma o le MYOB, po le mind your own business, o le financial system, po kala me whai e mo meo ngarwenga tau tupe. Te la lau company nei New Zealand, Australia, manisi vaengo lalang, e whaongai la tau ia, po kala me ia, a le o le zero, le tata noa nei, ia o le MYOB, o tato officer, whaongai tato le MYOB, ia o le zero, ia o le telen whaongai, foi company nei New Zealand ma. E foi lana lato a unanga e whai initial company I Rusia. E peta, o leo wawa ai lato I sanctions po o sa ia wa whai ala malo New Zealand. Ia manisi o nuu wha democracy laulang. Ia e wha pede siu. Tauna wa ai mai e tato nuu e wha democracy o le whai e tato le wha tino tato le sa. Ai a tonu e lua me a. O le promoter i o le taimine. Wa leo te ia wha pe ia. O le siru la utala no e o fo I. Ia e whai loa toi la to I le unanga ta o le siru. Melo na lua. E te ofi fie ni si whapea. Ta tuola lango le kampani lea. Wa le la te whai me tal whea ngai. Ia pe o le whaalingana la to o le oa ta fie ia la to o unanga I Lucia. Ia o te li lo pe to o te le te kampani I Lucia e whaonga. Ia o to inga me whapea. E whainga tā tele. Awa pe o tā to le whaonga. A te o whapea mai. Whamalia to o mātou le la a tā o whina mātou. Ia e tau ala na whaatanga tātou ulanga o lai ala tō uma tātou whaamomonga a. Ia. Luinga tau whaapea mai, o lea la awatu lawa no tō te whaongai pia. Ai la le mwhai ona mātou tō I lango ina o tō pātou mana o ni me whaamamla mātou. A tonu o le mea na mwhai la tō. O te leta le tonu mwhai na tipu I motu whaapea se o nanga. O nanga, mai se o nanga whaapea. Ia wala e whai e tō whaatong, tō pepo ngā ruenga, o tala o tupe. Ia, o tūlanga nele si a o I le fish and pike o lea fo I in saul pepo le tūlanga lea. Ia, aina fisi leila se si pe e a mai o tō pe tō te awai le sa ia. Ia, whamari la tō mau. O le whainta mātou. O le telo mātou lo le ave Lucia. E wha tatau I le COVID. Ia, a tāu whine o la mea la tupui. Ia, o tō inga whai unga I e whainta tele o neise suinga. Wai o le vo e moni le a le la tova wa I tūlanga whapea. Ia a pe o sao umai a leo wa I po le alime mwhai na whai. Te lo ana whapea o tātou le whasa lau Lucia o tā awhi fo tātou whasa lau mai whai Lucia. E whai tātou sao. A whapea o isi sa mō whanau mai Lucia. Tau wai te o le mause interneti wa lau tā awhi fo isi a le interneti o Lucia. Ia la le mo man si ufonga o si utato ia me la to e pula o po fena ni malo te lo ele wan te le ball me lo fa no what's off in McDonald's wow you see company te le na ta le ya ta fi umai mo me fast food le nga ia o fainga io o misa e fai fa pene ai la bebe solo itangata ia ona itangata fainga luenga fo ia a faina itangata fainga luenga ina o nanga sai ia Pola mo tup fai vola la fai no tanga te mau so for Ukraine. Ya tanga la ya. Ole mena auta ye de mena ya Lucia ye le mena tu pulva so nei.
tau le news a sa valia le stanga ta ye na mala na pepa tu fa mai ta file tau a wa foi o lai e sia le por kala me lu sia la fa yon tangata ele o lai fa ele la to operation le fa ye ste ta o fe mo te lo si to nga tangata flianga le i Ukraine ai le lo la to tangata le anga le o fa si o tina tangata Ukraine ia na o so lo tangata le fa ai o le mo le o te mo le news la mata o tangata le lo ai ele te le fai tau o lai pito luma le lo lai tu mai tu sa vali male mo le pep ai le fa mo le tala pe lo na tu Rusia mo na tu pito Ukraine a pe ma ne te ia o lai wa pe ni tangata po le fo me Rusia le malo la fa ni tangata fa pe le wa pe o le sona le fa mai sai stene ol fal pui ai tau fi le ia la fa longo fo ye mai stanga te fa pe la ngona male la fo se la to lo so le se mo Rusia i te o mo wa ne fo la to ia o to nga me tu pu nu fa pe ai o te le o le se ngale nei no o le la ele lo le po fe tu o seina ele lo le ya o intia ia o la pisi ia fa sa le sa ia fa ala no fu sei o ia fo ia intia fa na ia la con calate ma vo Lucia e va to ia na swau ona o lo ia le fa sa na vesinu ia wa le tele o me tau intia e va to Lucia e o la e ngu wa ia intia ma fa ia la to con calate ma ale tam fa la langi e fa sa ia na ia o ne ti tele ia fo o fa inga Lucia ia ua foi pe o saina o latou televise mai e le o whaanga la tau le upu foi le o le o sawhainga po le tue whaongava me o le special operation po se me whape o whaupunga a Lucia a Lucia ia o longia le o tū tasi umuhi no o lalangi o me foi nai tua ye o le o vai a tua pe o whaikingi e me tato whala putonga e whaikingi lo nisi ma le pelo tato ai anga lue whaatasi sa o le leile mea lai whai o le leila ia leila mena le o ine tato laulangi e wa amata na whaikingi ia wa kengi nei Lucia o Seina e ma intia wa e ma Korea i matu ia o te le ropo e si malo rosi te lau kengi le o atonu te le a tu whaatasi la ia i tangata i tonu i le awhala laulangi le i waenga lea ia e over piliona tangata intia over piliona tangata i Seina ia po fitu e mo tupu le piliona le o ine le tangata laulangi ia sa uma Lucia over tūse lau mo tupu miliona tangata i Lucia a o fo o Ukraine pe fast food tasi miliona ia wa le to tele o tangata le mai so na fasina i tangata ni tu tele la to mea tau e le o tala fea ngai le misa le va te ato no mea ia le tupu e talu sia ina ia vave ona o le mea o le fala bila o le ai mali diu na tangata ia le tau na mali diu os fo ingai fai ia o tau na isi fofuanga i talu fea ngai sa leia o le uta atu le talonga golf tanga polo le na fai le tupele sa man malo ile tangata le Australia mane te o le meno no pikia le mele o tano mai o le tupe na mo tangata le na mai ato le lilan ta polo e malo le ta polo na ai mo tangata na mai ako le dimu se la wa family tala o va pe ia te le ngan menga ina no toso le ato le se fungu valu pu ia le na ta ai o ma mo na le masela wa ia matau le langa tolu e pe fa so le na fa le tau vanga le ai mane o le pit o le taimo mole o te le fa pese ma lo le tau vanga le o le players champion no wing ia o champini mai isi ta longa fai mo le na mai tu fa ta si ta aloi ia 5 miliona ta la Australia le tu pele malo le na malo fa no tu fa mai pe o le e mo ia PGA mai sta mi sanga te le pe e sila tu le tonga ta longa te le tu pe fai longa alona lu e lo malo le lo malo e malo e mitile lo inga na onge mai ale te lo ta longa le malo ta sia malo e sque o miti me ia mo ile to inga ta longa le kofia mo fo i
Tai ve ua o le masa ni fai tau talonga e pe tau lata tua e. A te rea me malo ta stala. O le dima tala vo ia le te tai o se dima milion. Ia matua tu e toso tau a tau alo pe ma te lati mo te laki e tai ni ma se na ua. Mai ma welo tai mi wele se me mo wai. Au tato por kalame na mfai tu fatsia ne foi vai aso mo fa fonga le tunu. Ai pe o nei por kalame ne vai aso mo fonga foi. Ya fa malo foi il tato au fa fonga i fa no mai si fonga la mo. Fa malo foi au to fonga ma le social media ma ne ale tato nga due fa tasi le fa fa ma to fa na to tu taimi le taimi le taimi. Ile nganga fa sa la nga si fonga la mo. Faia male ava ia mabuni ama tau le ti ina ia tau faia ta maule ngana tato itala faina watu mato fa malulu fo itemi sase mato ia o ia se ngalwenga e south itemi uma ia mele fa tai fo la fanga longa pa ia le tua la to fo south ta o i fa salonga si fonga lo mo ia ta ia laita to ia straight ta si sauninga lot ko e tan no navas fo ia terminate to fa so fo se sila i le whaafanua Olo nei tau ki o te mua Sili e se o uwa i whanua O loko ia i lea mai ana mua E whaamaoni e le whaapea o se tala whatupua O la usi ua moa O lea ua atua O loo ia i tama o lea mi Samoa Ma leia ewa o le si ua moa Nui lato ia ua ewa ua peini a li i mau oa O le pizza va o le nei o le makusanga Umalanga umai lucia mai pe au ala O lo o iai fo i male atu vai o le tama o alo sata elea Pei o le tio ata le manino i le sua mai o le tai O la usi ua moa O lea ua atoa O loo ia i tama o lea mi Samoa Ma leia ewa o le si ua moa I lato ia ua ewa ua peini a li i mau oa Sa fai isi o unu o le poula I le mautsa lena i fonga se unga O faa umatia langi o pu a ele siva lena ta maula O le au i tau le ua malama i Samoa uma O la usi ua moa O lea ua atoa O loo ia i tama o lea mi Samoa Ma leia ewa o le si ua moa I lato ia ua ewa ua peini a li i mau oa O si o tau sala o me kotangi vale Sa tangi alo e fia fai sona fale Le fale le na o le si ua moa e lau I ula e po I le toa Sa fau umalava e I o le ia au le aoa O la usi ua moa O lea ua atoa
tama o le amisa moa ma le aeva o le si ua moa Pila tongia ua eva ua peini ali I mau oa O la usi ua moa O lea ua atoa O lupo ia I tama o le amisa moa Ma le aeva o le si ua moa Pila tongia ua eva ua peini ali I mau Ia mo lama fo I ona whaatalofa ma whaafeilo I atu I le mo malu ma le pa ia o le tātou o tunu ma le au whaafonga I le nei fo I vaenga o le aso o le tūlale nei masani o le Polo Kalame a le tautua le si ufonga le laumua o le lalolangi o aso nei tātou te talatala noa I fo I ma whetu whai Ia enisi o mata uponga onga ma mātu ia e whapea na tutupu ma ali ri mai I le taimi, ma le taimi, I tu SS o le lalolangi. Ia, maha fianga fo I loutou soifua ma le tātou o langa masani ai, I le atunu o tātou o iei nei I New Zealand. O le melea, ia e mua fo I ona whaafeilo I atu, ia tālu sia o lo o manuia le tāpo inga whaahongfonga a le pa ia o le tātou o tunu. E le ngata I lau mua nei I Wellington ma ona aitua oi. Ia ai o isi fo I ai uma o New Zealand, whapea ona maua mai ai, ia le tātou whaase le launga. Ia whapena fo I ona whaafeilo I atu I le maru uma I te whae fia o le kelope. Ia whapea ona utou sisila ma mai mō mai ai. Ia e wala I lunga o tulanga masani o wheseo te inga tele vave. Ia o le nei fo I tula, ia wa le nei whaapoponga o le Polo Kalame, fia whaailo atu. Ia o le atali ia Mari whae walu lea maa ua te tautu lua. Ia awa fo I le tātou ngā luenga I le nei I tula o le aso, o le mele, ia mahalo li le soifua, mahalo le tau watai Mari, whaftai mo le soso di mai le tātou Polo Kalame. Ia, soifua manuela o fionga la wano, mahalo le soifua manuela niwa enga o le awoli manatu, ia o le tātou Polo Kalame masani ni o lalolangi o aso ni. Ia poa fo I ni tūlanga, ia la mwhaina whaatantanoa, ia wala whaafoko tāpo e mai fo o le tātou tunu. Mahalo whaftai. Ia masalo o leo le awha ngā solo no le tātou Polo Kalame. E o mai peia ona mai tau mai fo'i o le anganga au tūlawa. E o nisi o whalawelawe, e po o whawhitauli, whapea o whengai ma le lanolangi, e whapea o na tātou talatala noa iai o wālawa i le sila fia. E mai o loo tūmau pēr lava I le neivai taimi o lo tau soifua ma le tātou o langa, e le laulunga o me tupu I le lanolangi. Ia le taua lea o iai Europa I sae le wā o Lucia ma Ukraine. Ia mai ui ina tele isi mea o lo tupu maari ni mai I isi fo I ta whae fia o le kalope. Ia e peia nu me la tasi lava I le nei fo I vai aso le onga ma le matautia o le taua Ukraine. Ia ona fianga mo isi ma lo, ma isi atunu o le laulangi. Ia fia fo I matatou I nei I New Zealand. Ai le ngata I lea o le Pasifika, e ui lava ina matua ma mao I tātou, ia mai le o ngā re tonu, o ia whewesi inga I Europa. O le atomu atu la ala tātou Polo Kalame I le nei fo vai aso, I se tala le tamai e tusa, o nisi o vaenga o a whaina ai le nofo le lei, ia mai se o le soifuanga masani o isi malo ona o le tau o le nei I Europa. Ia mai se o ngā yo inga ua whaia le laulangi e whesoa soani ma langolango ai I le whaitau 4 miliona o tangata o Ukraine. Ia ua tudi e sea mai I o lātou a inga ma lo lātou tunu u. Ia ona o le mae o Lucia ma lona taitai a Vladimir Putin, whapea I le fita a lea ma lo tele.
ai a whai e lawa i le teimi, ia ona whapele ona o te oto atu ia nisi fo i o mea sāri tupu, ia awa lawa le sila fia o le mamaru o le tātou. Tino umala au whaafonga i le nei whaapoponga o le tātou Paul Kalame o le lalulangi o aso. Nei, ai usi mai pēr le whaafonga. Sa o ta ua le vai aso te ruai i le tātou Paul Kalame. Ia le pasia lea o le tula fono whaapitoa le malo o New Zealand. E whaatino ina ai ana fuafuanga o meo tapu, masa fo inei tau tama o ainga e whaasanga i tangata, a toa ma pisinisi, ma kaumpani, ia ai whapea e foi ia le malo Lucia maona tai, whapea malana fita. O lea whaamoe moe, e lau runga lama o le whaarialo iai o le te tele o le malo New Zealand i le oso whainga Lucia o Ukraine. E le ngata i lea, ai whapea fo i ona atangi ai le lango malosi e le malo New Zealand o tau mawhainga a isi malo i sifo ina ia whapea ona motusia ia o la tau so tanga whaale wao malo ma le tunu o Lucia. Ia mawhaia fo ini a la tau sa mani tapu tau le tamau ainga ona o le si tau o Lucia i lona tunu tua oi o Ukraine. O se malo ma se tunu tu to tasi i lo tonu o Europa i se sai. Ai, o le nei vai aso e pei ona whaafonga ho iai li poti o telefon, ma whaasera launga, si sila ho iai TV, ma tu langa whapea. O le fo iwa se atu i le malo New Zealand, e ta tala i a le awanoa mo tangata Ukraine, ina ia malanga mai ai i New Zealand nei, e awala atu lea i se visa whaapitoa, e o i le lua tausanga leo ngā, e mawhai ona no nofo ai te tono New Zealand, ia tangata mai i lea tunu o Ukraine. O le nei visa whaapitoa, ua awanoa ai ia tangata o loo iai nei, tangata Ukraine o loo iai te tono New Zealand le teimi nei, e talo sanga ina ia au mai ia o lātou ainga, ia o loo mawhatia i Ukraine ona o le taua. E pei o le awanoa le nā lea ua te tala nei, e le malo New Zealand le nei vai aso, e ona o le fia fiso soani atu i pua ngāma mawhatianga o le nei e tunu. O le ala ua ave le awanoa e awale le visa le nei, e i tangata Ukraine ua nofo mau i New Zealand, e au mai ai o lātou au ainga o loo fia malanga mai, ia pe o lea ua sosola ese mai ma Ukraine ona o le taua. E tasi le tausanga le umi o le awhapeao na awa noa ai, ia le nei visa whaapitoa mo Ukraine e fia malanga mai. O e au fiai ia mātua, o whanau, ia mai se o uo matangata o ainga o lātou ia o nofo mau i te tono New Zealand i le teimi nei. Sa whaadia mai ai e le ministafe malanga inga a New Zealand o Chris Whafoi, e oa i se awha inga pe whaafe la whai o tangata Ukraine, e ma whai o nanga waai malanga mai lalo lea fuafuanga whaapitoa a le malo o New Zealand. O le fuafuanga le nei, e ese mai i le Paul Kalame ma sania malo o whaatasi mo tangata sulfai. E iai le Paul Kalame malo o whaatasi e mo tangata sulfai o le larolangi a toa. Ia ma e iai fo'i ia le tūsanga o le malo New Zealand e tausanga te tasi. O lea quota ia po o le tūsanga lea o New Zealand. Ia e malanga mai ai, pe au mai ai New Zealand. Ia tangata sulfai e na ia whaanofo mau. Ia whapeo na whaia so la tau soi fuanga fau i te tonu o le nei o tunu. Ia ele o se Paul Kalame fau o whaisi lewa o iai. Le tasi fo i se i tū langi o le larolangi ia po se tunu e malanga mai ai tangata ia tau o tangata sulfai o le Samoa o tātou o le upu fo le nei refugees ia pe o lātou ua
tu ua la tu a inga manu umoni, ia ai sa ili se lumana ai nisi atu nuu, ia ona o taua masawanga, ia matulanga e pei ona tātou moli mawina i le nei vai tau, i le taua lea a Rusia ma Ukraine. Sa whailo mai fōi e le malo New Zealand. E tusa ma le 4 miliona tā la lea ua toe wha au popo i lana fiso soani tau tūpe mō ngā luenga fiso soani mō tangata Ukraine ona o le taua. E pei ona silofia o le whaatoa tula i mai o le nei vevesi ma le taua sa fua ina ai e New Zealand la wha inga e 2 miliona tā la i le koluse mu wha ala vāo mā lo. E na ia awala tuai ia se fiso soani wha apitoa ia mō tangata o Ukraine. O se lipoti la tamai a le vaenga whaasara lau a le Reuters, na ta ua mai ai, e wa pe o wha mau ngā lo ia le whaalapo tonga a mā lo au whaatasi le United Nations, o le uailo ai, e talu ona a matalo swa i ngā Lucia i le aso 20 ma le 4 February. Ua sili atu nei ma le 3 miliona la whai o tangata Ukraine, ua tu ua o lātou nuu ma ainga, ai ua so solane ia tu nuu lātou te tua oi, ona o le fia maua o se maapusanga, mai mawhatianga o le taua e pei ona vevela ai le teimi nei. E ui ina whaitau miliona ia tangata sulu whai mai Ukraine, ona o le taua, ai ali li mai, e leto o tele ni tangata sulu whai o Ukraine, ua talia ele malo tele o le United States o Amerika. I lalo o lana whainga whaamai o lo iai le teimile nei, e mai whoringa pe ua bele mo mea ua tau whai tio i nā i nisi o malo o le larolangi i le malo o le United States ona o lana whainga whaamai lea po o lana policy lea e whaana tau i tangata sul whai mai le taua lea i Ukraine. Ai, o la tonu maale mafu anga ua le talia i Amerika i nisi tangata sul whai sto tele mai le nei tunu. A o le tunu ue te le lei lona te mao ainga ma malosi. Ia ai le leona usi mai pea ia le whafonga. E pei ona sila foi ma mai mo iai whaasara launga mai whafoi TV ma sota inga tele vavave pei ona iai nei ono pō. Ia o le lava o lo wha wau pe ona tui i pulwhana ma mea tau maro losi a Lucia. Ia no fuanga o le fita a Ukraine, a to ai ma le tele o nuu ma ai o le nei atu nuu. Ia mai e pe ia ona tātou mōli mawina o tele ina matua nuti pala ina ai ma whaatafuna ina ia whale o tangata, moise o le tele o mea o ngā lea atu nuu e au fiai ia whale a onga, o whale mai, ia o whale ngau si mea a tō ma pisnisi, ia ma vaenga au tū e whaalangolango i aile tamau a inga o Ukraine. Mai ua vele ma mea ua le motuai i le ao ma le pō, ia le uumi o solo a ta avale ma tangata o le tunuu ia maisea o nā itina ma whanau o lo o suru whaiana ia tunuu e pei o Polani, o Moldova, ma isi a tunuu e Ulopa la tau te tua oi. Mai ua whaamatalaina ia lea whenga solo a inga o tangata o se whaafita uli au pito maoae i mea tau i tangata sulwhai i le senituli lona luas fuluma le tasi. O le tele o tunuu, ua lātou whaalia lo lātou talia ma le fia o tangata sulwhai ma Ukraine ona o le taua. E uila foi ina matua ma mao e se mai tātou i New Zealand nei ma Europa i le mea o lo o vevesi ai i le taua. Ma o se atunuu la titi New Zealand whaatusa ia Amerika ma le tele o isi ma lo le lololangi. Ai o le lava
ua iai fuafuanga le whainga malo New Zealand e au maia a inga o tangata Ukraine e o atu i le whaafe la whai o loo fia malanga ese mai ona o le taua. Ai whamata aisia e le o talia ina ai e le United States o Amerika nisi tangata sulwhai whaau popo mai Ukraine. E pei o nai fasili na e le ngata ia tātou inei ia ai o loo tu fasili ai foi ia le tele uisi malo ia mai si tangata o le laulangi ia ona o le mata upu tāua lava le nei o tangata sulwhai ona o le taua. O whamau ngalo ia wailoa nei ua uma ona whaai loa mai alo ia e le Palestine Amerika o Joe Biden whaapea suisi nia o lana whainga malo o loo iai le taimile nei whaapea. O loo sauni pea ma whaatei tali le United States o Amerika e ta lia tangata sulwhai pe a whai e mana o mia. Pe o le whaapunga tā ua lea pe a whai e mana o mia. Ai, o tele fo taimi o whaamanino mai ai e le whainga malo o Biden ma le United States o Amerika whaapea. O Europa e ta tau o na avea matau nuunga mua o tangata sulwhai nei mai Ukraine. E oe, pei o le langona le nā e ma le whingala fo i le taitai o Amerika la tau malana whainga malo. O le lipoti a le whalautonga le Reuters i lona lua o aso taluana a mata leo swa inga lusia o Ukraine. Nā ta uai e le United States e whapea. O lantou, o loo lango malo si i malo ma tunuu i Europa e awalatu le i le tuina iai o veso swani whaana tinati mo le whaitau fia afe o tangata sulwhai na ua sola ese mai mai Ukraine. Mai na ta uai o le manatu o Amerika, o tunuu o Europa, e ta tau o na sulwhai iai ia tangata nei mai le tunuu o Ukraine. Sa whape fo i ona awina atu e le United States o Amerika ia ni sui o lona malo ma o na ofisa wha apitoa mo le maita wina o i tu ainga o so swani o pito mo mia e tangata sulwhai a mai se o tunuu o so solane iai ona o le taua. E le ngata i le nā sa whau tua ina fo i Amerika ia malo Europa ina ia talai ia o lātou tua oi, man tu hoi o tunuu nei, ia e so ele, ia le tele o tunuu nei Europa, ia mai longa, ia leina tua oi, ia e whaipa, ia e siaki ai, ia whemalanga inga ma sani o tangata, e pei hoi o le leina tua oi, o Amerika la tauma le tunu o Mexico, mo malu hoi ua, asia tu ia i lewa anga o le lololangi, ia o tūlanga nā, e siaki le lei, e tūsi wholau mafu anga e lai ona e urwhale, i leisi tū, e whapena. O lea la o e le whautuanga Amerika ia tunu o Europa, ina ia alofongia, ta lai o lātou leina tua oi, mo le urwhale atu, o nai tangata sulwhai nei, mai i le tunu o Ukraine, ona o le taua. O le tausanga taluai, lea na mawai atu nei pe on silfia. Sa whaatino i nai e le whainga malo Joe Biden, ma le malo le United States o Amerika, ia le ave sea mai o tangata na upito silio na lamatia le saonga le mu, mai le atunu ufo i nei o Afghanistan, ina ua whaia ia le whaai unga, ai le United States o le a tu umuli ese mai ma le atunu ia lana vainga au mana fita, ua tele tausanga o ngā lue ai mō le puipuinga o lea malo ma ona tangata. Ea pei o se tasile nā waenga tele e whaitau miliona foi e tangata Afghanistan la tausa ave se mai Amerika e matu ina atu lea ua mawaio la tu wanoa i lea tu nu. Ai pei tai o le taua lea i Ukraine o lo iai le tau fia le malo Amerika e te tau i malo i a po o tunuu o Europa o na taula mua lātou e ta lia i a mawhesoa swani i nai tangata sulwhai o le Ukraine. O lea stofi, lea na whaadia mai iai e le whailau tusia mai a tau whesoa ta inga i le whale pae Washingtone o le te maata ai o Chen Saki e whapea
O lo o sa uni pele United States e talia i a tangata sulfai mai le taua i Ukraine. A e sa i a wha mawhaina mai a tonu o le tele lava o la nei i a po tangata sulfai. O le amana nao e o atu i isi atu nuu o Europa e a mai tele fo i atu nuu tua oi mai Ukraine wa la tau whaalia mai i o la tau lava manao ina i a talia e i la tau i ala au sulfai le nei mai Ukraine. E whaitau fia se fulu awhe tangata Ukraine, e mā tele lava i ti nāmata maiti na lātou sopo ia i ala tua oi a so solane i Polani, i a whapele isi e tunuu e ingoa i a Romania, o le tunuu o Hungary, whapea Slovakia, i aso a mata o le taua, e whapea nā foi i le nei vai aso, ina ua i longo na mamafa o so fa inga nisi i nisi vaenga po nisi a ai o Ukraine e fita ale malo o Lucia e au fia ai foi i mo so fa inga i le tonu o le lo mua o Ukraine o le aitele o Kiev o tangata Ukraine e mawhai o na malangane i so o se atu nuu o le Unio malo Europa le European Union e unoa ma se visa e mana o mia mo le umi e iwa se funuaso. E pei o se tūlanga le leile le maita uiai, o le iai le whaatangana e ulu fole ai, i a tangata mai Ukraine, i so o se malo lava o loa vea ma sui awai, o le Unio malo Europa, e au noa ma se visa, e a mai mawhaiana nofo ai mo le umi e iwa se funuaso. E ma ale tūlanga e mana tūru whalabu tonga whainga whaavai tau whe malanga inga i Washington e. O se la sanga le lei tele a wai wawe aio nanga waa i la tau e mo o le tūlanga lea e ta ua o le tangata sulfai po o refugees. Ai o le mata upu e winga i tangata sulfai po o refugees o se mata upu e tele ina whewhina wa iai i a pāti ia whape fo i waenga whaapu whai e le ngata i le tono i le United States o Amerika, ia ai whape nā fo i le tono o mālo o le atu Europa. E o lo fo i le nei tūlangi o le kilope, ia e langona lama fo i manatu SS ma langona o tangata i le mataupu onga le nei o tangata sulfai. Ia wai pei o na maitau mai, tangata nei e iei mafu anga o tu uaio la tu ainga o le taua la pe ona iai ia lea ua o le temi nei o lea ua sili atu ma le tolu miliona ia la whai o la tau o so sola ese ia ona o le saonga le mu o le utoe saonga le mu si o la tu tunu ia ona o le mamafa o so whainga ia matulanga o me tau mālolo si o lo o whapapa i a mausa wha iai lātou e lea tunu o Lucia. O whaipule ma le pāti a le vaenga hoile nei o le Republicans i le tonu o Amerika, ia o lipotia mai o lo tau ma whai mālosi e unai i a le whai o se tula whono e whaatapu la ai. Ia le tūtau whe malanga inga po le immigration i le tonu o Amerika, ia mai se a tangata mai fafo e fia malanga atu mana nofo ai de tonu o le United States o Amerika. E le ngata i lea e pei o le anganga o le hoi pāti tele a le United States ina ia o lo finau i lātou ina ia to tele ni lātou sui i le tonu o le whona wao po le Congress a le United States ia lātou whai ngā pālota ia e wha moe moe i a November le tausanga le nei ia pio stasi leo lātou mahu leo lo o tā lai i le tau o na wha pa u i lalo a lea whai o tangata fia malanga atu i tu tonu o Amerika e a moise ala ia o tangata nei e talia wha pe o tangata sulfai pe o le whaafi naule na a lea pāti tele i tono i le United States, ia mai fōringa mai la, pei wha le lango la tau i le nganga o le to tele o te ngata sulfai e anga i atu i le tonu o Amerika. Ai, o le vaiasa taru wai se whontanga a le pāti, ia po o le vanga whai te makalasi, le sa whai e Philadelphia, na whaalia whalawa i tele ai e le Palestine o Joe Biden,
whapea o le atalia ma le fia e Amerika ia tangata sulfai ma Ukraine pe a whai o le a ngā iatu i lo lātou o te nuu. Ia asisila ho ia i le whaafanua, ia e mutua ma mao lava le wā o le United States ma Amerika ma Europa i le mea o loo whai ai le taua. Ia pe ta ila le o sao noa ia le Palestine o le United States ia Italia e lātou ia pe a whai o le a malanga atu ia tangata sulfai i Amerika. E whapena fo i se langona o le tamaita i sui Palestine o le United States o Kamala Harris. Ai whapea fo i le whailutusi o mea tau fiso o ta inga le whale pai. Nā whaadia whapea e fōlinga mai o le to tele lava o tangata sulfai ma Ukraine. E mana na o la tau enu nofo i atu nuu la tau te tua oi i Europa. E tele mafuanga ai pei ona o le to tele la tau e iai a inga o lae ua iai i atu nuu nei e tua oi ma Ukraine. Ia mai whaawai airo la tau langona e pei e manaia pe anu nofo i pea i atu nuu ia ua so solane iai e le ngatala i a inga ma ua iai i atu nuu. Ia ai whape fo i ona iai manisi o company sa ngāru lua ai la tau a ole i so sola ese. Nā whailo mai la ele mta ngā luenga fo ile nei e ta ua o le State Department sa le malo a Amerika. O le anga lua whaatasi i la tau ma malo au whaatasi. I le au inatu leo tangata sulfa i Ukraine i te tonu o le United States. Pe a whai o le a le malu pui puia i la tau i atu nuu o Europa. E a tonu o stali leo le mau whai tionga o lo o iai le mai tau mai. Anisi ua whaasea fo i le United States, ia le ua whaamanino mai i le State Department, le whina ngalo le Palestine, a whaia e anga i atu tangata sulfa i Ukraine i Amerika, o le a talia i la tau. E lenga te ilea, ai a whai foi, o le a le malu i anai tangata nei i atu Europa ia o so solane ia, o le fo ua sauno mai le Palestine a Amerika, ma le malo tele le United States, a whape foi na la tau talia, pe a whai o tulanga ia o iai, ia tangata sulfai ona o le taua i Ukraine. Sa wha mawhaina mai fōi o le tāpena ina o tangata e si itia atu mana nofo ai Amerika i lalo o le polkalame le nei i po o le whaapunga le o tangata sulfai e le o se mea e whaanatinati i e pe mawhaina whaavavevave i le process e whai si umi o whaatalitali. O le upumoni lava, o le whisitai o atu nuu e whaana nofu aitanga te sulfai, o se tulanga e tele i tausanga e whaanga solo ai. Ai pei ona mai tawina i le whainga sa whaia e le whainga māloa Joe Biden, mō tangata mai Afghanistan ia ua iei nei i Amerika. E sa vave lava ona whaatino ma whaanga solo ia fuanga, e le taimi lea na tu umuri e se ai ia le fita ma vainga aua Amerika, mai le tunu ule nei o Afghanistan ia au kuso o le tausanga na te nei. Nā ta ua mai fo i li poti pei on tu ina mai le tātou porkalame nei. E si lia i le tolu se fulu ia le a whaiani whaipule a le pāti te mokalasi a Amerika. Nā o lātou whautua ina le li Palestine o Biden i se lātou tusi sa tu ina tu iai i le aso se fulu tasi o le masina le nei o mati e whapea. E le tau ona si itia la whai tangata sulfai mai Ukraine ma o lātou a inga e talia e le United States i lalo o le whainga whaavai ta ua o le whainga fiso soani ia o mō tangata a lau tele o le whaapelitania o le policy o le humanitarian parole. E pio se whaapunga hui lele e tau ona talia whaato tele la whai ia ona o mafua anga taulu tangata sui fua. E o uma i tātou i puapua ngā matulanga whaapena pe o le nganga lea o le whautuanga a whaipule nei i tonu o le fontele a le United States o Amerika. Whaalia whaapea o le li whaipule e ngoa ia Paul Ruiz o le taita i fono o le maftanga whaipule e ia lātou so tanga whaaspanjolo e ta ua le whaapeltania o le caucus o le Congressional Hispanic Caucus ia po tangata fu i e toto lua
E to tele fo ile tu a inga i le tonu o le fono tele a Amerika. Mai o le lila le fa pea le li fai pule le sa ia tu sia le nei tusi. Sa malanga o ia i Polani fa pea ma Ukraine i le amtanga o le masina le nei o se vaenga o se au malanga a sui fai pule sa o fiai i fai pule o le partite makalasi a Amerika e fa pea foi i a sui fai pule o le Republicans fia sila i le tulanga i le whaangasalonga la o le au mainga o tangata sur fai. Ia mai peila o le mafuai la tu tusi lea whautuai na ele taitai o le malo o le United States ina i whapea ona si tia pea ma whaato tele i tangata mai Ukraine Italia e Amerika. Pei o ia tulanga o mai tau inai le matua lango ina o Ukraine ma ona tangata i tonu o le United States lava la tau. Ia mai se foi o isi malo le langi ia ua au whaatasi e whaatino ia ngai o inga e whaasanga tau ia Lucia ma ona tai ona o le taua e pei ona iai le nei taimi. A tonu o le fesili e tula mai i le mata upule nei o tangata sul fai. A e pe whamata e mawhai a Amerika ona ta lia nisi tangata sul fai wha au popo mai Ukraine ona o le taua. Ia ai usi mai pea le whafonga. Sauni ma te penal datu polkalame. Le i maua mai ia ni fuinu mela i ni wha mau maunga tu sa o la whai la mau tangata sul whai Ukraine ua talia e le United States o Amerika mo le masina le nei o mati. Ai o wha mau maunga le mtanga luenga le State Department mo le masina o Januari ma Februari wailo ai lima se lau se fulu mal fa, lima tazi fa, ia la fa i tangata sulfa ai Ukraine, Natalia e Amerika, ina ua amata ia tape nanga Lucia mo se taua e pei ona vivesi ai nei ma Ukraine. Ma sina lea o Januari, ma Februari, lima se lau se fulu fa, ia tangata sulfa ai Ukraine, Natalia ai e le United States. Na whadia whapea o le tausanga le nei sa whaatu langa i nai le Palestine a Amerika o Biden ia le a whainga atoa tangata sulwhai e ta lia e le United States. E oe sa tusa sa whaatu langa i le Palestine o le a o i le se lau lua se fulu lima afe, tasi lua lima afe, ia le a whai o tangata sulwhai mai whafo o le a ta lia alo ia e wha nofo ia ma whapenao na maua ni o latu soi fuanga fau i le tonu o le United States o Amerika. O lea whainga e whaatusa lea i le na o le se fulu ma le lima afe o tangata sul whai i le tausanga sa whaatanga e Trump i le taimi a atula i mai o ia i le tofi Palestine o Amerika. E o le vā mamau lea o set e Biden i le tapulaa i le tausanga i tasi. O le se lau 2.5 afe mo le tausanga i tasi. Ia a whaatusa la i le na o le se 5 afe le sa talia i le taimi o Trump. I loala leo se ngati le lava i le maulunga le o ne iai. Ia le tapulaa o whaatulanga e le Palestine le o lo i nei o le malo tele o Amerika. Whaalia o sa whainga o pito mawalalo la lea le se 5 afe lea ia ona o tulanga fo i pei ona a fia Amerika la tau i tangata ia sa au mai Afghanistan. Ia ai ui o lea, o le lava o matua si i mau lunga le Palestine o lo i nei, ia le tapu laa, mo so se tangata suru whai lava, e whapea o na ulu whale atu i le tonu o le United States.
Le ngata la e tele ia whaafitau li sa ia le ngata i le wha mai ia mai se atu langa masani pe i ona ta ua mumu foi e le se whainga fie a fie tau sanga o e stanga tsu whai e le wha pea a tau sanga mai loa ia ona pasi le o lau tau sanga patalia oe e whaisi umi foi o whiui ui o inga ia e pe o le tūlanga wha i le nama le au te lenga e pe ona wha tūlanga mai e le Palestine o Amerika. O le tulanga iai mai la whainga le nei se lau luas furuli maafe i le tausanga o tangata sulfai e talia e Amerika. O le se fuluafe o le whainu mele le nei ia e pe whaapitoa mo tangata sulfai mai e tunuu o Europa ma Asia tu tonu. Io e Europa ia malawainga le tau o Asia tu tonu o Central Asia. Le la, e ao fiai le atunu o Ukraine, e fia malangatu manonofo i Amerika i lano, o tu langa po tu unga ia mo tangata e sulfai. Pei tai na whai lo mai, e ma whai lava ona toi wha au popo, ma wha lau tele atu le whai numero le nei, pe a whai e mana o mia i se teimi o iluma. Ia mai, iei fo i mata upu ala am whai o na wha ana tinati, ia lo lato wilo doina, male pasia. E pei ole mai tau watu iai ia a tonu o se fesosoa ni telele mo na ia ho i tangata e ala o pangati mai masosola ese ona ole taua. E le ngata i lea, ai sa lipo di mai fo i whapea, whai tau wafela whai o tangata Ukraine, whapea i fo i matangata o Lucia, io e le ngata o tangata Ukraine, ai o tangata fo i mai Lucia, ua malanga ane i le tua oia le United States e male atu nuu o Mexico, le ana o ta uana le la le ia ile laina tua oia le vao malo e lua wa so ele atu nuu i e lua. Ia mai o ta ua i poti, o le wha moe moe ua malanga ane aila tau ia i le laina tua oia o Amerika o Mexico, tangata ia mai Ukraine, wha pe fo i ma tangata Lucia. Ia ona o fia tāru sanga e fia ave ma tangata sulfai, e hanga i atu i le malo o Amerika e no nofo ai. E mafua lava fo'i ia ona o tūlanga masani a ole i whaasolo ina matua wha te tele le taua e pei ona iai le teimi nei. E le taunu o le tausanga wha le tupe leana amata mai a o ke topa o le tausanga taluai. E tusa ma le afe tonu se lau le a wha inga o tangata Ukraine sa tā fia leo i le tua oio Amerika ma Mexico e whaatusa lea i le nā o le ono se lau walu se fulu i le tausanga i ona tua. E mai tawina e atonu e pei o se tasi ho i leo tūlanga o lea ua whaititia e ui ina o tangata nei nanga iane e le i a matalia los whainga a Lucia o Ukraine. E a pei o leva lava no masalo mia e la tau ia le ali di mai o se vevesi e pei ona tātou mōli mawina i le neitaimi i le wā o atunu o lua. O le tele lava la o tangata mai Ukraine sa whaatanga e urufale i le tonu o Amerika e whaangai o iaia lātou tālu sanga mai la whainga le pei ona au tā ua afe tolu se lau i le tausanga na mawai atu nei. E le pei la o isi tangata mai isi e tunuu e masani ona leta lia le United States ia ona toe whaafo iane lea i Mexico po nisi e tunuu e le malo Amerika e iai le lātou tu la fono le nā e leta lia ai a le sa ave ia le whaamumua i tangata o Ukraine whaapea tangata o Lucia ai mai se i le tua oile lea ma Mexico. Ai peitai la iai li poti na ta uma iai whaapea sa iai ia ni tangata Ukraine na taunu wane i le tua oi i sauti sifo Amerika o Mexico i nā yaso e le i mamao te le atu. E mai e le Italia e whapea sa te ena e le i wha tangaina la tau i e uru whale atu i ele o le United States. A taunu o i e o no mafuai ho isi fasili pe a whai ua le o to Italia la le United States ni stangata sulfai ma Ukraine. O lea la ia lātou mea o le a whai, o lea le isi la sanga e iai. E mō le sila fia,
E tele lava ia le mau so soani tau tamau a inga le United States o Amerika, o lo tu inatu i malo ma tu nui Europa, ia ua nga ia na iai tangata sulfai Ukraine i le taimi nei. O le vai aso na tuana e tu nei, na sei ni ai e le Palestine o Joe Biden, ia se pili po se tu la fono fa apitoa, ua pasi ai e le fono au e le United States, ia se vai ngā tupe, e tu sa la fai ma le se furu tolu tesi ma le ono biliona tā la, e fe soso ni ai mo Ukraine, ma isi atunu uma o Europa, o lo au fatasi ma le United States, ia mai elfi ai lewa ngā tupe tele, ia se vaenga po se au fainga, e fa biliona tā la, e fa apitoa la valea, e fe soso ni ai mo tangata Ukraine, ua soso la ese mai, malo la tau atunu. E alonoinga a fai ua le o toe talia e Amerika ia nis tangata, ia po le te ena fo i nis tangata Ukraine o lo o fia suru fo i atu iai. E alea e awala tu le la tau soani lea i soani ia tau le tamau a inga i se vai ngā tupe tele pei ona wha fonga mai ne iai. E se fuluono te si maleono biliona tā la, e le ngata mo Ukraine, mātunu o Europa, ai e wha biliona tā la, wha apitoa la valea mō tangata Ukraine, o lo so la ese mai malo lātou. Tino, e le ngata i nā, ai o le amtanga fo i le māsina le nei, lea na whailo mai ai e le malo o le United States, le tu inatu lea o lana pui nga wha apitoa, i se tuunga le tu mau, e temporary se whainga le tu mau, mo le tusa o le fitu se furu lima afe o tangata Ukraine, ia ua iei nei le tonu o le United States, o le tula fono lea Amerika, e ta ua o le TPS, o le Temporary Protected Status, e tau fi ai, ia le toi tipoti ese ina o la tau ia mai a Amerika, ai ua tuu ia i se pe mita whai ngā ruenga mo le umi e se fulu walu mā sina. Ai ma whai ai o na toe whaafou, ia pe a uma le taimi au ngā ai, ia lea foi visa po le pe mita whai ngā ruenga i te tonu o le United States. Ia pei o se au te lenga lea, i le maita watu ia i le nei hoi whaawaponga le tātou tala, i se ngā ioinga a lea fo i mālo tele o le lololangi, stasi fo i o superpower, pe ia ona tātou tala no fo i se isi a tātou por kalame o mawai, le United States of America, ia pe o stasi a lea o tu mālosi i so o se mea lava e tā ua ile lololangi demokrasi, pe o Amerika lava e taitai ia mawha au lulu ia i tau mwhainga ma pol kalame uma. E o lela, e whaitau piliona tā la ia lana fe so soani, ia le fo i maua le hawa noa o loo talia ai tangata, o loo fia sul fo i atu iai, ai o isi tangata mai le tunu lava po o tangata mai Ukraine, fitus fuli maafe le ua iei tonu o Amerika, o le ua ave iei le ava noa, e au aine i ti poti ese, ai ave iei le visa whai ngā ruenga, e au ngā mo le sifuru walu māsina, a uma e mawhai ona toi tāra sanga e wha umi. E pe o se la sanga tā ua tene lea, e mo le soifuanga wa e pe ia o le sila fia. So se atunu ua tātou te malanga iai, e pe o le ngā ruenga ale au tū, e wha mo i ele tau singa ma mea uma, e a whai o ava noia le maua i tono le United States. Ia tono mawhai ona tātou whapea, e te lele soani, a lea fo i malo, i le tau mwhainga, maua se la vea i mō nai tangata sulwhai, ona o le taua, e pei ona ve si ai, ia Europa, i le maulu sia ma Ukraine. Ia o se au te lenga na Mario le tātou, ngā luenga se iwa ane le whaafongfonga mai le tātou tunu ui le nei vai aso, i si tau whaamanino ai foi, ia le winga moni, ia o le foi vaenga e ta ua o tangata sulwhai. Ia i le teiminei, ia whaingo fiun tātou monino, ona o le taua, ua sola e se aina i tangata mai lo lātou tunu, ua tu ua a inga manu umoni, ia ma mea tō tino sa maa sani, ele so i fuanga, a o sulwhai ane e isi e tunu, pe o le whainga tau wha maalamalama ngō fie lea,
ai pe o aso o mo vai ia ta ole le fa punga o le su fai pe o stanga te fiola se tu lo lava le tato tu no ia ai pe o le winga moni le male nga ngai ma fu ai na so le tangata ele pe na o le fia mo o le so fu le le ia ai ma fu anga o nga pe on tato mo le mawina nei vai taimi o so fuanga ia o le taua pe ona ve si ai ia Europa i le nei vai tau. Ia, fa malo fa tai lo fionga la wano le va ngole a woli o le ua ma tongo fie fo ila fo sanga ma ua mala mala fo le tato tinu i lau. Fa tata noanga fo il tulanga i tangata sulfai po ila toia wa sulfai ono a fianga leo le taua leo lo tula i mai ia i le va Rusia ma Ukraine. Ia le wa a fie le to tele o le lalo langi. E mai taua tu miso vanga ta ua ia sa e fo le sia le ia ta ia po nei fo ia woli. Le ngai o inga New Zealand la tau ye lango ai the humanitarian efforts mo tulanga fo tangata ye sut fa mai pelala e fa i loa e fa afe tangata ye mfai ona maua le noa a fo ro e ni tangata Ukraine in tono New Zealand e mo fai no la tau apalai fo i lea mo visa nei ye e o mai o la tau a inga a me se fo i fa na ula iti ma tala vola i Ukraine po fia lava se atu no Europa o la ye ni tangata Ukraine e mfai ona nga i mai New Zealand pela le va ai atu ele va no mfaina fa o ngai fa nau ia mo le lua tau sanga e mo fai fo i ona ele work rights mo tangata ni mfaina fa nga lua ngai ia o le tulanga ta ua le ia e fa afe ata tu tata no ni fa afe tangata mfai ona fa ngai na le scheme po le nei fo i fa mo ma tungo fiu fo le sien malo New Zealand ia a compare fo la isi ma lo te telele tau 4 miliona o so mo fai la tu mai. It's a very small part for le tatu tu ngalu fantasi ia tu fai mai ni tangata e mai tonu New Zealand mo i le lava o tulanga ta ua na mo tatu lava ia pe ona uta ua e uia in tatu mau ese mai ai o nei ona po bale tau tol fo ua ai ua wale o toi te le lo langi se ia si pa fa ngale fa punga e uia ina o lalo ile ta ele o le vasa Pasifika tātou te iai ile ho i le tulangi i saute o le kelope. Ia ele whain tātou alofia, a pe o le saola le o tātou i New Zealand. Wa ele leile tau wha pe nā mō la whaingo fia ai. E mo i o le whai unga le malo. Ai o tātou umai a fia. A umai whai la tangata nei. I lalo o le polkalame wha apitoa le, po le visa wha apitoa le, o whai e le malo. O le nganga i feso soani iai. E le leiala i la tau e mai maua ngā luenga. Ai isi e mai le mwhaina whai ngā luenga o mātua o nai tangata ia. A pe o tangata ia o le wana i nei, le o nofo mau. Wai le pe whato au mai le tangata Ukraine i New Zealand. E tele pe o whaafonga mai fwoi. Tausanga uma e au mai i New Zealand i tangata mai whafo, le ta o tangata sulfai, refugees. I lalo le polkalame a malo au whaatasi. E iai ia le quota o tātou. Pe iai awhi lua se lau i le tausanga. Ia po whea lawa. E malanga sui o le immigration in New Zealand. E select i ka haka. E tusa o la tau tausanga. Ia ngā waa matulanga malau. Ia ona whaiele o filfilinga ina i whaatumu la le avano le po le quota lea e ta tau ona whaatumu. Ia e ave uma e pēa pāsia le tāle sanga a sangata po se au ainga. E ave uma e fiso soani al malo. Wa ole ngā ngā le pol kalame lea ua e pāti i ainu sila i meo conventions whaalwao malo nei. Ole fiso soani ole humanitarian help assistance support more night ngata resettle like wa fa punga le fa beltania e toe sui ai pe le me fa no no fo alo i ai e tele se le ni al wai io a pila ole wingo ata to monino ai ai lunga e toe tauna to ta mai pe ito se si nai nei ngata awa pe fa be nai ni si temi e te langona la mai le talo no pe o mai mauku pe al malo tau si nei te ngata ia ai e ia ma fu mali ho la inda to pupu nga da to e pe wala i mai se por kala me fa al va malo e mo mai sta to so ani i tu langa alo i fa pe
Ai pe o le tulanga moni ana, o le sao leo New Zealand la tau leo whau ele tu la fono. Au mai nai tangata ia. Ia pe o le estimate po o se, na o se ata whata i tai le whaafe. Ai le lope ke uasili atu. Wai, ai, e moni. O nai tangata ia i nei, tangata Ukraine ia i New Zealand, leo maula vanoa e o ai, e whai applications ia, on behalf o nai o lato mātua lai o e fia mai, ia po uso, whanau, mahalawa. Ai, whai fwoi na malanga mai, la tau wā ia leo mai, ai fia o mai whai ngā ruenga o tūlanga whape, pawal me e Jesus o tanga. Wa o tūlanga māsani ai, ia fwoi lele Jesus i nei tau mai ai, ia Jesus ngā sponsor hoi lele mō le taunu mai, ia whaasino, ia maual ngā ruenga o tūlanga uma. A leo o te tala la lea wanoa ai. Tau sanga atoa ale, sulu masina le wanoa ai. Whai e applications ia mō wanoa whapitoia, ai mai se ale Ukraine. Ai al mafuanga, o le sao, o le tātou malo i New Zealand nei. Ia i tau whainga ia wha le vāo malo a wase so swani mō tangata ma le tunu o Ukraine. Malo. Ono le tātou teimi lau whionga la wano. Ai pei o le siwanga tāu wale e mau e se tangata le mtau pule peo na e sau noa. E pei e ila tau e te e tūranga leo au mai o tangata sut whai. E mo i le leila. Ia pe fua pe au. Pole ale au whainga e tau what's the feasible amount of people allowed to be brought in. Peo lena i ele vai teimina tu i titi e le national la tau i lalo le quota. Ia ai peo le tūlanga lea o whea toso ele leina. Where do we draw the line i tūlanga lea? O na i nisio la tau e mau e se wha pe au mai nei la tangata nei. Ia au leta mo whaifu i a tangata i nei tonu o tātou tunu. Ia olo e fui whaafi tauri e le i le lei ona whesosoani e i tātou la vai a tunu mō tātou tangata i nei. Tau su e ni whale, ni wāua pena. Ia pe o le whesiri tele ala e tu mai. E whai o le taua ma tangata i tātou ai wa lofa fo i tūlanga olo i e fo i ni tangata olo surfai. Ia e fo i la tau pe o le wāna o la o mai. Ona e wa ai tū o mai lua i e wāna lele tūlanga o le mau e so tangata le nimtau. E mōni le lei lawa pe o tūlanga hana e a fo i ona o tātou New Zealand, po o le malo New Zealand e i tonu o le li o malo o whaatasi. Ia e tele i o le sao New Zealand i tūlanga i whaalawao malo, e le ngata o malo o whaatasi a o mō whea ngainga fo i nei whaalawao malo o saini ai New Zealand ma i o i ai. E o lela pe e mafua ai le kuauta lea i tausanga te itasi o nai tangata su whai. E le whaapito lai se atunu. Ai, e ia le kua e tofu ana atunu, ma le quota lea, po le fua le e ngata ai. Tātou ai e nā lea whe mauntupu, i le tausanga. Ia e sao le ia, pe o winga ana wha tātou. E ka ua loa le au, ia, ai hoi se, pe se mea e tātou te ula i ai. Ia e pangalea, e a tātou mahu whauru lota ai mahu anga. E liwha pe na fio mai fo ina i nei te gata. Ia i mahu anga. Ia tau lana fua e tātou, ia pe a tātou puapua ngā wha pea. Ai, ole fua ia mala fai ia ia foi no mela e fua foi te mau ainga ole tu no ono usilo stasi o te mau ainga le lei ia tu no sifo ia ma fuai ia ai ala foi no ma fua ona ole ia ile leo ni sile to no sa fo inga le ma no lang i le fala tonga ma o tas ona ole talu te mi atonu e sanga talo no ia pe a fai se por kalame ile lumanai ia i sao ni sile tono malo o fatasi ia po la hui le nga o le fa la po tonga mo ta to wana o tau ia ale la na on ta ui il por kalame le nei ona le wala mai refugees ia ai on le tatu teimi fa amali atu i le tapo inga fa fonga mai le pa ia le tatu tino ia msalo o le a fa po mai i fo i le nei fa mo po le tatu nga luenga i le nei fo iaso il fa mo moi ia ole mo mia la no atu ile fa un ole nei vai aso ile lofa malanga le leil te pa lang ia ta tu to mo se feilo inga ile ta tu pol kalame le nei vai aso mo mua ia ai mo ni taimi fa tai mari le so so mai fa tai it fo ile pa ia la fa fonga fa so i fo ia
whaatalo whātu i le nei vaenga o le aso o se whaapoponga o telefou o le si ufonga le lo mua mai I Wellingtone. O le tala mua e to o lima tangata o lo o le iloa I le Sami a o whaanga solo aisa I linga mga luenga la vea I le ngata I whale o le tolo e ngoa o le North Cape I le tumutumu o le motu I mātu I le taimi nei. E to o lima isi tangata sa mwhaia na la vea ia mai I le Sami talu mai le taimi na whaaola ai le whaailoilo mo se soaswani mai I se whaafangota pe tusa o le tu live valu I le pō ana pō. Sa whailo mai le au nanga ale waalele helikopta mo ngā luenga la vea ai au kilani e whaapea na whaatalo sanga ina le lātou soaswani mo le sa ilia ma le la vea ia o le au waa o se whaafangota na ngoto pe tusa o le lua se lau mita le wapao mai le tolo o le North Cape. O ngā luenga la vea ai o lo ta yulu I aile mta ngā luenga o le ngā te whale New Zealand mai o lo o wha ngā ina I ai ni wa a lalo wha apea ni wa alele helicopters mai o lo o whaia fo isa I ngā leo I laufanua e lata ane I le pita nuu e ngoa o te pua. E ta ua mai fo I langa I atu I ai o e whesua sani I lesa I linga o se wa alele o le tu ainga o le Orion P3 a le fua wa alele New Zealand. O le whaale tonu o tūlanga o le tau I le teimi nei I lea hoi waenga o le tunuu o lo o whainga tā ai ia ngā ruenga. E pei ona lipo tia mai le tae au ona lei la o lo o whenga I le waenga o New Zealand ai mai se le motu I mātū ma lapa ta inga o ti munga ma mafa ma matangi ma lolosi I le so. O ia winga loulo wa le tau o le a whaaso solo maadi e ifo I le tui saute I le anga I atu I le fiafi. E tusa e tasi mai le toa lima o ta maiti e ta I se furu lima tau sanga le mātutua I te tonu o New Zealand. Ua maita wina le matua wha le tonu lava le tūlanga o le lātou whaitau tusi. Ai e se ai leisi lua se furu pasene e matua mau lalo lava le tūlanga e pasi ai I lea vaenga tā ua o leo langa au au ina. O lea tūlanga o lo atangia I se li poti wha apitoa na wha ade tau I le tūlanga o le malama le lei o le whaitau tusi a alo wa whanau I te tonu o a onga. Sa whaalia mai I se tasi na au tu I ai le whaamao pōpoina o le li poti whaale awa onga o le tamaita I whamae Dr. Hina Hood o le University o Aukilani e whaapea. Na whaingata o na sa ili le mafuanga o le mawalalo le tūlanga o le malama o te maiti I le whaitau tusi ona o le aio ni suenga whaamoemoina sa whaia mua e winga I lea mata upu tā ua. E ta aina ia whaalia o le tu whaatasia o ni suenga mai whafo mo nisi a to whai manisi o whaamaungaunga I te tonu lava o New Zealand o ma whaiai o na iloa ia le tele o mafuanga e le anga ai ma le lei le whaitau tusi a le tele o tamaiti a onga. O lo o ua whautua ina I le li poti nisi o fuafuanga ma ni whainga fau a tonu e mau ai se la vea ai I le nei whaale tonu wa a fiai se vaenga tele o ta maitia onga o New Zealand. Sa maita wina le toe si ai lunga o le fua tau le tamau ainga po o le GDP o New Zealand I le tolu masina lea na umaya te sema o le tausanga na mawai atu nei. Whailo mai le ofisa wha mau mawina fwa inu mera le mano e whapea e tolu pasene na si iti ai le tūlanga o le tamau ainga o le tino o I le kuata whai ua le tausanga taruai. Ea mai o se tūlanga le lei lea pe a whatusa I le tolu tesi fitu pasene lea na pa uai le kuata lona tolu o le lua afe luas hulu mo le tasi. O le sitanga e pei o na mai ta wina sa ma hua ina ua avese nisi o sa ma tapu ia sa afiai ia le aitele o kilani le ua lewa o na loka o na opui puinga o le wha mai koviti. Sa mai ta wina sa sitanga e 5.2% I tupe whaalu a inga te tasi I le kuata lea na umaya te sema. A o tupe whaalu I universi ma teo ngā tupe na si itia I le se fultasi tesi ma le tasi pasene I le lava mai taimi. O le tele au a inga sa tele la tupe na whaalu I o loa ma au nanga ai mai se lava I le vaenga o lava ma se e mai ma o loa e alu I le wila. Ua pa ui lalo la whai o mai whau o le COVID-19 fruiva ai alua I lunga la whai o tangata e tau fia I whale mai e tu sai o fwai numera mai le mtanga luenga le soi fua malo noina. Pei tai o le tala wha noa noa
e to o iwa tangata na mali liu ona o le wha mai, e au fi ai le to tasi i le tonu o le tu malo wha awhale mai o le Capital and Coast i Wellingtone. O isi ngase na mali liu, e au fi ai le to whai au kilani, to tolu le Bay of Plenty, mai to tasi i le Waikato. O mai fausa wha mawina i leo sa, e se fulu ma le lua afe, ma le lua se fulu, o se pa uma wa lalo lea pe a wha atusa, i le se fulu ma le walu afe ma ona tupu sa iai, i le tau wha ai unga o le vai aso. O le nei a wha inga, e au fi ai le iwa se lau lima se fulu fitu, o te ngata o lo tonga fitia i du tonu o whale mai, e au fi ai le to o lua se fulu ono, i potu mō vaenga o ngase tinga ina. Whaalia mai wha peo sao wha inga o pito ma o lunga le nei wo o iai, i a lātou e tau fia i potu mō mai tinga ina, talu ono pe pesi le COVID-19 se furuiwa i le tonu o le tunuu. O le tu malo au kilani, e lua afe, fitu se lau ono se furuwaru mai fau sa wha mawina ala nafi, e wha atusa i le wha afe, tolu se lau wha se furu ono i le astonai. Whaalia fo ilm ta ngā ruenga o suifo mālaloi na o lo o māta wina le pa uifo pe ilalo, o la whai o mai fau i te tonu au kilani. Ai o isi vaenga le tunuu o lo o fe maumo wai le tūlanga o te ngata ia fia i le wha mai. O lo o masalomia fo ilm ta ngā ruenga a tonu, pe o le pa uma o lalo mai fau i le whai unga o le vai aso o mawai, ona o le to i titi o te ngata sa whaia i ala tu suenga po o tests o le wha mai. O le tumalo le Heart Valley, e whase lau whase futolu la whai o mai fau sa wha mawina na nafi, ai o le Capital and Coast, e fitu se lau iwa se fulu ma le lima. E lua se fulu ono mai fau sa aliputia mai, ino whanga o loo wha anofo e se aitangata malanga i tua oi o New Zealand. Ai e lima afe lua se lau ma le tasi tangata sa whaia o la tu tui o le booster i le aso na nafi, e lua se lau lua se fulua isi sa whaia o la tau tui pui pui mua, wha se lau mo le fitu na whaia o la tau tui lona lua, ai lima se lau wha se fulwha, la whai ta maiti na whaia o la tau tui mua o le wha mai, ma le isi fitu afe lima se lau walu se fultasi o ta maiti na whaia o la tau tui lona lua. Ua amatau na taunu watu i le tunu o Slovakia le atua oima Ukraine, ia mea tau wha apitoa o le puipuinga mai malo o le neito e sa auni ai mo le wha apipiina. O le atulanga na wha ilo mai le minsta le puipuinga Slovakia ana nafi. O mea tau wha apitoa nei e wha ingoina o Patriots. E wha apitoa e oso fo ia ma ta whana i lalo ia ni waalele tau. Mai o le a wha apipii ma wha afoe e fita mai i le malo sia mani wha apea maholani i le tonu o Slovakia. O Patriots mo mua o le a whaapipia i le malaiwa alele au tū i le o ngā tonu o Slovakia le Sliak Airport. O le o se whaia Lucia o Ukraine o mafuaia na se e malo le NATO e whaalelea le tū tau le puipuinga o na sui a wai i le tū i sa sae. O le atunu le nei o Slovakia e pei o na silafia e tua oima Ukraine lea ua tele se vaenga o whaoa e vaenga aua Lucia i le taua o lo o vevesia i le teimi nei. E le teimi nei e sidi atu i le fitu afe lua se lau la whai tangata Ukraine sa mawhai o na ave se mai i leo sa mai nisi o ai o le tunuu ua i longo na malepe o na oswa inga fita Lucia e o ala lea i ni fuafuanga fisosoani mo tangata lau tele. Sa whailo mai e le palemia langolango o Ukraine, mai la whainga e fitu o ni awala sa fuafuaina mo le ave se mai o tangata lutele mai le taua, e wha ia o lo le lei ma malutia, ma mawhaio na awanoa mo lea wha moe. E au pito i to tele tangata sa ave se mai i le ai o Mariupol, i le tui sauta Ukraine, e tolu afe iwa se laubalu sfulima, wa iei le wha moe o le balo Ukraine, e au inane i anisi pasi se lima se fulu i lea a ai i le so mo le ave se mai ai o nisi tangata o lo o fia so sola ese mai ma lea a ai o le tunuu ona o le taua. O le atapunia le ofisa o le kompani tele a New Zealand o le Fonterra i le ai o Moscow le lo mua Lucia ona o le osfaia Lucia o Ukraine. E lenga te i lea ai ua wha amuta fo i le Fonterra
Ia se malienga sa ngā lulue whaatasi ai ma le company tele ingoa o le Unifood i le tonu o Lucia le ua tolu tausanga talu o na whaawaina. O le whaaiunga e motusia so tanga le Fonterra ma Lucia ua se soo ma le taofia o loa le company mai le whaatau inatu i maketi o Lucia i le whaaiunga o le masina na tenei. Whailo mai e le pulisili o le company le Fonterra le li e sofa ia Miles Harrow sa ave ia le whaamua i le tūlanga o le saunga le mua la whainga ruenga i le tono o Lucia ina ua amata ia o sofa i ngā lea malo ia Ukraine. Ta ua fo ia le li pule o iai nisi fuafuanga mo le whaatawinatu i nisi atunuu o loa matau mafa le Fonterra ia sa masani o na ave i Lucia. Ua sili atu i le fase furu tausanga o whaatawina i Lucia le pata mai New Zealand. E tusa o le tasi il pasene o pata uma o loo whaatau e New Zealand i atunu umamao e ave i maketi o Lucia. O le so ua malanga ai le minista o le puipuinga New Zealand le li o Penny Henare mo ni talanoanga alo ia e mata upu tau le puipuinga masui o le malo Australia ai whapea ai fo i ma le malo Fiji. E le ima aso le umi o le aiaile li minista ia atunu mo le whaamoemoe i le whaamalo si aia tili o so tanga ma le ngā lulue whaatasi ma ia malo i mea tau i le puipuinga i le lumanai. O lo malo lo le Parliament o New Zealand i le vai aso nei e whaato ato e tau o fia i le aso lua o le vai aso a sau. Peitai e le o malo lo ai ngā ruenga ma mata upu whai o malo e tusalava pe le tau o fia le maota i ona tūlanga masani mo le pasia o tula fono. E iai mata upu e mautinoa e tango fia le malo ai maisi ai lama le taua i Ukraine, maisi i fuafuanga e tusa o le whaama i COVID-19 maliva. O le so, o le asafono o le kabineta, mai o umana whairo mai e le tamaita i Palemia, Jacinda Ardern, o le a lauli diwina le kabineta, le whaonga ina o mō li whailo ilo mō pui pui ngō le whaamai, a to ai maisi vaenga e pei o pāsi e whaamauni ai u whaia tui pui pui o tangata. O loo ngā lulue fo i le minsta o le vai fafo na nai a mahuta malana ia mata ngā luenga i le sue ina le lei o tangata milionea mai Lucia e ono whao popo i le lisi o tangata le tau o na tuu i ai sa matapu ala malo New Zealand ona o le taua i Ukraine. E iai se pāti po o se vaenga whao whai o malo fau ua whaavaina nei le tono le tunuu o le nei pāti fau whaingoina o le Democracy New Zealand mai o lona taitai o se tasi na avea ma whaipule o le pāti o le National e sua whaia Matt King. Whairo mai e whapea o le pāti le fau le nei o le atu malosi mo le puipuia o le saulotonga ma whainga malo wha te mokalasi ma o le wha moe au tū ina i tū wha atasi ai tangata o le tunuu e o walai tū ma winga e wha atau e le soifuanga i sa uma o so o se New Zealand. O Matt King sa ave mo whaipule o le National mo le tū malo Northland mai le lua afe sfufitu e o mai i le lua afe lua sfulu. Sa ia whairo mai whala o i tele le whae ngora vai aso o le aia taita ia lana pāti faule nei Democracy New Zealand i le pālo te tele o le aso i nei e le tunuu. O le nei e li isanga lue mo mua le ofiso le leo au le i ufale i upwhai o maa lo. O le masino Februari na mawai atu nei na wha mawai ai o ia mai le pātia le National ai whaatasi atu i le te e le sa whaia i lumo le Parliament mo aso i lua sefuru ma le tolu. Ma le tala whaiu o le li tala vau e ngo ia Hamish Kerr, lua sefuru lima tau sanga na matua ua avea maurua i New Zealand ua malo i se pine i sua ngā fusi e le laulangi le tālonga o le oso maa o lunga le sa tau wā ai na po i le tunu o Serbia i Europa. O le teimi mua lea o tau wā ai le nei tau le lea i stau wā ngatele whape nei e whai e tu tonu o se whale po le indoor competition mai na tutusa ai le maa o lunga o le na oso malana matatia i le lawa tālonga e lua tesi tolu tasi mita i tālonga i whafo po outdoors competition. Na tutusa o ia ma le li ta alo mai Italia i le tūlanga tolu ea ma tofu waila ua male pine apa me mea. Whai unga le nā o talafou.
O te toi whātalo whantu le amatango le neiva ia sa fōu tātou tino. Alo mai o se whao pōponga tātou telefon mai Samoa le tau tua le siu whonga le lau mua. E o mai lea wauli lea soana nafi lea so sa aso lua se fulu mati, lua fe lua se fulu male lua. Wa wha maonia le se lauiva se fulu male ono lea o wha i o lea tunu. Wa tau aveina le sia mal COVID-19 fulu wiva. O le se lauiva se fulu male ono e to wha mai se la whai, ai se lauiva se fulu male lua i upolu. E leo iai se tasi wa wha maonia mai o loo saunga le mufoi, e lanto uma le moto manono tai ma a polima tai. O le aso whareilo le vaiaso te nei, na wha maonia ai le to atasi wa maua le wha mai o le COVID-19 fulwiva i sa la whai, mai o loo iai le talitanunga. O le aso tofi lea na maua ai le te maita e na ia atau aveina si mo le COVID-19 fulwiva, ai sa wha awa pefa i ngā malanga i le wā o muli whanua ma salolonga, i le aso whareile na so ai. Sa iai le talitanunga ma tātalonga le atunu, a whai ai o mai le wha mai i Samoa, ia te tau o na pui pui a pēr sa la whai ina ia saonga le mu, peitai, wa le o lea moe mitinga o wai ai le temi nei. O nei le tūlai varuanga i le tūlai lua, o le a wha awa waisiaki mo le atunu i vaenga wa to whaina, mai o lo iai le talitanunga, o le a te le foi se isi numero wha o popo, taluai le sao sao tele, o le wha mai wa pepesi nei tua, i le atunu lau tele. O le asfarilo le vai ason te nei, aso se funma le valua mati, na tau nuu manuia mai le whai ngā malanga mai fiti, wa lewa na tuua mafua fua se teimi, mo le whai ngā malanga e toi te liu mai ele to tele o whanawa onga, sa sa ilia o onga i le atunu o fiti, o nisi o ilanto ua mai a wha ai longa, fantase ma se tasi o tamani e le atunu sa malanga si mai malona whalitua i intia, le whato a maua le awa noa e ui mai ai fiti, ma ua tau nuu manuia mai le atunu. Wa mai asu enga mua le pa sese ma ua wha maunia mai le mtanga luenga le soifua maloloina. E lei se iso a afia e le wha mai po sia mo le COVID-19 fulwiva, mai o lo wha nofu e se uma i lantou, mai o le tae o nei e toi whai ei le isi a lantou su enga lona lua. Ai o lo tu mau pe le se funma le lima le au wha i o le pa sese le wa lele fantasiai, ma tausi soifua e to o lua ma le avita vale Samoa, lea na afia le wha mai po le sia mo le COVID-19 fulwiva, e le whai ngā malanga lena taunu mai i le aso ono le masino mati, mai i New Zealand, peitai wa silia tuai lona sawa sawa, o le wha tele no le pepesi le wha mai, e na ua sawa mai tua i tangata lau tele. O nisi o la asanga o le numero tolu po o le lanu mua o iai pui pui ngā le atunu mo le wha mai, wa vai nai le atunu i sone, ma ua whamalu i nai e peo nai a ia i lalo la sanga numero tolu, mo pui pui ngā le COVID-19 furuwiva. E tu samale se fulmale tolu sone ua mai a whaata atitia ma whaafo ino a onanga, a wālawa le whaititia o le pepesi e o le siama i tua le mamalu le atunu lau tele. O ia sone se fulmale tolu o le valu mo upolu, ma le lima i sa la whai. Wa fautu ina malosi le malu le atunu, e na ia whaao ngā au o nanga lo i te tono sone taitasi, a o iai pesa mo i tapu ma sao la sanga le sfulma tolu, mo le pui pui ngā mai le wha mai a wale saunga le mu, ma wha ai titi ai le pepesi o le siama. Mo au o nanga e le o mawhai o le wha atino te tono sone, wa mai a wha ata titia ai mai se lawa in wha alawe wha fuasei, e mana o miai au o nanga mole muli nātu i mōta ngā se ngase i upolu masawai, e iai whale tupe o whale talawai. Ma isi au o nanga mo o mia, e mawhai le polo inga o whale lawe whafosei, o na whetu na i tālu sanga, e na ia wha sao i na o lama soifua tangata lau tele. Mo se wsosoani mo ia au o nanga mo o mia, wa whautua ina i le malo le atunu, e na ia whaafso taipele ofiso whaavelawe mātu i atu tupu whaafosei, i le numera iwa fitu. E mōle motu lava ia upolu, e ono whale mai whaai tu mā lolo o iai, ma le whale mai au tu po le whale mai tele o tupua tamasese mea ole, e ulu mato tua. O sa la whai,
e whawhale mai whai tū man lo. Patasi e malwhale mai tele o mali e toa tan mawhili le lua e toa sivi. O I o lo fua ye le vai vai no sone i le motu I savai ma le motu I upolo. Ua whapawhala fuafanga o mo tāpenanga a le vaenga le nupi wha, sa fuafue whātaunuina le aso lua se fulma le lua le aso le antai au. Mo le atoanga le 5 sanga lona yupeli aulo, na fuafue whaia e se solo mbo se savani tele le taulanga, ma se solo ta avale te wina, whatasi manisi vaenga e whaai longai, lona 5 sanga talu o na tula I mai Samoa. Peitai o le aso whareilin toe whanau I loa e le ofisa sili o le nupi wha. Le toe whapawhalai o ia fuafuanga oma, taluai ona wa iai Samoa le vaenga lona tolu o puipuinga o whaavilavi te tupu whaafua sei. Wa whaamauti no mai fo e le ofisa sili, sa iei le fuafuanga mo le aso whaapitoa, o le amatanga o aperilo le masina fau lea, wa fuafua ai se pasene po se tului wha au popo, e tufa atu mo lea tunu, e le mua I teimi o le ato e fo I le tunu I le vaenga mua po le level 1, o ana pui ngō whaavilawe te tupu whaafua sei, o na whaana nati lo leo na tu I natu, o ia mea lofa mo le au whaisao whanga uma le tunu, o lo resta lai le nupi wha. Wa whaala e au fo I le ofisa sili le mamalu le tunu e ui o ia fuafuanga tāua na fuafua mo le aso atai au. A numera tasi lava lo lātu anganga e ave le wha mua, ma le whaata ua le pui a leo le tātu wa tunu, e le wha mai wa pesia ai le larolangi, wa awhiai masa moa. O nisi o tala I mea na tutupu le tātu wa tunu le whai ungo le vaiaso, whasoi foia. O le nā ua whaafonga le tunu I le whaaponga muli o tātu telefou le nei aso, pei ona tāpene na mai le fionga la wano ati lawa, ia mai se le toi whaasalawina o tala mai Samoa, le tautua whaau pēa, a le sunga ia tā se Salam Sam mai Samoa, tā le tasi I le uli nei, ona taliu leo tātu whaasalaunga, I le tātu visa au tū, ia I le sui fo I o le tātu wala leo, ia le sunga ia tā se Salam Sam, tautua mai ia I le ofisa whaasalau I lalo maya I Samoa. O leo ulua 10 minuto o te nei le tū lai se fulu male lua, toi whaamalo atu le tātu atinu, le taimi o le uli, e il manatu o lo whianga I pēr nisi whi au mga luenga wha au pēr, ia to telefo I le tātu atinu, ia nā o lo mamalo lo mai fo le taimi o wa fo I tari ngā sua, ma tau maftanga o le uli, mai se fo I nei mātua mātua o lo whaarangolongo mai, I le tātu wala leo, ia mai se fo I tono mo ngase ma mauta o tangata mātua, ia tali maaria le sua, ia ma whaafonga mai pēr whaafia so I whiwhiloi, e ala si fongo le lau mua Wellington ia mo o tau lo fa o penga luenga ia mau pere ki o lau Facebook o lau YouTube ma lau le tio fa longo I le tasi ono tesi ma le tasi fa mo ti fongo lau mua le la o e tu fa fia vai pese au fa vesia ia le uli o le fa malu mai ia le mato pitanu unei I porirua o lo ia tato ofisa fa sala lau ia il manato lo fa pena foi on na langi le ma so longo manuia ia vai nga foi lo langi o lo e ma futa mai ai I le tautua le nei a le sifonga le lau mua nei taimi o le auli nei o le asonga fua, lua se fumanatasi o le masina o mati. Ia, o le tatou fesiri maasani ia le efo ina ufai atu ele vason te nei le so lulu. O le stofi. Ia, o le taimi nei, e maana ia lu tango e si ilunga lau telefoni, ona e vili lea I o e asi ia tangata olo ua inga la sa fai ngā luenga. Ia e, vili asi po oa mai le ngā luenga o le nei aso, wa e nga foi lo vili ia fa pe foi ola sa tinga ina nga lwe ngore ni aso ai fa longo mai lo tama le ai ngale tangi atu si fongo tina le ai ngale telefoni te a to tinga ma tianga nga lwe ngale fenga ia ai alo lu tal noanga ia po e fo na te nga lwe nga ia ili te lo ile ta una fa il va ngale nga lwe ngale le fenga luenga I el mele le o fenga luenga to e vidi asi vanga ia ai mane fo ilo vidi asi po ai le fale po o ame o fai po manuia fo ila tau le fale mo se la fo nai matua vili la ultinal tama ia ma vili tama tina vai ole se maftanga fia ai fa alongo mai ia leisi le leo leisi ia le temine o le auli ia la tata ma vili ai po le santalo le afai mai ate oi
Ia po vili foi o ele nga luenga I le tangata le fale ia po wa mai ia le nei auli a vai le mana ia tano ai fa pe na ru fa u le si nga luenga nga le la le nga luenga na le la le tai au ele I toe mo ase tal no nga I le nei aso ato o le taimi le nei mo te aris fulua vili lola o e asi ia le vaenga le fenga luenga pe vili foi vaenga la ile te fa le me na tupul tai au ia ai mo tato vaenga le Amerika Hawaii ma Amerika Samoa ia loftel mo utou manuia foi ia toe nga o sapati le nei aso ia te utou wale asane ia te utou a le aso ngafua nei ia matou nei sila nei fa pe foi Australia ia ma Samoa ia fa fianga we pese ia e vai foi fa fianga le taimi o le si fonga la mo Wellington e lua se full ma le minute te ai nei le tu lai se full ma le lua Musika o mano longa matau mafutanga o leo au si fofonga o le laumua. Vili lo ia taimi nei. Este vili ai ma elu ai fai. Fara un telefone. Si va nei nane si va tu. Musika o mano longa matau mafutanga o leo au si fofonga o le laumua.
Ia wa afale tula se fulu male lua mai nga fa fianga ve pese ya le asa tala mai o le melena vili ai o tali menta mare ai nga politina ai nga fa nga ia komenta ina le tato Facebook o le asa tala na fai mai o le alunga le la lo tato e te lo fulu lua ia o tato fasiliana na vili o le fa nga luenga ia se vai nga fa nga luenga pe na vili le fale asa le vai nga le fale ya o le tulanga na ia tato le la ai o le te lo fulu male lua le lua to tato fa fasilina ya ma e comments ma tato Facebook fatala vatu ye mai lungo on Facebook nei taimi ma tato YouTube fatala vatu ye le sunga ya faith la tu po ya la tu ya va be fo ya e mai matafola ya lo vatu ma fo ya fo fa ngone ne uli ma no ta fao ya va be fo ya le tu ya nau fo le tolu musika le uli se fonga la mo Wellington ya vidi po le altala fa sina fa ma lo stino ne ya uli le o to luas fulu ma le iva minute ona tā leo leitu la tasi taliu leo tātou whaasalaunga i Samoa le sunga i a tase Salam Sam.
si ufonga maria le sunga mau to tasi a suao le tai mi o fa fianga su filoi ma si ufonga le mua ia ma le pese tolu manuiti ia le pese na ia o le pese le koni na li o fa pese fo le koni na li ia le ua to suina le sunga mau to tasi a suao ma ni tele nei fa tunga tua ia le fo to a o suina mai e nisi fo i o pese ta o le tatu o tunu pena ia le pese le tolu manuiti. Io to lusu fa minuti tale tu la tassi. Fa tu ya le faltua ya langisa fotu vai a to pei uma o le faltua ya langisa fotu. E ta usa o al melan tu pa ya le video tu ya le faltua le ya langisa o le falfenga luenga ya sita ma. Fa mente mo nga o to video tu. Ya ma. Wa to nga tali na pe fa pe o le tinga ina nga luenga la fa aya o nga le video ai. E foi lele e tau sei tau fa faingo fie e nga luenga pe fa pe ole ma mafa nga luenga le fe nga ma tangata le fa nga luenga ya au te loa na fai mai al tamale ai nga au to video a le lotto al tamale ai nga na langi sa ya sone ma talo mo le usa tau langa fa vai lili mai Brisbane Australia ma lo ale ma tamale sa tu tua io ya a pei foi ona matule tu ala le tato una ngai le tau na leila fa manatu ma fa malosi atu fa malosi au atu yo tato wa inga sa Samoa ia mo tato wa tunu Samoa o lava ma futa mai le nei programe ma le nei tau ya wa mai tau atu wa pepesi na foi fa mai le tato wa tunu ya ole fa malosi au lava ia le tato tau nei ole au le popole au le atu vale au le popole ai ustai le i polo inga ma fa ma vaenga o mai e soifua malolo ina male malo ia usta ia mari si vaenga e ma foi ona pepesi fa mai ia olo foi lele olo ferwa a ole tu langa sa o ia o tauna il temine no fo le fale ma to anga inu le vai to anga inu le vai yauli io to anga inu le vai yauli tatu i Samoa pe o tu langa na le foi e na fa ma to nei atunu ia o malama fo ia o tatu atunu o lo mau nei atunu o lo mato o no fo ai ia i tulanga tau ona fai ma puipuinga ia ona le sta ila fo ia fa tununga mele malo ia ma fa mtalanga mele so fu malo ina le o mato mo ila vale o pesi fa ma i nei atunu ia o malama fo ia tangata i atunu nei ia e mo si o tatu atunu isa mo le taimi mo le ua pesi fa ma ia ana o fa ma si aula vai ia mato nei ina ia au le popole, au le atu vale, ia ma vai fulele vai ia tulanga na me fu malolo ina faile mask, ia ma fufuru ma au se tu low, ia ma lava le malolonga, lisi tu taua na I lava le malolonga, ma to anga e inu le vai yauli, ia po le vai paipa, tato I Samoa, ia se fa manatu na ma se fa malo se au tato tau nei ia mo ila to le o ia le tu lang fo le o line of popole pe ona ta fo le se ta se sel te mi le la telefo tanga ta lo popole ma le atu vale ia e pangalea ia e fi le leila la to le o mana fai tui ia mo ila to fo ia sa fa tu ia se tui ma pe fa le ano ia ma si va ngala na e ono a fia tele ia ono na ide I fai o la tui ia mo ta tui o mana fai tui Samoa ia ole pole ole tulanga ia ele fape ma fu foi ona tinga ina tangata fa mai ona ia afia nga inisio tangata pe ia inisio mai lo afia inis ia nai ma fu ai ona afia tele fa mai ia fa ia le tui pui tui mo le tui lona lua ma le pusta ia ele se tulanga ole fa pole nai tatou ia le o to luas fu minuti ona tale ole tula tasi ia lo fa tu mo to ia ma vili se vili a to pe uma o tina ya langi sale vili o ya se tamale ainga ia ala le si me o ma na ia fo ile o ia fai sina fa maro sina o pese terminei o pese a ole o pese ole uri ia pese fa pe tem fa penei ia ti ma tau te lo wau e vai na vili al telefoni e fai tamale ainga fa longo le telefoni pese na le te o lo fa tu ia te na ta mai si fo la mo ia te maa tau te lo wau e ropa tuai mo la tō lo mafuto mene te mai se lava na yo tātou mātua lo whakawhong mai tono aina mo ta ngase mai se foi mo ta lo tau si ai yo tātou mātua te mawhauwhau I pese Samoa
tele manatu ono upolonga ile timu nalela Musika o malo longa matau mafutanga o leo au si fofonga o le laumua. Understand the pain of everything you know, and all sa o e ua o le fa maoni ai ona o le lalo langi maona tu ina na una se ai lo nei ma fau fau ta ofi la belle ta ofi se io e ua o le fa maoni au le nei ua o sau lolo to ua na una le afoi o e mo wau ai o te via avatu lo ua lofa ia te o lo ua lofa fa angalo ni fatia o sola fa atau no ota no maonga ia tu mau be le lofa fai le mu mai pe le fai nga o ta o me aua ete popo le fua itala efe ave a imai ele ai lava se me mawai ai kisi mai se io fa ngalo ngalo atu ai o nei tinga ai tu atu ile tema vave mai o se aso ai fa apa ia ina na pepelo yo matu te leto firmana tua ai ba ai oi ele vale alotina e fai ai ni tala fa apena isana tama le ai funa wa ulava na se ai ole atu ile ama ai wana o lava moa u benina te malu lo fatu na au mayele tua moa ai o te via avatu lo ua lofa ia te o lo ua lofa fa angalo ni fatia o sola fa atau no ota no maonga ia tu mau be le lofa fai le mu mai pe le fai nga o ta o me aua ete popo le fua itala efe ave a imai ele ai lava se me mawai ai kisi mai se io fa ngalo ngalo atu ai o nei tinga ai tu atu ile tema vave mai o se aso ai fa apa ia ina fai le mu mai pe le fai nga o ta o me aua ete popo le fua itala efe ave a imai ele ai lava se me mawai Whawhianga ma si whangmani o le Nato Brothers na maiti mai sa fotu ia ma le pese fia avatu o le ma nei ia isi opu le pese le te whanongolongo tu iai. O
O le si upule tfanongongo tu ile ma nei ya nga mo tato. A wale ano fu ile pola mo tu mai tua. Ya malisi tu ma nei ya si fai upu ma nei ya le no pu atu pe se fa mai. Ya kisi mai se o kisi atu e fa ngalo ai ti nga. Wa ai ile tu wa ai le ma nei ya upu le pe. Olha ngana o lo video o fa nga nuenga ia esa sa o mai le fie o tamana fa nga nuenga a fa pe la sa le fie le pule la to nga nuenga nei aso ia nana sa o mai ate o ne te fie atu Patala tu ia mai ai sa le ia le so ia lo ese le video fo le video atu le fale la o video le fale o fa nga nuenga lo fa mai ia le tamana ainga la fa nga nuenga o la fa meltina le ainga Oi, tu sarà la fessina mette mare ainga. Ole ase mette mana vatu. Ya la fa mala watu. Oi, ole ngalo se tato me furui pu se tu lowa. Le ngalo se me furui pu lona winga ta mai. Ele furu ai pu da so ato. Ya fa me malta ma. Mtina. Oi, ma se fala wata maiti. Pe a piki ta maiti na ne tolu. Ya, mana tua mai ma se pole ase si vai hodele pole suka Ya pole susu e fai ia ti, pole kofe. Ya ngala lo video. E to mana tuai me ana ngalo waru ne ya so eno fono foi fulu ai. Ia pose pauta tala lava. Tu sala le wa alo o tamare a hinga. E sa un fata mo se pauta tala lava. E foi lele e ka vai lele tai no lava le so a to le na no fono foi fa. Ti vai fa le tato me. Ma lo lava ma tamai fata watu. Fenga via sila va foi ia le tina ya sisi sakrani. Ya maleuso ya alo ese po fua po le sunga le pese ya mai Wellington fa be fo ile uso ya taulanga fa vai lili ma sani le tama ya Italy mai tanga tape a vidi ya talo sia ele ise o vidi se ne ya so ya wa aso ha ne e vidi se el telo tangata ma lo la ma fta mai ole o to 20 minuti tali tuna tasi mana tua tatou tua mai Samoa pe atal tasi ia le uso ia ta sesa lam sam ia ele manatu ia o mau mai pea ia le to vai ia le tatou tunu ia se fa watu fa fianga ia ona mai ale le tatou tua ne ia so ia pesa nei e wolo fatu ai mo to malama fatalo fo ile sunga a rona sila le wa ma fatu mai le tatou proclame ma lo lava fa tai tele lava ia le mai mo mai pesa nei e wolo fatu ai mo to ia fa fiti le o le tatou proclame le yaso Mo
le whawhianga mai le sunga ia ani se ko whale mo nei vaenga le tautua le sifonga la mua Wellington tasi ono tesi ma le tasi wha pe foi lungo le app o lungo le Facebook ma lungo le tātou YouTube le o toi 5 minuti na tā leo le tula tasi ia ele manatu leo le wha mai atu le tātou tautua ini usila nei Wellington tātou fisa whasa lau ia ona se foi le usa ta se salam sam i le tautua mai Samoa le tātou lava le tio wha longo i lungo le tātou Facebook ma lungo le YouTube Almelea, mo ila to umala leo mafuta mai le tatou ala leo i le nei taimi o le aso. Ma to tfa ya to sai le tatou maftanga ma le talia pe o le unanga le fongo le mua i tono mota malawa mai lava le tai ona le lali tu la fitu se ia pa ia ma le taimi. Fa malulu to foi, fa mangalo se leo le unga le lue ma le fa ngalo nga se upo foi wala fo. Ya ma foi la fa fongo mai o le tau tamani i la fa fongo le yaso. El mnatu sa fa fina lo to pa ia ma lo to manu. Ia il tautua proclame tu ina tu le yaso ia ia manuia lava fu fango toe ia tato lo fa lo me le tio le yaso toe felo ita o tu la fitu ia le la se lo tato ia fa pe ona ia lo Facebook mo la YouTube mo tato le tio ia ki lo la Facebook mo la YouTube le ole ata tautua mai le usa ata se sa mai Samoa ia wala fo tato proclame mai Samoa se ipa ila fo le tu la tolu i le o na nei ma le terminei ma le soifua ma le fionga le pule ma le sofonga la mua Wellington ma tu te fa so fua le mamalo le tātou tunu